Harla sin an orange journal. Yeah, Sinead. Come good you go over. Yeah, agus don't an mind? ask. Go just room to air YouTube who's and shit. Yeah, agus copy enough. I could just curve up air Slack. Yeah, sin agad nish. So Curry May is just road shop. I guess record make sure shin change that. That's very long either like in shock. Wat gaat je? Wel tu gamai, Tom er jaar stuks tu heen. Tommy Gabra. Oh, that's who on. So fekkum so kom les gel so fi dus couple of 5 technical growing Giro. Winter Comhrá an angle, yeah, Los Angeles. Arch, Yeah. Katrina, Toshi Egg Chocolate. Yeah, Tasha Bilyogan Shinik, Nira Mission. Shinira Antachtachak. Katrina, just to echo. Agalordini na Quacamilla Father, Agus Adam. Falches Chachalawina. Neil Triar and Scalin, Katrina. Oh, Tashanis Fair Martian. Okay, Carcador. Yeah, but figuring evening a major Genie oil and issue is bigger than Lachimage green graft to Gocton and the killer. Woohoo! Green Graffina. Yeah, Angroic, Agus Gacras Martian. Take him. Yeah, fine Gruig guard, Carja. Doctor Gobber guard, Mila Wiggis. I was a card to spoil and Wiggis go and my code lucky Jesse Nicali as upon a cow on. I could you Hey! And how on a boo? Yay. And cow on a boo. Right, a card. I was my and cat arch. You know, come on, Dan. Tati Bowie, Arch, Tati Bowie. Arch, flush him with you. Run over shed. Yeah, sure Pagaroo. Tiger. Oh, Kangaroo. All right, okay. Nachgestion. Right, a card yet. Commission. Oh, before go make re-ross a Victor. Well, fun. Yeah, I wish in Catella, ba. Is Madu, Madu big. Madu big. Oh, Adahi Takach Arashna Agam. Carrera attack. Toshi Ots, not coercion. and Vision. Will we dre a hen? Oh, Blacky Mr. Greengraff, okay? Carcalor. Circular. Oh, that Pablo on freshen. Anawa. All right. Right, a card a hen, a doe, 3. a 3. Right, and Lisa cut I go right a dahi, but one which Steeler Ish, Dahi, Trijan le Anvi. Le Pablo. Yeah. So, one which Steeler Shin and Risha card, Gochten egg, Fakencher and Scotland must fader. Okay, a hen, a doe, a 3. Why should So Gwen Butler, I chuck my. Oh, yeah, it's Bralin Gwen. A Gwen. Kion Ella, a Glacku. Oh, my year, Rish. Right, okay. Okay, Rira, Karash. No, you're not Canella, huh? Carrera. All right. Come on. Give it, Gwen. Hi, Gwen, Fulches Jack. Oh, women, Yes, she went good. Not to finish. I heard. Okay. On job. Green graph produce the story. Michelle Dose. No, green graph produce. The Oh, guy yeah, in you got one, Ella. Font, second, co-wilmage. Right, okay. A hen, a doe, a 3. Oh. Good, yeah. A lot of journal grime a kind like Katrina a card the Cora onwayaging module slinchy na hern we made a kind fish in August Kane Coolro one no Peckham's a Marley and Chin Samuel McDonald O'Neill Jeepers Chin couple of slinchy have a call you and Chin. I got a nation size Ulster Scots no again Ocasage oh my yeah meter for Manach Ulster Scots McNally Vieram sir McNally yeah
Marley, Cade McCaig, Ellen McCaig, Machaig, son of the poet, Taig, son of the poet. Yes. Cade Butler, Can Normanach there noi? Se. Cade, Agus tá Frankie Shaki Coma. oh, into my thoughts. It's Queen of Luain, all right. Might not like it your cheapest on a Hanam, all in Nugget, all right. No, it's Ton Simagum said, Vimegrolic, Katrina Ton Simagum says, Nahanam Mariaga, Screven said, what do you call it? Irish Darvanam, Ireland's own New Ireland's eye. Ireland's own. Ah, Ireland's own. So beam say beam dini schreef shacha go me lurg slinchy o am Michaela Carid ken mino to on to Caravasi no in your call you one lesh na Hanamakin. So I don't know, that's just special. But this is just go here or customs are really America. I guess the kitchen the Hanamaka talk. Ní Robinik Beckham se an lagan sin de Machaig Ellen is McCaig tlushin me tegra in air. Colin McCaig. Tá far dinner machine, yeah. I guess he didn't more se common new class scale GA Sean McCaig a bhí come I guess actually then cut a harla is an Machaig no Mach Taig I guess Captain or Mach Tagu agus then Darry Shide G Montague. So I'm Oh, Montague, Montague. and then Montague's on Sheelangur Normandy a ton too, but then ton na Gael Nadine will be O'Hulra Gaelach cap sheets and gur Guranam Jatse Mach Taigu, so she dog to Shinkasila Montague, such Hermage Montague are in here. Simo. Kasula Shanam O'Quinagon. Liam. Liam O'Quinagon, but Capelon in the Herny, to Animalin Assassin Darvanam Cunningham, sure. Hermage Cunningham are in here, so O'Quinagon G Cunningham, so. Simo. Corona come here ranting shop. That's all right. Ain't him go legs go home lad. Yeah, the Fisher go major Dini, in the Hurum go was she, assassin no I shake it machine and August Nationania Conica and Mustache. Yeah, it's Gaelian, yeah, similar. Shineg Jurok, yeah, Togalor Animaka Egsula on Ta like Animaka Cadella be Anam O'Divna, Agus Divna is Shan Anam Gaelach, but Cap Diniger O'Dina. No, Dini avion agus Darry Shide peoples. So be on fiddler people. No, to Anamela nearly one and Chilishan da dove, no do, agus do on. But Captain then do on, she didn't Gilligal kidney, so Aroma Jaggy. Oh no, not happening. Tá do on again VV Shake Frastleg a Jershak na Gaeltach the Uder on. Oh yeah. And couldn't that do on Arge. Screef Shake yeah, Muncher ain't that is Muncher is Chagascore well Idru. Tashe Limnach Shillam go shake Chagas and Limnach again, I'm sure. August Lageltor oh I'm gaham too. Oh yes, Squirrel it's Udo Reho my yeah. So doing old Lonergan Shillam and Slinia Tower. But it's come a gear it's come a King cooler target, quite a stock rocket and Gaelic shin or the stuff. Shine is Gael shinner fad, Cash if the Creagat, thank you. Yeah, Jurke like Ni Rod could you Sufwil. Ni cording back per Rod Etnock or will Dinagan Wijna Tavishid and Pobble the tent to Yeah, Tasha Shin Kunturcha. The cash dogum, or Holotu and Slina, oh heroin, Rio. Can singer? Oh heroin. Heroin. Shin was Heroin, Slina and Druggy. So let's see, mate. O Father LEIRE AMH O Father IN O heroin. Oh heroin. Toshi Clushjogum is Kijiton on Lagan Burla there. Well, Irvine and Merlin. Irvine, Amity currently Irvine. Now, Tosh Slinger. And we'll end menu I get done Slina. You go home on Kinchif actually just
Berum chucked Lanray kind of better took him harass sugar fin can. Toshe spatial Then or do on. Toshe yeah scan spatial all right. But a rish being Mardurchmich being Dini on August is Garashido Kula Exula August then Mohinchi Gurkaishi lagging Gaelic Koranum Soku Kusulish and Doi Ground Gaelic Yahoo Anam Soku Beb Kusulish in Sassani. So look at it, you know, Amity. Wakatúil mappa sin Ryan Gwen mappa iontochtlumm agus bhí luganam nach agus balse is asna bhí an agus ceanháin a bhí acu an sin ná Fríomh Chathair agus sin Dira London a bhí acu ar a Bríomh Chathair. Agus Céirdal a bhí an baile an Ulcadáin bhí sé sin acu freisin agus cin ceanile a bhí acu. Ó an cean sin faoin na daoine as Birmingham dahí baile na scúab. Yeah, baile na scúab sin. All right. Mar broomies no brummies a bhí acu. Oh, yeah. So bhí sé an gran mar go Jo. So Daoine nach bhaca mar le fada an seo Eileen is tóir éon scéal agad sa. In scéal hagatsa. Well, tá mé ag déanamh go bra agus rinne mé ag staidir Gaeilge fós agus ar laig tá mé a balta ag caint liv well níl sé éasca an seo I Oregon a mar níl sé na duine an seo go raibh mé caint liv. So Will cut agad fóst, Eileen. The cut. Kinse tá mé ag caint mo cuit gach lá. Choíonn sé go mór. Agus tá sé go hálan mar níl freagra. Agus bhí ceartaí in na hanmhethe muid agus is bralam sin. So tá Eileen an sin in Oregon, Adam Cole tú héna ríiste, Seattle an nó cin áit an ráta? Olympia rinne mé dearmid ar sin. Agus ceachhfuil tú na leihananta seo? Tommy Michael or gonna make it. August Tessa. Just to echo and Shaharish. It's just Kinship. Olympia. Yeah. Yeah, well, Eileen, Kahachkajira, I will do it in Oregon. In Oregon. Yeah. Well, Vogue may go di Oregon a shade jeg blian o hin. Ruga agus toga me inuarak, Vogue may go di an show mar Movak agus van Kela in a honey an show agus inish ta ga garvek gorgeous garvek agam ta rian kuig jeg blian agus inish for Shay learner's permit. Oh, wow. But you go to Tomo, Joe, no, Habore. Ken Cahar in the Wilto story. Yeah. Ken Balya, no Ken Cahar in the Wilto. Eugene, no, Portland, no. Oh, well, Kincha, Tommy Mahoney, Tivo me, Portland, fui, do yeg meal. Awalia Biog, Hillsborough. Yeah. Ismaila May, Kurt Galore, Irene Nuarak, Moran. Yeah, take him. Yeah. But the free force in the hour, take him. Yeah. Oh well. Tashe an Valia
called, sorry, Boring Oregon. No, There you no, go. haver. No, haver. Adrona for the Benediction and fear. Be on, be she unjust. Be she unjust or fad. Mhm. To Hillsborough, to Tá Hillsborough bu- on Foster, Teven Wee Belfast, a couple of Yeah, meter. top An Hillsborough Marita. assassin not well for Comhrá. Tá Well, cúpla Will Hillsborough. she, well, Adahi, will she need Tá water na? Cashelan I Hillsborough, Cartgalore? Yeah. Cashel. I know what her fad. Cashelan I Hillsborough, Belfirste. Ah, right, I'll take him. Yeah. Tadini, fair Tadini, shake. I'd know so gonna Coney and shot. On Cashel, Hillsborough, an Tanam Burla in Cantor, an Catradition an Tanam Vier in Gaelic no Balya Crumlin, yeah. Oh, you Crumlin. crumbling, yeah. So talk Crumlin, all right, you know, I on the interim hand of fame, but Hunde and Dune shop is Crumlin, Crum, Glan, Crum, Glan, Crooked Glen. So Oh. Jan Gaelic there now. No. But then Honig Nassasni is where she the Hillsborough. Here, Honig, here, who the man scales king? Can they were a hard in or Honig shit? Top runner. Jerter, allegedly, is locha. Well, Ruga Maher, I Newport, Conde Mayo, Agus Asquelga, Balayahan. Now, Nihigam, Newport, Neil Keeler. Agus Erdus, Balayahan. Nihigame. Oh, Tar Garda Imianish, so come with you all the mark, why nor Haggard Shirash Tashan, Well, Imi, chicken. to my function show, yeah, Arish, you know, fin Hanamaka on in Gaelic, agus then Amandi Honig Nassasni, agus either Rinishi Europe na Hanamaka raw. So, you know, Munachon, that Rishi Degaji, Monaghan, no, you know, Ruddy Marshin, so, Dun Dalgan, Gaji, Dundalk. But the Cohic Shaw, Neil Song came for a Rishi Degaji, Newport just captured, yeah. but Balye Iachan, Fiach, and Tanam Fiachan, no Fiach, so killing Fiach, Killian Fiach, And via Waru? well, Andy Bader Raven, so Bader Dinnigan left, Oh. Dot Dove, Dot Do, so Gruig, no Roddy mentioned so Fiachan, agus then the Slinja, O Fiachan, agus then Balye Iachan. Harvey and Dinishin in it. Oh. So, no, Feehan's homestead of the on. Yeah, tá drama iontar an áhar sin ar nói sin an translations le Brian Friel iontar mar an áhar sin. Well, Well, Kinsham Moslinia, Crejim go will she Sasana, Lul Sasana. Can I keep in touch Jan and am Sasana e Marley? Sasana, Northumbria. Tá anam dar fan second again John Romanistic talk to Oh yeah, go back. Marley tá anam Marley on anam Gaelic on as a Oriel Cantor Aurelia says Munachon Ardwaha Condelu o Marley ni me homon kinche cod British but o MEA or LIGH which Sheelan Will and Carter tá anam nis cutchin to Isasana Beidir go she mar, beidir go she tappy. No, my Pedro Nivesad. Okay, so it's Anam Cutchin today. So I guess got chance Pedro Honey and Shaw living plant you know, the plantation. So Yeah. the nominee Toshi Jacker are and Will and Tanam, you know, and Tanam Gaelic, Anam Gaelicathon, no Anam O Hasnathon, no Nalban, no Mission, or just via Mage Masco go array. I guess Amity feckin' to Dini La Anam say Cunningham, Bugu Shaki Cantor and around a meter O'Connell. So then mean to well Jeepers Cave and will the drum show Sassna, no Aser and meet no so yeah. I just focused the will is a good can spiel deinem hin. Dave, Arish, little home? It's bralum the anam or Cassida, anam bra gaelacata agatan shin, and will is a good can spielish.
as Canada may is an anam o casida vi mohincher de ganti Wicklow agus Luain. agus Honig siad an seo Canada in 8 jeg dachid a shot. Wow. Mar sin Ma jaller an orte. mar sin is Canadaach me as balla anam St. Catherine's in Ekale Niagara. No. Holland. Oh, Oh, Diana, Niagara in the Aberla. lake. Oh, Oh, Diane. oh my gosh. There's Ella. Oh my gosh. Glahig me that. Curna sunra is Jack's a chat, lads. Screevig is Jack's a chat, ma she bin an kind de ken. Diane tour sheet and give it tour sheet scale. Yeah, by she be kind le hele an Okay, Chui ma hish ma hori go St. Catherine's blian te fada o hen. Vi ma aher in agarhor nuachtan agus for se kurde dol agus vi se kon keinsle dini a vi ag play le paper nuachtan en aichochi ella rodegen internationta agus vi se an olskol sin St. Catherine's agus vi se de egen loch ag rian grafen agam agus vi se go sonne saste dort si go she'd false I chali and sin go ra chullag in a code jazz sin lob sin cuivna all an atá agam did St. Catherine's sin near chula me riv revision ag fair can turn a picture it she go hall in her fad agus vi tahi iantach akaban sin. So go Shasu Ken ura hasi into ik for am Gaelige. Nisha. Quega blin in us. Agus fake on Tá tú chuige bliana fás a stór. Quega blin. Me and Cash and Joseph. Oh, Joseph Gamalish. Okay, Carcular. Yeah, Temple Caher blian in us. We may an Aaron and Sarah Kupla Rudy vi cursa le Olskol Galiev. Oh, Maho. Vi may shot tri shachten and shot Folum Gelga agus so agus tatu an seo in jov ag leabhart gaeilge. Arish? Agus tatu an seo in jov ag leabhart gaeilge. Gan stro. Who may repost Golua in you? Yeah. Who may repost Quig LA and not Connor Nagelga LA. Yeah, vi may skriver ash. Yeah, vi may Laura Kirkle Cora agus All right. Who may repost that agus Tame shot, Shane. Agus vi arja kurshgelta mak fresh in kama. Yeah, being Kirkle Cora or Shulag and being Canak and the Dini tos no mak agus can the rini etá comas mahaka bar and changa homa. So ta couple level agan golior what your shul. In ye an rod shot in yov by rang agan sa Japanish olam 3 whalge agus rodi la marshin. Hein all falches jack so ta golior rawana and shin the rini mas main live bula is jack agus rodi olam agus are no I may around between the can. To Esagan go well galore Gaelige agat car. Oh yeah, take a much in can. Tá gaeilge was just Nadini nua amanti just la anach or fair play. Couple blian agus tatu hanwa ar fad egin gaeilgan shit. Diane tatus St. Catherine's goma. Well, Inakula St. Catherine's ta. Ah. Yeah. Yeah, vi me a Toronto Anura. Ach vog me go dé Niagara not well rugur is togu
Rugo is St. Catherine's May, agus Togo Welland. Ach, Higan session cowell sin, ní hiigem se ach tigan Joseph. yeah, well, yeah, So- yeah. So it's Ashtak and Ashta. Agus Oh, and well, lo an altaha an dívanis, she Canada. well, tá agus Neil. So you know, vi me ag tóg cuasaí in Ollscoil Toronto, agus tá an múntar an pá sían, agus Oh yeah, tá na gomer. okay, so vi me ag kaint leis, agus dúirt sé lam, you know, bhfuil mé le duine St. Catherine's atá gaeilge aige, agus vi me, oh my gosh, go fear nach. It's Agus, mahal you know, so vi mar ag tagwa tax mar tax agus yeah, ach ní ro ein rud like na amana na lahai gora agus ruddy mar sin Le bulle le chéile agus for the yeah, no, níl sé géirí, like, yeah, we couldn't níl sé Ní raibh an tam géirí yeah, sinné, so inis, wow. Bhfuil mé Joseph. leis in Arizona, Phoenix in Arizona, tá Caisleán acu in Arizona. Níl éad orm, ach tá Caisleán acu. So tá críomh do chunra na Gaeilge an sin. Agus be an cólacht Shamrock Foods a thug airgid dóm. Agus leis an airgid sin thóg siad Caisleán. Agus an aice leis an Caisleán tá Hallamór de céilethe, tá siomraí an agus is féidir le ceola bhúna an agus nuair a gúnan tú an doras níchla sí aon duine eilethú. Níl mé rá go bhfuil éidirm tuigeann sib ach tá leabharlann mór mílteach acu comá agus just na háisina ar fad atá acu. A mos sa bhásach an sin I Phoenix in Arizona ach nuair a héadháil má ní fásach tá catharálan an sin ar nói. Ach tá tú an angoil ar an tram agus goil an sin agus bhfuil mé le pá an sin an áite bhfuil mé leis. A fear gealgárach álan agus ag múna ag deir seachtain na Gaeltacht an sin. Ceapan gur bhfuil mé leis an Montana freisin, níl mé cinnte. Yeah, better. Yeah, chuaigh mé sin The go bitter leis root. sé. Tá Yeah, féile mar ag bitter root. is like is imróir Imáneachta. Yeah, is bralish an Imáneachta an sport is fearr ar dain, gan doubt be. Bhí daoine I Montana agus iad ag immert Imáneachta agus os rud é go raibh siad ag ceiliúra cultúr na Halaban, bhí fille beag orthab, bhí kilt orthab. So an skirte sin orthab agus iad ag immert Imáneachta bhí sé aontach ar fad. Oh, go háin. Thecum cara ella Noel? the Dulskull Galiav Cindy a will tú an sin Cindy. Tá? Yay! Yeah, Tonic mé teachtarach Cindy dúirt sí lo altathe sunna. Anha, so bhfuil si bli chéile in gáileh tá sé sin go bra. Anha ar fad. Agus dúirt tú Diane tá lo altathe an agus níl lo altathe an. Cad spríle sin? Well, Ó, tá sé conspóideach Beiidir, mai ealar na dúchasí an, yeah? well, no, níl sé Joseph, níl sé you know, ag bant leis an na dulchasí. Na dúchasí, na daoine bhí anar Yeah, na dús. daoine dús, yeah. An seo, no, ní ceapan go bhfuil sé. So féle faoi lethe níl sé cos leis Canada aganne. Ok, cear go leor. Níor hiig mé sin. Gur maith agad. Agus, yeah. Agus nóil fáilte seach cechhfuil tú agus éon scéal agad a chara? No, tá sé go hín tucha bheith an seo caiit liv because ní lá an trena go mé an tatan an chun an gréilen a leabhart is tá zoom ás
má timp an da nachhfuil sianta. tá sé go hiach really and ní léon leiscóil a gin an is leis an Zoom chun gwelan na lauert because tá daoine timp na da ag lauert na gwelan, so tá sé go hiach really tá sé go hiach. Cin áit na bhfuil tú hen mar tluisiim gailge na mún go láidir. An á tá mé an seo san stráballa an bheog daban an balla bella hé tá sé neice le roilarc tá mé sa teoran idir Corcaigh agus Limnach. No, Limnach an tíhile gam leis. An tíhile san tuisgart Corcaigh, but nó áit an bháil tá sléite taobhhirdom an Bella Howers, so I know tá sé alright, tá sé beganí na gúlta, but it's smaller me. So bhí mé gobar san Corcaigh, but tug mé sós rinne mé beganí in studéir and tá mé an seo fós, but tá mé alright, tá mé Tá fáilserót an seo rénos agus bíon curcail córánna arsúlagin go minic, so tá fáilserót bolasteach aon uair. Ba cóide go leor agad an seo cínte agus is brelam gailge na múna chlustal ní chluisiid soch minic é. Bhí áthas ar an faoin scanan sin an chalín ciún a tháinig amach agus a gailge na déise an bhí se go hálané sin. Agus tá mé cepa go raibh fear as Limnach in san scanan sin an fear sin Seán an tathair altrama cén tan matá an eistóir a ríist. Michael Patrick sin an droch character nói sin an tathair in áíra cén an Andrew Bennett. Tá mé cepa go dagan sesin as Limnach agus gailge álan aige. Bhí inú an dahan ar a chulma ag leabhar se gailge, agus bhí sé íontach sa scanan sin an chalín ciún. A bhacha si bar fad an chalín ciún? No, tá sé le fáil ar Hulu, tá sé le fáil ar Amazon Prime, tá sé le fáil ar Beiidir ar Netflix in am seo agus an chuoine bhfuil sin seo sa tíir se aganir in America ar réonchaí. Fit tú cheannach nuaáil ar cíos ach tá cinálín $2 nó rud éigen idir an gárod, so ceannigé mar bait tú brandhar ríist agus ríist eile tá se chomá sin. Bhí Katrina tígur sin mas an cuacht I lábh Katrina an sin féach an Oscar ag an chalín ciún mar just an Katrina. Intíam leat, dus ará a daoine fairplay as ochta chudíirtí. Ní am háhan tinta agam an áíra bhrálam níos móíon a bheits mórna ach tuigem bín cuasaí politicúil ar siúil leis na Oscars freisin tuigem sin chumá ach dá riire bhí se chumá sin go rá Oscar tiltte ach an áíar creidem go thomláin. Tá sagan go méid lénta is brelam a bhfuilge tuigem sin ach seachas sin is gan an aontacha amachchas amach. Ok, tá brnarm. Éon duine nachrá caint go fóileach. Ken? Ein rud agad sa. Fui de anam hen ó Carol. Bhrálam beganí ólas óil amach faoi má muislinne. Mar níl is gom. Ceart dúr mar atá sé feice gomsa agus is féidir le é a lihrú is na slí eile agus mar atá sé feice gomsa féidir gohfuil cean ó cuaig. Legan den anam céine. Tá sanolaí a teachtar restan seo. Candan a céad altainna scríb méid Ireland's own agus candan a céad slintí a scríb mé faoi ná an slinne ó Charol. So is slinne ó a rís ón an cantar sin Oriel, sean riocht nó kingdom a bhí an Oriel agus is an cantar inar war an géalaige deiscart chuig gola, so deiscart ardwatha Chundalú Munachán pizza beag Chundalú cantar Oriel. Is as Munachán me sin siir. Aye, well there you go. Agus an slinne ó Charol agus CEARBHAIL chuir me seach but cílíonn sé tá lán anamacha le ALL nó AL ag an dearras sa Gaeilge agus cílíonn sé láidir nó strong. Fecinn tú an slinne ó Chonal, strong as the hound.
fecin dún tanam ó túhul ó túl, strong as the people ó dúhul ó Choláidir le. Oh, it's the mule. ó Donal nach bhfuil. ó Loidir leis an dóin. Agus an slinne ó Charul, Cillian Carol an Cillian an písa CEA or BH. Cillian sé duine tá go maiid trid séis sin é an rud strong as the fighter séis rudigan. Oh yeah, no sin é ceart bú. Ruddy. Yeah, ceart So bú. sin is rud cuiinte san hanmacha ALL séis an golóir an hanmacha sin. Agus bhfuil bainte go sin leis a bhocail alta cosú le madra alta focail eile ar LL an sin. Cé bhfuil sé go túsan sa chá seán í go Yeah, ní bhéing ag rá nachhfuil, but ní hiigh mar rá, ní sanolaí mé sa chóhéic sin, but ag dúran le is sin well ALL ag an dúra séis sin cluisian tú go minic, so choláidir le. yeah. Choláidir le. Now tá an slinne ó Farrell, hís bh difriúil mar de grá is ó Farrell, so le Donald agus ó Chonal amman sin gaile cilín sé Valor gal, but sin look at Tommy Gull Róga. Róga Is bra leat an óhar sin, tem tá a críos is jihan sin But chuir mé má tá sé fi glór agéin rud is féidir am fécinn sé dhéanamh dar an zóna mé cin bhín glórdíine ag scríb thugam for mé litir ó duine ag atá brisin I mar go fi láthir agus ag fiú. Wow. So duine so bhín glórdíine ag léamh an Irish Ireland zone. So is just na hanamcha chuineal an céint. Iad a hiiscint. Hiiscint cé asmuid, tá sé tábhacht. So so sin says rud a bhí an, so well leis go líime si gur íh seilbhad lechar an cruú sé an cóir Oh no, tá sim agan an, tá tú cearcolóir. A bhfuil éon rud agad Adam an sin le ó sé, nó bhfuil is agad hena héin Adam cad is spríle a linne. Well, it's sé an slunne ag ma water or ma water. Agus bras corky ma sinshire. Oh, is brelam Kirky, as Kirky honnig ma wahar héin. Yeah, an slingó sé is anam de grá chuig amúin agus cilíonn sé as an seach cilíonn sé hawk like. Ah, Shawak, SEABHAC. Tá ein a bhíon sa getchelt, Shawak, hawk, severely, HAWK, Shawak. Nach rá gear scan an Shawak. An tanam a bhí Yeah, very. Vi sé anwa farsin. Vi sra telefíe a úder ceapam an tiidir a bhí fadó agus raní siad scéalta bhí feilsethe agus dtíir siad riine gearscan an dhéanamh bunathe airde na scéalta sin agus ceanháinna go siúd ceapam an seoach nó seoach an seoach ceapam agus bhí sé ionach má. Tá sé fós an ar tiidir cethir. Come on, yeah. Venus Gwen, ta Gwen Ian tak major le naskana agus kinoid le all is one chamak tatu Ian tak fad. Vi to a grange ruddy fina crossokalin agus ma tatu giri falamak ken tanam atá here as squelge agus ni one go lista an ak by Cliffy an agus Chatriana tá droch nóch dagam chuit Dahra siad an sifréis an sin agus níl ach beidir níú deich cén go teanga an agus níl na habare sin sa terran ó rud éigen mar sin ja? sé bhlucad mar sin so sin fe dagan ó am go ham tag muid ar áisina ionintach amachchas agus muid brasásta cosú le ultach.org agus an sin lá amháin teú an agus tá sé imi agus bíon do chrí brichte mar bíon tú brethir agus ru eile mar sin. Ard bhí tusa I lerg rud éigen agus beidir go maiid seán in an cabhrú le seo. Bhí tú nás agus blas nach e? Blas agus no cin tanimitéir bhí sinné táúna gart as sílam bhí
Ober as Shuin Niwini agus Anton McLaughlin Sheelam agus Neil Shea LaFall America an droch or you know yeah, agus ta cuma an ober gohfuil sé, you know, go hintach mai agus tá rudig fisrach fao ach no me abate rudder be echo or an droch so you know. So just le jaspin a chur an scalar dos nor chu me go dtíon flafor me go leor ruddy sir an aske ruddy a víns feilse he ag first na gail agus líine eile hug siad brontanna si go leor dom agus tá mé bras as the lober fad agus ruddy scrífa ar na málaí agus málaí mór a freisin agus turthaí agus ruddy eile mar sin hug siad cótaí dom agus gailge ortha just bhí mé teach bhí sé cosú le ná nullag an sin so tá muid buíoch as na rudí ar fad a dhéanaan siad ach amantaí go leisce le ní cuadam achorá ach amantaí chuann siad rudí iontacha amach agus níl siad le fáil ach do bhúnseirí in éireann agus níl siad le fáil dúin agus an rud bhálinn a rálob ná Támuid an seo agus is éannig muid agus lehar dul bhálinn gailge a chuineáil ar siúl freisin so lehar dul osca le dúine Well sé sé inta chuideach dún sa gandát, you know, a bheith abal usage so Más féidir leat focail a bheith agad I luas duine éigen an sin in éireann agus baint acab le first na gailge nó rud éigen eile aber lob lehar dul is múnseirí muid agus tá go leor daoine agus bhfuil sat bíon daoine ag teachtón rialtas agus caitheir siad aber dhéanamh sa chunsalachta dír éigen eile agus bíon leanaí acab agus rudí mar sin ba bhrá leob gachrod a chuineáil I rai. So gachrod atá le fáil in éireann lehar dul just osclíigh é agus má tá aine char lear ag géirí an rud chéine a ólam ba chóir béidir go méoch a seans acab deis acab é sin dhéanamh chumá ceapam sin bhúdam se. Katrina, gamales go gwen ranord. Well, bhí me smuoine béidir gohfuil siad a díú ar éire like má tá aspa aige nó ein rud ba chearttáibh díú ar éire ach béidir gur féidir linne rudaí a chuirsú like níl sam penpals nó rud a kent leis na scoilena an éireann. Ans go méich páistí atá fólam na gailge ar scoil ans go méich siad san an scríomh le daoine timppel an dain agus spráil an smuoineh sin. Féidir go méich se sin sprágúil daibh. Agus thugah se sin spéidir agus thugah se sin deist an rialtas fá a bheith acu. Agus tuigeann si bhfuil nascaidir na scoilne sin agus muid chéin tá minic má is brala an chéanútas muine sin. Tá hí tá a géirí rud ag an rán sin freisin. Níl mé géirí ach ní Jaron John Fwack go fáil. Hey John, ce bhfuil tú John aber rud ag an sin maithú a gaithí, Sochar imagine. Ken fá sin ceismór ken fá. Okay, pre-project, not backlash. Tá mé cigar, tá mé gobers. Well, tá mé capal le gobers. Fui chopla slinne de chuis me hinsre hain. Agus slinne gweilach ormsa ach tá no vi slinse gweilach rinsime hinshers agus mar sin kanziev well kanwanziev na Hayden Hayden sin an síiste bhí ag maiadi sin an bas a bhí ag maiadi Mr. Hayden. Tom Hayden on. An seo, gathering an angle, bhí.
Agus bhí sé íontach má don na Gaelan seo chomá agus scrí sé leabhar chomá, yeah. Anam cáiliúil. Yeah, is so Tá anam é chun na chatharlach ó hédan. Ní mé go thomlan cinnte chu a sprí leis beidir but agus then bhí anam normanach a bhí chun de lech orman de hédan. So fecinn tú náid go bhfuil gá anam cosúla na chéile cumhracht go leir a chéile agus then I think she says masca le chéile, like, you know, so sin martá. Édan. Bas kunte letrama I invention an slinge heden. Agus far ní féidlam a bailje dúchis amsú an map in átar bit ach na capé si ten sé gur as dargún kunte letrama. Agus conna sa litri tú héden. Hayden. Leis an I go deire. Sin simú nílan tanam nílanta I lár níú hísteag lár 19th century níl anam sampla an anam I litrum ag an am sin, so beidir gur bhog siad a seachan sin tradition beidir tomatic fé sin fo Ruscamán. Tá chuid acu Ruscamán, okay. Yes, tá go leor over Ruscamán, so beidir gur gar go leor le na chéile. Gar go leor beidir gur bhog siad a seach, yeah, beichtú rá gur Ruscamán beidir agus den sin chu a hála gur bog den ag an seacháte ag an idro. Agus nóí nóir a fós an ban caiilen si a hanam héin. Den ag an ag chat a seach an sin bhil? Is cuivinlam Dorothy Hayden. Bhí si Clarkiol an radio fadó Anijeg Quager agus Anijeg Cheshire agus bhí sé anhá fá agus iní sin bhí sé Terry Long agus bhí Clarkiol an WBNX radio Snamras. Kids orn ceol a bhí ag Dorothy Hayden, Eileen. Ceol tradiisiúnta nó ceol clásica? Ceol tradiisiúnta. Like mar hampla Clon McNulty family. Yeah. Agus Ruthie Morrissey, agus oh God, is cuivinlam Yanni Mo Yadi 78 Shakta RPM vinyl records Maddie Haskins Inu Arak for sé bas I níjeg nóca a hain agus dún siapa é. So tá 78 RPM vinyl records a gum. Kinse rinne mé an clugama vinyl. Siad ag teach do reis a ríist, tá go leor daoine ag ceannach na cairníní a ríist. Bhí siad imethe ach bhí duine bháin linn a Desiree cintan a bhí orthaí cin slina, tá si postan is ag slina nó agus tá si sé gobar I siopa agus déanaan siad na cairníní agus Carnini agus no mi mes Japan bheoh siad an sin chomá agus iad ag casan na Carnini in na siopa café an sin chomá cé bhfuil technoliacht íontach acab tá sé teach do reis. Rinne Glen Jarmid Carmel Quinn agus ceap mé go raibh
V Dorothy Hayden Grand Marshal Le Haig St. Patrick's Law So on Aaron of Farrig. more the raw. Yeah, but V sé fado. Cúpla rud go sciúpaí daithí go leiscéil leis an chéan sin an fear sin a bhí i gceannas ar bap ar nuachtáin. Bhí banse aige leis an éiríamach in iad séideag agus bhí sé brísún agus bhí scéalte inste do ma dhéadaí faoin rudí a tharla ó agus an chuí núsáid siad isce agus iad a chur isce orta mar bheithaid chur a ggéirí tinine a chur as agus an chuí ará siad céir deile bhí an McNulty's Luain na McNulty's freisin Tá McNulty's agan an seo agus tá scoil rinca acu an seo agus tá ansim ag an man sin a bhí fiach an scoil in nuair ára chana héin ach tá siad an seo i California inis agus sin leis an stair agus a rinne bhí mrá an chliiste go deo leis an anam sin in éan ag banseach go leis an óíocht freisin agus rudí mar sin. Íontas lin sin. Bhí siad go hinteach. Let's see, what's widow? Ben Altra? No, that's a nurse. Brantoch. Agus Honig she Godi Nuarak agus Dibra she egg gigs agus in shin Honig Eileen agus Pete Godi Nuarak. Oh, bhí siad I Rockaway, Manhattan, agus rudí mar sin. Seo rud ag an go leor daoine Somália maidir leis an Gaeilge agus an Gaeilge Americá. An chéad nuachtáin a bhí fáilte as Gaeilge, ní raibh sé fáilte in éireann, bhí sé fáilte an seo. Is féidir le gcuin bheith caintear an ábhar sin an seo Americá. Agus bhí daoine ag leabhart Gaeilge fós America nuair a bhí daoine ag éirí as in éireann mar tá bogáiste agan in éireann agus bí nóire ar dhaoine atanga héin na leabhart. Ach ní raibh an bogáiste sin an sin agus lean siad a rá agus bhíoh daoine ag déanamh cuintóireacht ag sucrage. Bhíoh siad a déanamh an rud a rinne siad fadó bhí sé sin fós ar siúil America nóir bhí sé cruachnaí in éireann, so bhí rudí agus i Canada freisin. Agus in Canada chomai major níos láidir in Canada. Major Tá bronner mar gaithí, bhí tú go rá rud éigen agus chuir misteach mar dhéanam go minic. Sílim go bhfuil ceol tradition de a bhád níos mar na ceol tíre. Tá tú géirí airgóin se crothú an seo tuigem. Katrina rud inis mar tu sin ón anam. Katrina Géalach agus Katrina, an will tú in a honey I Washington na Níl, an go mar a reisce California, don me gábhlí in Washington an tíhile ar a ggósta eile. Bhí man sin I Virginia agus bhí mar ná. Agus fáiltí chealaí rót an seo. Tá tú ará sin éis. Well, tá áhas an ghfuil mé. Well, is agad tá rud éigen ar a thugann siad Irish Wake agus bhí an tá lumsa go rá an Irish Wake agam agus chonig mé a dúirt daoine fuam sular imig mé. So tá sé cosú le bás á agus imime go áid cin deile a chonig mé ar heis ríist. So bhí sé eisteach. Adam, tá chlár radio agad ar bhil le bheith caint faoin chlár radio agus an chuí ar tháinig tú teach an Gaeilge. Bíon tú ag gobar ar an radio nach mian. Bíon. Agus céan chuí ar tháinig tú go dtí an Gaeilge an rá ar haring an ceol éan agus teachú nó céir de haring is teach go dtí an Gaeilge. Hug me couple of focal air can than the DJs Major Lala Podrick August Dortchi, couple of rud as in there.
Yeah, agus tá sé sinníonanta ar fad nóair óla míon tú é agus nóirtá tú reinint frodí mar sin ar an éirta se go hálan ar fad. Rud amháin bar tá tambeocht agus sé gama leiscéil. Tá bíon chuileh líon bíon chunar na ghilge géirí cúnamh ó thuirt do ghuine éigen an seo in LA agus im líana thugam mar takeíocht don bhean óg seo a bhíoh ag tuairt cúnamh dúine leis na deire seachtainna ghilteachta ag múna órán sa gealaigh agus sa ghilge agus a deangachaí eile. Tá sé landseálta eici, tá sé seolta eici go thufigiúil, bhí sé le clustáil ar radioúna lifi ar fada agus farsing agus tá sé ionach ar fad go mór an cean seo bhuile himhne ó bhaidin tá sé chum más sin. So mulla mé seo tá sé géanarí sin ar Bandcamp mátá sim agah an agus tá sé le clustáil ar SoundCloud agus an tiidealatá ar ná bhuile agus Alice Hoy an tanamatá arthaí chalíonn áil an ban úsal a bhíonn sa tuairt cúnamh dún go minic an seo. Agus tásúla go mbeidh cean agan ó ghain as seo amach. Ní bheachas agad, agus tá ceoltóirí eile ar meas, go beidir go méid se bin an teacht le chéile agus rud éigen na chuir le chéile, ní bheachas agad an flin seo cún beidir go The gú benne gwen gan dairbé. Tá gan dairbé tá, agus tá ceoltóirí eile ar meas go man. Tá an sesiún a Joseph, tá an sesiún gach de Downey agin Doc McGilligan's ar Lundy's Lane in Niagara Falls. Aha, by sé an tá agus bím an gach deire seachtainna agus bím ag cena so. Tá sé sin ionach so ceoltóirí eile an sin I gceanna. Well, níl ceoltóirí ach áránní béidir. Táidir beagnach ag an deir agus fecham sa cúpla duine actually ling but tá sé ar cúnas go fáil so sílim gur bé daoine tá ag teachtas seachan is tá cuman nútlá scéal chuig na mún ag teachtas seach agus níos an Páirte den ól. Beidir mé bomte agustíí goteráh so fecham sa an éíon an sin hánig sí te chena fáilte teach stóín agus seans mé gur bé sin Jamie ó túma bhfuil carnagam? Túma fecha mé sin. Ceapuirte? Mai sib agus Colas tí. Táime ahrúis. Muintir CLG seo muintir chahar na neangal don chuid smó LA. Agus tío Canada agus nua árak agus Oregon agus Olympia agus áiteochaí eile chuma. Agus tuisceart na haireann. Agus túisceart na haireann tá muid idirnáisiúnta an seo, tá muid intergalactic an seo, intergalactic féidir. Intergala. Tá golódaí chatta seach. Cardio go mún ar aga go haglann ar thuúla sé bríomh. Los Angeles is seoidhhaile beag é chundahé. Tá gríthe gunda bhíor leiad. A jazzúla libh go léir rénas agus is jazz an rudé an ghilge cloisiint in America thuig agus a ganna de freisin chuúla mé duine éigen te glúin Niagara Falls an sin so aní as an ghilge cloisiint. Ar bheith tú hin édín? Is as limnachtam. Ach bhí cónaí orm I Canada ar feadh bliana na blianta óhin. Ja, bhí cónaí orm I Montreal. Bhí sé go híhann ar fad dána saona feadh bliana agus fuine sanna henapas. Jazzcuil go na múna chluistáil. Agus lu gatain na eile an sin. Hello, tá sibh? Ní brona. An chláir scéile go mí tá golóir Cínte go mé chuige múna gan san seo gan tamlí módóbhasteach. Ra daoine ó chuige mún in san rugby an ra sé d gimmert sin san rugby sin le déanaine nó a bhí an bú íontach sin ó de bhí chur gás Peter O'Mahony a bhí ann bhí mé an tanna céad bhí sé sin ann so agus mór le rá agus Gur maithí down an takean se cúin freisin le cúnmh dé agus big. Meid an lábhanúchttar a going ar na All Blacks cíhe mí. Is bra an All Blacks freisin ach mar sin híon. Is mé an buúlen gan daidir bhí. Tásúla am is mé nach bhfuil mit sa sean ammantaí nach ra cadig muintir CLG kaint nó éon play a bheith acu fí sport a brí eile.
Conné sin na lua like nadir will ceadagin bheit kaint fin foreign game mar a deirdis. Déirhin will I know it's rodúnta gan is sé gohfuil is rod idir asúnta agus bhí na héirnig haar bar I Boris ag deir seachtainna bhí idir do brete stig sa stad sin. Well in áid siad a chahabh amach is féidir an iad a héalú. Yeah. Well, a chuirde Sínam gofuil chun liginste muintir Los Angeles agus na seoid baltí eile timp Los Angeles imecht agus ligamid do muintir CLG chuig go mún teachta seach an jog a kaint fi rugby agus soccer agus hockey agus hockey rugby. Imáníocht nói. Gur mí na Gur mí mag dí ha bhí sé sin an spéisiú. Special. Slán go fóileach. Yeah. So long when you kind to reach Con is é on crack hard. Hariste tá fáilte rút. I'm a German here, 6 years. I took me later down the was, and even just didn't get so. Yeah, díach an tasnú inis so. Well tá fáid roimh go léir cháde ag leis an gachéine mé. Right, well míle fáid roimh, well an smuoine a bhí a going nó dú spáire I suppose tréáde sa chunra mar tá siad ag calúra demlíon ar an bód im líon nach bhfuil sibh seán ó thosaigh an tugra seo agus is úntaach go deo an rud é gur féidir le daoine ar fud na crunne tachta chéile stócha agus féige leir ceapam go rud an ESA sin. Agus I think we'll chops and chop. Yeah. So anyway, míle fáilte roimh go léir agus ceapam go méid corgann an seos an siúd ag teachta agus gemacht. Ach an smuoine a bhí a going ná taú leis an gonra ar nói agus béidir an deis a hapú freisin an leabhart le daoine faoi an dunobarí enimiid I go an luchla scoile goitne maidir leis an mailga agus plé a dhéanamh béidir ar na féidirchtaí atá adrin go léir chun an soscéil scapa istócha maidir le cuasaí ghaeilne. Ní habháin I go mún ach tá Jamie ó túman seolín agus bín Jamie a gobar I barc an crocaigh agus tá sesin I gobar lei seo le cúpla bliana nús níis. So béidir Jamie má hasíú sa tasnú béidir ag míú de rií céird go ddíireach a bhín idir lábh a gcuin mar daoine atá gobar a son na ghaeilne. Yeah, go ddíireach é dín mar asáil de tain tá tú iste de sé bhíon nó is dóí agus fecinn tú go mín plán ebrad chulaháidin agus gur féidir leis an bláin sin ahrú ansciúpaí ar maidin agus go gahan tú an lá pléile rudí cins omlan difriúil ach stóí gur bin an cean gan rudí is fearr agus is dúláí faoin bost freisin ach just le chuirsí sciúpaí stóí a dhéanaar a rins mór thugaí atáin gombanú cascail. A gédal síos tá fundracht teos fi gonnacha agus tá hartar go bhistom tá hartar gáchéad os cén gáchéad chuige club chláirithe leis agus séadatá sa fundracht ná wat a gáród an chéadród ná go bhfuil cinál dúchlan River Club bán óir aige nó tréúa bhaint agus an bailach le sinna dhéanana ná tá 8 spruch ar fad leis an fundracht so má éiríonn leat os cén 8 fan géad ach go sinna áil fan te bán óid agus tá sé úsach dúlánach fiúhain go clubbanna atá cinál I gceantrach go gcuirteach de freisin tá sé dúlánach go mór an cean airigid tá sé sin deachar go leor ach is féidir le clubbar bit. Jamie, ma leiscéil doesn't do me tá mise ma leiscéil fearhrónarm léimsteach sin tá mise chun imachtanis agus tá ma chódlachaí orlanig ard Spanistóir cheachna dhéile teachtasteachis, but tá méid éirín tá mise trístíir tusa dhéanamh mar co-hostan sin aga go ditteach an choras síos tásúlagin be chógan landse ra ma jaagúil tusa mar hostanis, but tá mise chun teach amachchanis agus le cuiidir débe orla teachtasteach so má a chuide má hitin an choras síos
is féidir teach seach a ríis gan second go choid tú leis ní seán a ríis. So má fearbro rí sena rudí beag a technúlacha go chaimiid bheith cuaach faoi mé gcónaí fólam mé héin. Tá go leir ní teach seach for pléí ansim. Agus bamas a chuig gola an sin níomh na chiile roh ó mé chanar bhrog tusa go dtí chuig go mún. Na mé bertha tá mé ddíróin an seo jazz comfortach sábailte ddíróin. Ínta mai. Goile tá mise chun imachtain is gan second le cuiidú dé fannaí rudí i golar racha si leanaí si ra agus tuí orlas seach ar an chuntas céine. So just payment just chief just quinny sulamach cardrinos, okay? So Tamisha con on slán live for a second because Peter chief mission Jenny. We may Okay, yeah, talk my 1 second. Yeah, so British Saturday that you hate. Just doch gur féidir le leún draig. Jamie ví tú kaint an sin fin van dúach agus is brukenne. Yeah, so mar dúirt me tá sé an dúth annach ar fad an ban ó a bhaint amach agus cha aníirecht a bheit bon sa glob ach just leis an mán creúa istóhí tá sé éasc go leor má tá cinál ciste beag ar coiste beag at sa glob cehar chuigar tá tomanta gon gaige chuirtan cín istóhí go se an éasc é bhaint amach ach leis an mán airige dáil an sin Tastíon takeíocht istóhí an guiste féimeach sa glob mar tá sé rúni bug níos dúchlánaí. So sin chuid amháin de agus an chuid eile ná an ciste mindeontais. So im léana tá ceappa gohfuil gar go maith €100,000 caite ein ar dheontais agus is cinál cóthg ré idir mutéin agus glár an éil. So mar is le gáichéad chuige clubpáirteach Táid ceappa go se bhfuil ó neart go neart agus táid cínte just go háirde takeíocht ó éidirn an sin go mún agus níomh go gála go mé mu an chuir leis an líon sin ó bhléon go blion. A gachfu i gceart leis good technol buchs sa dé. Ach sin rud a bháin í dhéanamid is dói rud eile tá cinál Clara Brian Hain agus like bhí éidirn agus níomh líne bar chrócam líana áit ar agramid na Go Games gailteachta. So bhí deise gasúróga ó gailscoilena agus bhil cheantar gailteachta ar fud an Ilan is tóhí tíocht go pár chróca le cinál blitz well ní comórtas atá nach tuispantas agus is bring notes ag go leor gasú ar imríonn ar gud cléí. Agus iad a fás an níos agus an bhringnó sinnaach na rihamach ar cinál ar an bhód baníthe sin i barcha chróca agus is rud dearfach é go bhfuil deisiigh tá mé ceapagrós cin 500 im líon an agus an nura bhí 600 so is rud é sin agrúmas go bliantúil. Rud eile dhéanamid ná go ceapamid ambassador na Gaeilge an nura bhí Paul Comhrá agus am líana tá muimhnach os rud ag bhfumas an Charles TLG in the moon. Just léach omana do chuid an chlár Paul Flanagan agus tá Paul an tomata gon Gaeilge bhí sé ag fórum óige linn ar a deire seachna ar an Saharn átar leabhar sé le go leor páistí just faoi lena go túir míáid faoi cósaí Gaeilge sa goman agus na bailí is tóí go bhéach chuid chuir leis an méid atá ar bunain. Rud eile ná bhfuil iris Gaeilge ar líon ain agus a ríis tá feicisiú an patrún céanna bíon na hain éidirn agus níl be gobar a slábhí chéile so tá an iris sin amach ceire thuide na bliana agus ben ceanna stearnaí an go luúa tá ag gobar ar faoi láthair. Ach iris atá ní díirithe ar an Gaeilge ach tíirithe ar na cluichí agus tá choileród trí Gaeilge so bíon óráin a bhaine leis na condaithe. Bhín cabhar fís an nuachta maidir le chósaí Gaeilge ach an chuid is mó is na léachra óga atáin go gurmid chun cíníd go bhfuil agalah le imróí go bhfuil cinál go bhfuil gahamid súd siar beidir ar ócaid mhór a gomanú clascaid nó cluiche mór agus témas ar mhóthar na smaointe. Agus is tóigh bhfuil ceanga le sin leis an budcréile i dhéanamid tá mé cinnte bhfuil cloistí agaí faoi an spotted dove cárthach bán breannach agus cían ó gríidirist. Aibrímuid lob sin agus le linn na gréibh comórtas sa Sabra
Bín cinál cahamad súcan cín de cléir an deir seachna agus an sin cahamad súil siar na tarthaí agus mar sin de, so bín sé sin arsúil chulaheachtain le linn na gréibh chomórtas agus mar is rud mór agus tá an éileh go deoir feicimse an líon daoine bhín sa géisteach leis agus is níos minicí ná bhhailart éistin os cé míle duine le cholaí cheann, so mar dearm tá antóir agus an éileh ar sin. Stocha rudí eile dhéanamid ná tá coiste náisiúnta na Gaeilge an agus legan siad an policies agus an cean go na sprochan níos mó taú faoi láthair na níos mó achhainní Gaeilge chur ar fáil, so a rééis bíam héin agus éidirn agus níomh bín na trórain tá leabhar an réitear a óig le seola go garid ach tá héin agus éidirn tíh móga sin ag obair cinál just rudí beag go siimplí tá na cluban na Gaeltachta agus cluban na Lán Gaeilge tá mí gun ar fad bhfuil clubaní den cinál sin ontu, so tá man gire cinál freistal sin a freisin freistal ar na clubaní nach má choláidir sin na chuid na Gaeilge, so cheolmid 10 game I dro na Gaeilge ar 10 game chun tosaí don Gaeilge don club sin ar a deir seachna, agus is rudí bonúsacha siimplí practicúla a déach ein club a bhaint amach, so rudí ar nós if dhéana cinint go if go Gaeilge sa club, go bhfuil cóthaíocht Gaeilge sa club, go bhfuil pop-up Gaeltacht go neagrach go ar leidúir san líon, go bhfuil Gaeilge a ghulamach ar na meán hóisiilta agus go bhfuil cinál normalú go dhéana ar an Gaeilge mar sin de, so sin rud eile atá idir lábhain. Tá rudí eile sa goman nach manan stohi go ddíireach le méfik héin, tá rudí ar nós an scéim nó tugra cannerí gon tauchaí nó future leaders, agus is scéim é sin le hé na hiidir bliana agus tá sé an bhá go minic nuair ranníon nuair a haolíonn muidne cléthe pelle nó cléthe ómána, bhí mas a swinú ar an gcuigear imreoir dé gotá gach foran beidir ar an réitear agus beidir ar an manistóir. Ach ní bhí mu a swinú céir a hála leis an rud sin a chur in a láthair. So, tá tréinál, tá statisticí, tá cinál tuairiscí bí na meán hóisiilt ar na meán chumarsáid iste. So tógann sé an irid agrachan lena lehead dhéine agus an bailach ar tháinig ceannarí an tauchaí, tá me caint nómarchan is, but déanana me chóisciúpaí agus féidir mé ach an bailach ar tháinig ceannarí an tauchaí ar an saoil ná. Bhí múntóir in gáile ngort in segóire agus fuair sé chuire le bhil go stads an fíorsa in gáile agus chur go idir bhlína bhí an, so cheap sésin go chulaganna ansásta an de se hapú. So chó sé aráisiigh an rang a ceapa gur sé brise deis géal ach nuair a dúirte nuair flééis é dúirt leag an rang nach sé i ggéar a gáán nach nimrinn siad ómáíocht nó commógaíocht. So just ar ceap sé go darlócha lehéid ach ní ón ní sé ggéar a scuile leis an deis ach bhí sé ggéar goach chulagan na baintach leis lá. So chu sé bháil agus rinne sé bhaachna bheith ar rudaí. Agus nuair a tháinig sé isteach an lár na bhardach dúirt sé ráid céad na daoine atá i ggéar immart staid a féarsa. So rís níor chur leag an rang láh an airde ach bhí le náchuir, so dúirt sé ráid as na daoine náchar a lábh an airde céad na daoine tá go maith ag an mata. So bhí lábh nó bháin agus dúirt sé ráid go sibse le for an A agus cógaí sibse le for an B agus tá sibse món statisticí. So aibreach céad na statisticí leabhar leis an bhór an céad na rudaí ar bháilib chóra. So bhí bart nó tróir eile mís a fós bhí beag nach leag an rang an, so dúirt sé ráid céad na daoine tá go maith ag an méle. So chur bart nó tróir na nábh an airde ríist agus dúirt sé ráid. Tá mé ggéire go scríbhach sibse tuairis gon lá agus iad a chur raith an canach tribún nó na nucht an áúla. So rinne siad é sin, so céad na daoine tá go maith ag Gaeilge, raid cá sibse alt Gaeilge scríomh. Céad na daoine amach simach go réiteach dhéana. In chéad rud eile bhí chulagan é ggéire go stad bhéirsa agus bhí an aibréití aige. So is tóchaí go raibh sin a dascar ceannarí an tauchaí agus an bhábh mise go phlé mar rud Gaeilge ná go bhfuil sé ar fáil go thomlan trí Gaeilge agus tá heachtar is tóchaí 7
scoil darna level gaige nó gaeltachta, lán gaige nó gaeltachta nó sroch nó cinna léigen sa tír agus dá hartar lehachu a baint lása agus ag ghlacha páirte an seo sa scéim seo trí gaige. Ach ní háin sin ach fiú mas scoil in an éantar an teagas trí bhéirlántab tá ceadach ab sin chuiristeach ar freisin, so fecinn tú go minic go bhfuil go leor go na scoileanna sin go bhfuil beidir modúil nó gó le déine in Gaeilgeir. Agus de modúil ar fada tá, so Luain sin an cothú statisticí na meán céir eile tá star. So it's chola rud a bhaineann le CLG agus an forógra atá aine ná go bhfuil áit dúin i ligeán or where we all belong. Agus feicir gomsa gur scéimí seo atá cinál dílis gon na principal sin ná an rud a bhí tíhir go. So look, sin rud eile i dhéanamid rudí dhéanamid ná go neagrúmid comórtas pen na Gaeltachta tá nascan is idir Coiste Náisiúnta Gaeilge CLG agus Coiste comórtas pen na Gaeltachta, so tá muid ag gobar go mór leis sin a chuirtan cín. Agus déitin leabhart go maidin, but tá go stoppin is go garid le ligan go bhíonna beidir ceisne chuir nó beidir go meach éidirna ggéir leabhart nó chuir leis an méid tá rám. Ach tá ran ó Gaeilgeáin ar si Vigilín agus a rís Genamadíocht gan a bheith play cuasaí Gaeilge. Genamadíocht an sin gan a bheith play cuasaí Gaeilge go díireach ach díú ar na himráí atáin a bhfuil Gaeilge acu agus bhfuil is na héachtaí atá dénta go ar bar immertha, so bhaineann na hals Gaeilge sin a lig is tóthaí leis na himráí agus daoine tá baintach leis na cléthaí. Mar feicir gom cean go na dúchláin is mó atá in airn an na Gaeilge, feicir gom na freastal a dhéine ar na daoine bhfuil Gaeilge acu nuair a hagann siad an scail. Tá bearna mhórán agus ní mar rá go glúdaíonn CLG an bearna sin, mar ní gachtain a leanan na cléí Gaeilge ach go leorach ab sin beidir nach mar chaon teag bhfuil acu leis an Gaeilge seachas na rudí seo má tá sim acu sa bell nó san nómáint go bheiceadh siad na haglah seo le leithéidí Paul Conroy mar Luain sin ó Paul Flanagan ó Kieran Kilkenny ó Jack McCaffrey. Ag súil go mis sim acu san ábhar sin, mar ríist feicir gomsa bhfuil bearna mhórán ó híomh na léitheachta agus beidir go chóirúin na liga bheith tíú cedáir. Tá sim ag daoine óga agus ní mar rá go bhfuil a samsa céirt iad na spéisina tag na daoine óga ach tá rééisúnta cínta gur bhfuil ó léh faoi cuasaí pelin nó cuasaí ceol ná cuasaí rugby ná soccer ná cuasaí picturlinne ná na popceolúirí seo. So Genamadíocht freastal ar drám sin ar a gcuid sin. So sin blasin beag agus tá mé cinnta go mé éidirn in an chur leis nó má tá aon ceiste géine a bheith brasáasta iad a ragart. Riil má go Jamie agus bhar tá sé riholéir sin gúil tá anna gnóach an sin leis nóbhar sin go léir. Tá méid ag gobar ar sad Gaeil na gcuig go mún freisin agus ceandas na sprucanna bhí gom héana tachtasteach sa fós seo sé bhíú hin nó gach íirecht dhéanamh ceangal a dhéanamh agus nasc a dhéanamh le daoine eile tá ag gobar ar san na chúise agus go bébiste gobar as lá bheith chéile suppose agus sin agus tá áhasarm go bhfuil an bheith gobar leta agus le níomh freisin na gcuig áile, so béidir níomh béidir go dastíú cúpla rud a reitlín mar jouidir dochhuiid ibre agus beidir na dúláán atárót i gcuig áile. Tí réh tá brnarm gro mé má an sin go bhí bheith bagam le taim, so tá mé ar an gohan an seo. Hannig me se sa ró seo mé fiara agus tá meid buin seansaltas ag fólam chuid mhór foin cuman le lascéal agus an ggéalaigh fásta. Na rudí is mó atá agin ag go gáú na tionscadal is mó atá agin na a dús beire Gaeilge sa club agus is scéim atá seo agin le óscoil olaú. Agus is really takeíachta tá an maidir le éic as na cursaí hon an diploma a bhaint amach in óscoil olaú. So im léana tá
Ga daltas fi agin mlíana ag galasteach an diploma agus tá siad ag staidéir in nura mel firste in ardwatha agus ar an chorcaí hac i Giro1 agus an cinneal an rudda a Harlíonn na Fayan siad takeíocht ó CLG olú Maidir le Harrogid hon sin a bhain semach agus caithfí siad cinneal rud gan a dhéanú hon tuairtearás ag an clubbaréis. So mar hampla a nuri bhí far an sin in ar thur Belfirste agus bhí sesin an diploma a dhéanú agus began dá tionscadal a dhéanú linne agus ghlach sé an foran áitiil ar fad ar turas bus hart fan canter agus bhí siad ag garcar lágáiniam natha na haite sin agus bhí siad ag obair le Linder Bhain ar Cardland Fosta ó an grúpa sin turas. So bhain siad ansalta sin agus is sampla mai é sin dá ar a thug rud gan arás ag an club in é dá cinneal takeíocht a eil ó CLG olú. So tá sin ag golará agus cumáile sin fólam sa club is scéim é seo agus is really rint aquaní atá an agus tá seo deanta ag CLG olú agus ag ollscoil olú le chéile chruthí siad na háisina seo agus is féidir le múntúirí na clubbanna úsid a bhaint acu hon rangana a agrú sa club. So just cinneal Janan sé rudaí níos furas a dóibh agus in áit cinneal ar nói is ibrí Jónach a an duine ag obair tíbhtí den cuman luach le scéal agus muidir caint faoi cinneal constaí an sin dearthain gur an feib is mó atá an amra just like aspa ama agus mas féidir le CLG olú agus Virginia cinneal takeíocht a thuirt ar gáir ar bé chun codú le sin, Janan sin rudaí níos fosa dóibh. An trí rud is mó atá ar siúlagaí na cursa de foiite fásta, so tarlaí an cursa géalteachta seo rihan tairí sna dúna. Agus maran sé seachtain agus is seachtain den scoite tá an bhí grúpa agin na mléana na dúnamh agus bhí siad an cinneal bheith fólam na Gaeilge tríd na rangana, so tá bonrang agin, manrang, éachtar agus uachtar agus ardrang. Chéan siad ar thuras fásta, thuras le cinehhain den na leihananta, bíon ceol curamon, so curamid bam all war ar cultúr na tíre seo fásta, agus an sin bíon junior war acu ar an ihe dhearanach agus buineann siad an chud solta sin. So bhain mé go pásanta an solta sin am léana agus ag múnú an man rang éachtar fásta bhfuil mé le chud mhór daoine agus is sé jazz. Na cinneal de sinna socialta sinna hort do géine tríd an Gaeilge, buú le daoine eile ó comdaithe eile, so bhain mé ansalta sin. Mar ról fásta tá agin seo hána haon, briam is stéad in run pobl, taobh stéad a CLG olú ach tá freigrachtaí aga maidir le Commerside fásta, so bíam ag obair le Paul agus Michael a rin Commerside just agin, agus Táid gobar ar strateis nua faoi láthair agus Louis Jamie an sin cinneal antseanga a dhéanú normalta, ní héag a gaithí muidir gcónaí bheith chur rudaí amachar na main socialta ar Facebook agus ar Twitter a nasc acu leis le heachtaí Gaeilge a bhhain, ba chóir go mé muidir chur scéalta amach beidir an amana faoi gá má tá teachtarach táhachtach an na méla, ba chóir doing beidir é chur amach a rééis just omla nasc Gaeilge donna Gaeilgeoirí agus dogéine eile. Tá sé mai an amana bíon just agus muidir clé constaí a rééis dearan daoine rudaí costa le, ní heagí siad, they won't understand, ní heagí siad ach an amana is rud jarafach é an amana mata piece of bug brew ar géine nach diggin siad rud, gannaithníonn siad beidir nachhfuil Gaeilge acu beidir go spráigí sin iad hon
cinneal iirecht a chur isteachán a rééis sa tóthaí. Agus Luain Jamie an sin na hacuannaí fásta cheolmud deich géim an sin gin Jerry seachtainne ar nói is rud aontacht an andracht ach táma jigóní géirí rudaí anú níos fosa do géine agus, cinneal leisciilta a bhaintear hiúil fásta an amana bíon daoine lán leisciilta, go dé dhéanaí mud níl smuointí ar bí agén well inis tá deich géim agén agus tá sé leaghamach go forasta seo iad na rudaí na príú rudaí a heaglaíanú sa chlub hon an Gaeilge a chur hon cin. Comhaile sin bí me gcónaí géirí smuoinú faoi just rudaí nua, cruthú smuointí nua, tá mé gobar cóthógra faoi láthair le Gaelin. Bhí me lé le Gaelin chuid mhór tá me sé ar barachraic an ardmhaithe agus tá siad san ag an bhain, so tá me déanta congrach lena chéile just go physical an ardmhaithe, so bíam loram lá go minic agus daihin mud beidir go raibh takeíachtaí ar bunscoil an na lán bhéarla, maidir leis an Gaeilge a chur hon cin agus coolra a thuirt de páistí is scolanna lán bhéarla nuair a héan siad a raithe an manscoil hon beidir GKSA dheanú nó an ard level an bhaint amach sa Gaeilge caithí go bhfuil coolra de chinealaigh an agus níor siad really ag tosú from scratch really essentially agus éiad ar an manscoil. So tá acquaní jamta agéine agus tá muidigal sin a chur amach I ména sinna agus tá coppla imróir mór le rá agén ag oberlin ar sin fásta déanaí costa le éimir ní gealachóir fardar a baniam nail ceannaí as chundé intrama agus Lara ní Luain is réon si commógaíocht dá hiróin fásta, so si just deis a thuirt dóibh fásta tríd an Gaeilge codúlin. Comhaile sin caithí an amana teagfí éirín agus Jamie seo caithí nasc leidir a bheith agat leis na rinn de friúla mar hampla ma tá BBC Gaeilge nó radio na Gaeltachta géirí písa bagóla sa eilir thionscodal a rinn eile, caithí tosa dheanú, so an amana bí a mig play rudaí, níos sainiolaí mé ar obergéine eile ach an amana caithí tú liganseart gohfuil tú agus caithí tú písa bag níos móla sail agus nasc leidir agus cadrah leidir a bheith agat lá. Luain Jamie Costian Ashington na Gaeilge sin tá me sé máfig ach herbhiste ar Costian na Gaeilge agus na haireachta I go go olaí agus ar choiste scór fásta. Just maidir le tá agam gur cliché atá, is far Gaeilge Britain a bearla cliste, but credim is sin go helas go homlan janam sa híon mancoga an tamar fad agus méid lort agus méid scríú agus caithí méid just rudaí a chenú le daoine eile agus tá mé bra production adhail. Maidir le Costian na Gaeilge agus na haireachta tá factas agéine agréomh go mórtas na clubanna faoi láthair agus antaineama tá airna ar an farc. So ar muid ar na condaithe agus na clubanna aigealah bug a dheanú a hafadú agus féise na chur na main socialta le himróirí nó lucht daoine ag takeú leis na fearne beidir seachtain nó daoine ag arcar an cluthe beidir rih nó an dhé na cluthaí trí nó cear a ceist faoin cluthe agus ar bhain siad soltas agus ar éirí lá nó cobbí rud a hála agus sinna chur amach ar na main socialta. An amana tá tá ar neart forne tífastí de máfondé mar hampla Giro an tanart den na hemróirí a bhíon ar an farc
tá Gaeilge líofa acu ach mana bhfuil chur muid béim ar an foiinte seo, mana bhfuil imreoir agad a bhfuil Gaeilge líofa acu nó coppla focail acu, na seans an go bhfuil poiste a teag Janu Stadger an Gaeilge ag level man scola ag arcar an cluthe, you know, an jocal and jesh a hort doive agalov buggy yanu dun club agus an scoreboard sa chulra agus éacher ar na main socialta agus, you know, like bunnen ahan den solta sin like a má club go hairi ha few na dini nachwell Gaeilge acu ta shid bra brodul sinna acail nar a Harlíonn sé agus Jana Virginia NEA a hanella cluthe sa críomh comórtas sa féil agus óg is as an chearraigh Wardú agus sin an club pela ag an sin tá óg a gin fásta donna omint so an bhirteacu tá siad an bhirteacu an leidir maidir le sinnaíanú agus tá muid géirí daoine eile sppragu an sinnaíanú tá si másar a forasta, you know, agus a brain sé go mai maihíam híon maidir leis an Gaeilge a chur hon cin sa cuaige. So sin é really foioi lethir gur maiige. Gur míle mágad níomh is bralam an smuoineh sin faoin tugra sin ar an bort bar ceapam mar dúirtú nach bhfuil sé roiachar dhéanamh ach spragan sé daoine eile nó ecann siad gur féidir le dégóireach go thuirthe is sin dhéanamh agus siad bra compórdach. Is an tá cúpla focail i gceist leis ach is das an rud agus an sin é a chur na man síalta scapan sé sin an scéal freisin. No, just a current sé cruíonn sé nascad ar na scolanna agus an club fásta mar tá agam go mbeadh na múintseoirí áitiúla cósáasta sinna acail go bhfuil daltaí sacu ag fáil deis hon Gaeilge glórtha sacu ach a chclaachú tíomh muoi den skull is séú neormalta, you know, so agus ní hanan Gaeilge agus just over scoile. Tá I bhd níos móna sin ag buint leis agus nuair ecann siad an nasc sin leis an gáiltúir agus leis cabhaimsere a sé sin go mad an teanga freisin sílam hénig. Tá brona Coleman an seolinn ó Rungarváin ó Fort Láirge brona é bhailantí in Ungarváin sin Ungarváin le Gaeilge. Tá si mi mon planáiltanga hís an sin brona consta gaihílih. Go maith níl me seach gan is 3 méisteach sa fósta me band an hena bas, yeah. Cean ha plantanga 6 mlína bring an son ná Garváin ha mi trééis bheith ahananta mar bailach a bhí sé béalteachta so sin an cúspul mí dain an planáiltanga bheith an so. Agus cean na beirte háginge actually ná so ha dá club CLG aginge agus iad chlárú le fan dóir sos me ag thaiscot é san 18 tá sé géirí iad no fair play chuit. Yes, brona module Kirkan Queen na Gaeilge in Ungarváin a bhfuil tú I man tagháil leis na scoilena agus nu bhfuil tú ag díúisteach ar clubbanna nó ar winter gó an bhaile. So yeah, há 3 pointí fócus agin an so iad san ná I dachas gnu agus Charlie agus óige. So ha mi just a géirí disna chur óscóir daoine níos nó Gaeilge an Rosáid, so war hapla ar an danach chatte daibríamar le teangatí chun seisiú neog a trí Gaeilge na chur fáil na páistí. Bhí sé an yes agus bandíine an hena bhas. Den mid reintif le servísí sosiálta mar der so bhí cilóir na Gaeilge na gain bhí slú úntach ann ar I a chultúir agus ar an ine shop, ar an ine shop ag pop-up Gaeltacht doing. Neart sif de friúla so há servís astraáid sé an asca agin dus na gnúhí á túla má há si de géirí bí chlár beag an bhain rud a chur fáiltrí gain. Yes, so há neart sif. So sin gúntaach ar fád agus gunnar bhí livn bhór go débra agus be le támitris bheith leirlin na chéile ribbe seo ach be mí de gobar le chéile ceapam ghfuil gnéanaan sé cíal gomach muidne go an luch le scoile gobar le daoine I geanta planála teanga agus in Malta servíse Gaeltachta. So Gaeltach ag las muid an Gaeltach freisin tá sé sin gappeach go táchtach. Agus tá grúpa eile an seolín in nacht ó chunda an chlár as Gaeilge tá fáilte róh Kim Donlan sin agus tá is gom bhfuil sib imón
an sais sin ibre freschen in inish agus kans tá gar rilibse Donal. Sin roiite will. Well, just tá ag géirí leart le muintear an chlár cím go bhfuil Donal an sin ó an chlár le gailge. Tá agus Reintra ar siúla an seo ar nó tá annas go English de clubbaní an sa meile go háirithe agus tá tá an tálíonn go bhfuil if go chunig go líomh cultúras gailge éigenbord chun do fi láthair John McGarry agus tá leithnú díntaach ar golóir gan rudaí a bhí tarlú agus golóirí nachrá tarlú híine se chatte bhí an créimh sínsúr go scór againn agus bhí sus le fe club páirteach an sin agus an noch níos Germany gan óra clíg do mar sin beag trána géisteán agus rís tá breis agus fe club páirteach an sin so tá golóir lá rudaí a tarlú tá na clublaí tá Dini fakta go bhfuil déanam cóteáil agus tá sin siúr sa gailge agus bhí an lá i rintágan siad aá leis na Go Games as gailge agus dair comá sin leis gur orthú teora chur leis mar bhí mé méid sin duine géirí fáisteachán. So tá nascannaí gama díanta gainn leis an chobanú clascail. Tá muid darnóí ag molla agus ag grísa den na clubbaní go háir an document just meile bud clubbaní ar fud chun de trí donifica gailge agus cultúra go bhfuil muid clacha páirt sa fundúras agus sa gomórtas mar feice muid go bhfuil rudan sin gur féidir le béidir chun leifthir nascannaí a crochú atropéin Comma leis an gailge agus tá muid rá kind of hello rá leis an gailge sin an féis rud mar go bhfuil tuige muid go bhfuil anna chuid gon foiineh agus gon an ara in san club é díú ar chluiche agus sin mar darnóí an príomhrud ach go tá sé táhaach go méid go háirithe dín yoga go méid rudéige nach chomáile sin agus tá tionscin a bheile arsúla gaí i gcóir le ógras den Comhrá ó club a chosú a ríist anseo in inis. Bhí ó club ceann den hóclub an a bhar in sa tír agus tá duine ringan sin Bernard a bhí páirteáin mar dúirt sé héin na chéad bliain ó héin. Ach tá muid chuné sin a bheochant agus sin seis díirithe ar sprí go mbeadh daoine in an just castála chéile a bheith an sprí a bheith acu agus an sin síos a máthair ní bheith is a gut leis an nasca bhí a dhéanamh againn le scailena agus clubbanna go muid an béidir rud difriúil dhéanamh rud treist trítánach dhéanamh mar a déir fá go muid an é sin dhéanamh is bailach é ceapim an rud atá siúla againn chun an gailge a corcan cín mar a déir fá tebh muid de cliffi agus tréáil agus bhfuil bú muid cliffi freisin agus tá na héan le pócan doing fós an blin se cogin tá muid ag agrú sin. Ach é sin ráite caihamid déise hort de duine níos sinna béidir insta clubbannaí agus sin an áit an dag an scór seachs bhí an danarí seo an tríú ceanna bí ar siúil I de híine so bhí scór an óg agus scór na báistí agus scór sinseir. Im léana agus tá muid a caint faoi sús le chuige club a bheith páirteach ná big trasnú dar nói
ach vi an inte agus an siimsicht agus dini ag ban tenne was agus an rud a siúl tri an réige. Míl mágad dún de Luain tú gáród an sin sa sínum tacht rascúú an céad bud ná an scór tá canál abhiochan an bhór arsúl ag gundin chlár tuige mé sin agus mar Luain tú héin an job déint an sin ag Joe Gary tá na hifig ag cultúra go léir sa chuige ansá ag obair chun carúling leis an scór agus cín gohfuil Margaret Whelan a going a nocht freisin agus obair na gapel dénta ag Margaret chun scór a chur chun cín agus tá an bouta de leceannis Siúler an téanú lá is fithe I go goún sin an bhta ceannas ar an tochtú lá is fithe agus an sin ag an INEC beag an bhta náisiúnta arsúil ar an seachtú ar an Téan dátatáing de sin Jamie an tochtú lá déag de mína saona? Yeah, an tochtú lá déag go bhíon a saona san INEC. Agus an ihe rivré beig papa kweeltocht de going hís sa Glen Eagle má ha éine teamfel, right? De Luain tú freisin na dini óga agus sílam gwyn se anhocht a béime chur ar an dwaam sin mar is iad son an tauchi vi me héin Jamie agus ní of Portach sa forum óiga wel vi mar an ag chun búla leis a dini óga ag deir seachtainna agus vi sé anias dini óga cloisteáil agus iad léfa sa gweelga agus iad an Dígurseach faoin méid agus smuointe anna bhacha conas gailga chur chun cín san agríocht. Cím bhfuil Bernard McCuskran seolín freisin Bernard Tyson bhfuil sim agutsa sa chlubóige sin Luaig Donal an dastíú beidir cúpla rud ráfuoi sin an smuoine batá gweibhann sin in inis chun sin hosnú ríist. Ja, tá Nigéria hosnú ríist hís bald an club den óg an seo nar bhí mé óg. Open is ach bin is antaime was an tam sin agus ní ra mé féin tógal a gaelge níl an caiid an gaelge gom atá na duine eile ar an cáil seo ach bhí mé antaime was agus ví táach domsa an is sin go raibh áit a bheith mé an andal Sláte go raibh daoine eile ann ó scoilne eile agus cardide tá gom haag go blianta níos a tháinig gas an club sin. Agus tá páistí go níos agus láirim Germánis Sahalia agus Béarla agus tá grá ní léon deisiá gaeilge láirt taobhmit an scáil agus Man atá déis sin nó tá si 8-9 fethe, ní bheith an gaeilge cá. Sin an óir sin an ís a fór mis marráil ag an gaeilge. Agus man atá déis sin ag na fáistí den tá sé an Jackar a thuúdí stéine. So sin é an phlean tá mé ag ball le chéile an cédín. Gnáir go gealah leis agus bemuidne fáil chun takeíocht de thuirt ó Chumann Luachlas Gael freisin mar sílim gohfuil an ceart go madú le daoine óga tá sé táchtach go meach leanúnachas an sais sin aá leis antanga. Seachas sa scoil, tá na scoil na gohúntaach ach tá bhd níos móna sin ag buint leis antanga. Seachas just feigh ag fáil an Gaelgar scoil mar ábhar. Agus má dhéanaan siad an nasc sin idir sprí agus antanga. Jerin hen go meg ra orin, okay. Bhí fearan seo níos luúitheach sin bhui sé a dón an maximh nó chun de corcaí atá ag carúling ó héobh cuasaí cultúra de agus cuasaí gailne i gcorcaigh agus bhí dar de luútas a scór an sin dóna bhí trána gceiste chola déanaí an ceannas béarla mar fáirta scór agus ceapan gurh hartar fithe ar na cos a bhí ar anna hásta sin mar tegin sib galéir le COVID agus gachfud tá rudí ar nó scór ag taachtar an bód a rís agus tóca sé pí anna chun hifracha ráid reis is tóca ach agus ag caint ar fáin na gceist tá muidne ag gagrú ceann a scailge ag goig go mún ar an 10 lá de bhí na sauna i mála i gún de Corcaí agus ceapan bhfuil a nómarcha fórna goingin is ó chuig ó chun de Corcaí ach tá fórda tríéis teachtasteach ó chun an chlár agus chun de cíirí freisin. So agus muide gobar ar na chundathe eile. So go méid mé an ólas si fao sin ach muide ag tnúla sin freisin. Cím bhfuil Tomás an sin ó hiirí Tomás constag gairí liv an sin?
Goma ha isle brior minister recursion go to fast fornish go hunte corky den tonic gift, you know. Very good best client so say just exercise go balika. So home advantage murders. Chine les Bronner grows tier we crane hego must be in tran hon ko brag or right over the tip the tea ephemeral we on lawn the cosule silage gaulish so in the corn mason igari gamal in agus falter dieb geleer ham mactanish crinu wood dun kunte agus Louis Shivenson trying to get to have score sure ni hen rune will score which I dakar dini all kun ver on far to score a hamid Trowlin agus trying to get on 10 of known Linus Mo for round 40 they gone now it drawn a guest agus I think will better does again feel hard like one day me susle fe for again tron one day how coro so how many get the vala kan ka ha sé dakar dini go glaser kaiki so general of shul glaser region o ya ulien steroider shin agus you know less kids but for us no Ryan fought top stock so another ham kun of na big quarter score again shinde hina true idea agus dena me dress kishne in eggs and the phone big a loher kun for no guy no better train around the comortus grege so shin can hagum shakas a very group yeah tá sé Jackar agus tem catarrágat agus táir sindíine buinte le com an luclascuile tá anna go nóach sin ceannas na dúláánna tá gcuingus tó daoine chéine gcóí tá tú dulrás ag fillar an tobar céine i gcóí agus ní féidir le daoine bheith ngacháid chuile ihe agus tá sé sin Jackar agus tuige mé sin ó have scored look defa bheith kind go maidin ach is talk and Saigiri and count is stacker kun I develop nan score sheet or breaks the DV score na bashi and a larger in son and me and they have we scored an organ on the Rimson agus is the female generation of Mullen Oge Kami de Clee lesson class o kun is on the hood kun keen so on plan a hagwinne or have the hamakti score better not score the nog agru last even kunte dun hen can I measure the mactarig imlena just kun just on the hood and glunar has so can either come out support us agus like kun de in brochure in yeah you should agus Jerry go nibroig agus tá an ceart go tá sé Jackar iad a chamad agus tá sé Jackar bheith chorasach faoin rudí seo freisin tuis bhfuil daoine ag gobar chuna go Jonach agus ag chuiristeach a rudí ar bhain tá Jonach freisin. Is tó an rudénach Jir me fi score be midna it was no it was better an tactica kun iad a bhela chun caithe don do fehe car or have score sheet kun iad a bhela stock because I suppose being so we draw out of in agus sun dimig you man for on a happy good fad agus ha sé Dakar just stock yeah so yeah ach leúna dé be galore gwibh agus be slú a going yeah níos déine le tá Margaret an hosta go generalta go me galore going do score ní Harlín sé gan an a chuidibre bheit harsúla daoine insna chun de heidir friúla so gur mí as son. Rud eile heasna go me lua fad is bhí mar an sola chéile an na scoláireachtaí chun na Gaeltachta ceannas na dúsláine tá gcuine is tócha i gcuig go múna canál fachtas fasachta I dhéanamh is tócha faoi na scoláireachtaí mar cé go bhfuil si ar an bód le tamil ní gcóine bhín is ag daoine go bhfuil si ar fáil agus so agus a ríist le COVID tuis raibh sosta gceist nó brise caihamid canál tosú as a nu ar ríist lo agus séir atá gceist lo ná go bhfuil ní scoláireacht omláin atá gceist ach deontas chun cabhrú le tuismóirí chun na dégóirí a chur go dtí an Gaeltacht agus so bhí daoine a chuig im líana ach tá níos mó muoinú ar fáil buchas mór le dia chun níos mó daoine chun é seo áfráil níos mó buoine agus béidir amachchan seo tá méid ag fechantar béidir scoláireacht omláin
an sosan súda a chuirt nó ceanháin béidiring ach chundé chun cabhrú le clán éigent in ach chundé nó le scláir éigent le sim sa gaile dul go dtíon gailtocht. Cahamid féchantar sin agus beidir begáin tweaking í ana bar an gcóras atá gcuin fre láthair, mar sílim héin gur smuoine bhana bhathé ach ag an céine an dúlón atá roing ná ar scéal a scape. Agus fiú iri an taurig rinne me héin taid a madri le stad na gweilne sa club sa chuige. Agus ceangas an rudí a descarú na tarhí ná nach ra daoine ar an ólas faoi na hacraní atá fáil, faoin mé dibre atá déanta, faoi agriochtaí eile atá gobar ar son na gweilne agus go bhfuil rudí gur féidir lo a áil uin go bhfuil acfuní going chur gasar an si vidirlín agus go bhfuil si down ar GA.ie freisin. So tá job le déanamh gomsa an sin chun leabhart le daoine agus ar scéal scapa. Like íthe marach tá me dul go dtí chundé an chlár chun búla le bord an chundé an. Tuigim go bhfuil tosíochtaí difriúla ag daoine difriúla ar an mór sin madulis na cluichí agus rudí cosúla sin ag ag an céine nuair échan tú ar étas na hagríochta seo agus an áitin ar thosaíamar agus le Mícheál Císóg agus an star a bhaine leis tá sé anatháchtach cin tú go méid an Gaeilge i lár an énig ag cruinnithe cosúla sin freisin agus go digacht daoine go bhfuil muidne ar fáil chun taú leo chun an Gaeilge Corcan Cín. Bhfuil aine eile géirí an rud a chuir lei sin nó teachta chu bémer ná mar a Luain tú Mícheál Císóg dar nó duine dar rám héin agus fear á chun an chlár agus tá ag úsáid sort an tatracht de bhí ige mar isim lár agus mar sampla gun bailach a bheitví an Gaeilge a Corcan Cín agus an 6 dígras a bhí ige. Ach tá an ionad Císóg ar an garn I dúscat an chlár oscailtéis agus tá leithnú an bhór jimte ar le gábhlína nús agus tá lábrethe Císóg an chuile bhlína an feithú lá go bhean fór agus imníana osclí goach an ionad de grúpi difriúil agus an médaoine a bhí ag éirí tíochtasteach agus ólas aáil faoi Císóg ach an rud is mótá faoi ná ag an bhainte seo ná go bhfuil an éann sin anna tiomanta ar an Gaeilge agus go bhfuil anna chuid Gaeilge úsáilte có agus nuair a hinú úsáin ní leir an bear an écurlóbnig sin an rud agus tá anna hiúcar ar sin. Ná tá sé sin ag techt síos tríd an bord chunda mar tá Comhrá go bhfuil an bord chunda go mór aníis tef hir den ionad agus de fealsúnach Císóg ó héamh na Gaeilge de agus tá rudí ráite go háirithe le daoine óga agus nuair a bheith an clubóige a gine go mé de déanamh nasca agus a bheith an obair agus an réamh obair atá déanta le héad de bhearn agus a daoine ag clár as Gaeilge go méid sé sin áúsáid a gcuin chun daoine óga a bhealaisteach in san Gaeilge tríd sport nó tríd cumú glascaile go háirithe ach go mór tríd an sais an tactic a bhí Císóg go bhéadfaí é sin dhéanamh agus gur léirigh sé go bhéadfaí é dhéanamh agus beidir go ceapan daoine óga amantí an fiú ní féidir tá sé dróiachar but ní éon má beidir nach chuil decratáir ag gáil so tá sin cean den rudí atá á bhrúar ag an buinte seo. Agus Donal an féidir dul ar fros go dtí a bhaid chónathe Císóg agus trosí aanamh trí Gaeilge nó bhfuil agus tá sé roscailtenis dar nói chuigláán seachtain nó níos mó amantí dar na seachtaí táid ag meile na scalaní é seo a bheith mar chuid dá thoras scoile, mar tá sin dulgadí an bhorn agus a breithnú ar dí áirithe agus na íosmí agus sin de bheith sé uafasach nach dúiríist cuairt ar ionad Císóg agus
tá an áit anis á bhúnle chun freistal ar sin agus go mbeadh feiltiúcháin agus mar sin de choréir núnt go bhibeidir anna hótar a scoilne agus sin tionscin a bheith tágaí le cumanú glascair le cabhar an bhard chun de agus an cláras gailge go bhfuil muid chun leabhrán a bheith áil séarneisce donna daoine óga bheith a cuairt ar an anad le cliffií agus cuiisnaí agus go leor rudaí it's rud ilmánach but sin rud atá ag an stáid pleanála go buinte seo tamrá. Ja, bheadh sé sin go húntaach mar is féidirling leas a bhaint as an trasórach tá go húntaach i gunda chlóra choirthe agus téanana chuid scoileanir ar frosin an sin agus déanaan siad surfáil agus linan siad snáb agus déitadíos canál cúpla rud difriúla dhéanamh agus cuairteúirt ar an anad sin freisin, mar fort den lá agus bheadh sé sin aní as do de fáistí fan scoil agus do dhé góirí ceapam mar imríon an na chuidíomh na cluí gaiilecha agus do higadís céir de bheith geisle Michael Cusack stand agus gafrod so bheadh sé sin aní as agus tá siomh nua Idirlína seolta agus tá sé sin gahangach omlan. Ag chaint faoin dá hangachas is socha sin rud a luigh na daoine óga ag an gardlan a bhí a going ag an bhóram ag a deir seachtaine i barca crócaig de luigh fear na bócha Luain maidir le cóirthaíoch gá hangach dúirt sé cén fáin nach bhfuil an Gaeilge ar cócéim leis an bhéirle orintha cían tú cóirthaí agus tá sé anna bhór as spéirle agus an sin cín tú toiles agus an sin leras as Gaeilge agus bhí sé simúil gur thugadidir an saisfred sin faoi deara agus cheapadidir go mo chóirgamach an dá hanga suppose ar cócéim bhí sé go das sin mar bharúil héin ach bhí sé go das is sin a chluisiint ó ghaoine óga go bhfuil siad ag tuairt na rudaí sin faoi deara agus go bhfuil siad bródúil as antseanga agus go dastíí nua go mbeadh aitheantas ag ar deanga héin agus ceapascuir sé sin aní as. Sílam héin cá mé rá maidir le dá hanga agus go bhfuil sé anna bha mar uirlis mar má bhíon béim ar an Gaeilge a bháin le daoine áirithe bíonn siad beáinín scanrathe ach má higann siad gur féidir nó choracail a úsáid a spéir le freisin nó gur féidir le chuir leis an Gaeilge tá codí gur níag tugann sé misneach agus ní bhíon daoine ró bhórtha má dhéanann siad botúin agus caríonn an dá hangachas le ferber tan an dia gur níag ceapam héin ach I suppose tá gá héamh leis an scéil sin ach sílam héin go ní bhríonse. Tá méid ag trid an chun deirigh gan cúpla nó méid an dastí nó éine eile chur leis an méid atá ráite Tá anna bhuaocht a gachéine bhíhann agus tá sé anías clostáilúibh agus go bhfuil ólas a going na goléir ar cadtá arsúil ag daoine eile well ar fud an chuige ach freisin I go go ála agus in HQ hús sa barca cróca gur ma thugad Jamie. So an dastí nó éine sorry tháinig den éigeanta Sorry, bhí sé orla bhí bé just go le buchas a gáilibh, bhí sé se bhar ar cúil an scáil an seo. Just a buchas gáilibh agus go ghail muinceile ag tachtasteach ganis agus just í bheith gurí feiscint a meid sibh sásta má ghlacham greengraftíí ar fáid má sin ceir glóir? Sin go bra. Tá mé just go mo camera bhilcha onasnach me me tachtasteachar Édín, just rud bháin an sun bit go lús just an bit ó he publiíochtta den scoláireachtaí. Is tó go méid an ícíochtta dul ag an chláiste go lú ó Christian ó Cóla na Mún. Cartún beidir som go lús ag an príú denna cartún just an deise hapú agus beidir picúra a hógan agus an seicáh runna just gon husbáin go bhfuil Cóla na Mún. Go bhfuil si túirt agad tháineas a takeú leis an Gaeilge. bheadh sé sin goach agus gáinní paidíochtta dhéanamh fao sin. Bhíoh sé sin héadís timppla na gailtatí ó dá raibh agus dhéana dí sem
you know, but photo shoot around up here, like, you know, just kun public alt kun husband na dénig shit last year, you know, last year Yeah, chorus. agus beide go meg féidircht ha sé an fille sin go vetin héin beide dul chuig choláú na go an saoir se chuún díoch chun go bheith daoine go bhfuil déine aigen. Yeah, but better gan enemy rod egin de shug in the blin because I still make na checks all makni show call na mungri na gudi an closte. You know, the death mission and Destin Hapu agus e usad mar fogricht an kiel binella. Yeah. Agus pe Ben Hanson had took an green graphs on the Hogan ta so go shi go mahig din of smidú the high seg de cor nagus Facebook. I mean, and pictures are caught and such. Ní ha goil si ag tastal. Gabé just go é gglach isis so má iarn sé díh so a hé lo hobas. I could play the home treasure on a wind. Si é so mar fish le brother an scóil an bheith sin gihúntaach agus gglach ména sé haon do trí go hálan ar fád gur míle má go bhórda agus Tásúla go bhfuil áireachas a go ar an camera sin inis fórla. Today by my deal the green graph show and sugar para soaker. Just for the water quarter riddle, sorry, near Coolaman and Cora Foddy Agud, but Dirk and piece of Shinnig and Dara just be Crinu Gwyn and Tuckton Chikata Maria Ler Nicoloshti Serig, August the Rind Oshna at Hall Lawn Hannah Fain, just her ugly good mech 5 and a gwiv Lishin, August Niscalorapti of run a gwiv, just gofuil cúpla cloiste bhí mar kainte le Gaelin massam agus le clois na bhín an tapna cata agus gofuil roiintháid na cuasaí lán agus massam le Gaelin gur díla amach gach cuasa le strict cúpla orclaig. So just go meach se bhar an ólas agus si bheith brunan na scalóirtaí ar agla go meach éon dacracht hí dacracht a gcuin brunna mar scalóirtaí de scéim orthe i mí anar an líana agus just hí sé aniachar spásna alt Dundee agus na cuasaí. So Sean's gur fléisih sin hana féin agus bhfuil ní móla scuibh sin amar tágamsa, but just mar fisa le liú livin sin. Okay, gur mar tá sin táchtach. An Dr. Vika édin I gur gwine na gref seanna jakar glór skláachtaí an caiicí salt. Right. You know, the glór me go seachtain. Look, is dechóir go bhfuil an éileh an ríis bu agus lédí. Oh, yeah. Yeah, well, stogus mascána tá don éileh ag méidir ríis COVID ach freisin nachhfuil an irid sin manátí agus dína tí ar fáil. Oh, yeah. Yeah. Gur mascána tá Right. Okay. Well, gur míle má go bhórda masan go ghfuil muincle ar an malach is seach inis, but gur míle má go bhí sé gohúntaach ar irid sin díomh eiscint pórtach ann. Okay, agus míle bhuichas gachéine bhí meidir caiint ar bháil. Okay. Míle kaint slán go fólín.
Ai dear much cosati. Cheers, dear my tatu. A brown arm. No. I'm looked on some the river long up the Sean Mall. Don't stop on. What's your bra fudge? Cosati of weekly. So ta Carmel, Mihal, Dermot, Jimmy, no, right, oh yeah. Bigger, we'll get started. Uidir go agus a cordás le portach tá sé goúntaach go meid sib linn. Beag mis an tíhile an seo má bhíon aibbanna gcuibh agus féidir just má tá de goibh ag an deire green graphic lecha le chéile, just tuisteach féidir lom tuiscoil sib ar héobh dom sa má sin cearcalúir. Úntaach. Cool. Ámór a cordad gur míle agah. So we need to kind of praise up and
Carmel canastá tú. Canastá. Gehúnta agus tú hain. Cearcalór, tá míid ar bís an seo in inistí óg mar bhí mar ag na baltí slachfara ag na gradam ar aníine agus de bhómar ar ban orga ríis so tá míid lá an sásta le sin. Óhard cos sin gehúnta. Bhí sé, Bhí mar ag luúra níos lua, bhí mar sa pub, ach tá mé an seáis. Ó sin gehúnta. Seanach méid mór an fan caiintear so mar sin. Cinnte. Tásúla go mé daoine eile ó Kilkenny Link, Tásúla gom. Nach mé mis an seo le ar fear mór a clé. Is so tá sé in istíóga na? Tom, ach bín Kirkle Cora ar siúil sa Leirlin i Kilkenny agus Home Rule Club i Kilkenny freisin, Ó go das. Is as to Redorn dumsa ó Scré, so níl mé bhád wet. Okay, go bhrá. Bhí na gradam ar siúil ar I Park an Crocaigh ar an ína, so bhí Sam agus Liam ar fáil, so, Oh, go hálan. Bhí sean sam. Was go se brad ahí ar Liam a Kilkenny, beidir nach bhfuil Sam feice goibh cominic céine. Sinné, bhí únarm comóras atá sé. Sinné, Ní sé se bheith linne dibredorn le tamach irid, so. Well, big láile. Súla go mé, beg le feicáil. Agus an mór an goibh portach sa grúpa bhíon sig búla Kilkenny. Tá páirteach sa gomórmór an grúpa tarsúil sa Leirlin I Loch Buí agus ó ann go haim an grúpa tarsúil sa Home Rule Club agus tá grúpa scríóirta going freisin agus tá an grúpa sin ar siúil go mísúil agus ar an ine déine san bhí. Sin gáil an míon an grúpa scríóirta ag búla sa chathair freisin. Sa car freisin sa Leirlin freisin, As grúpa beag míad ach landmar raig, Mas das ní mé, ní mór an ana go mar mór an grúpi scríóirta timp na háise, so sin gehúntaach. Tá si go jazz, Well, tá, daoine áitiúla, tá an fáilte sin bru Kilkenny Broadchase ann, go bliantú agus gaflín agus bín seansa going, dáanta chur isteach, iartas chur isteach in Gaeilge agus bín dáanta in Gaeilge inis, gaflín, so daflín, so tá muid sásta lei sin go bhfuil. Bhfuil se bheith denna bhna díocht? Sinne, Go hála. Sin gúteach. Bhí mar sa cábhain an sin roh hí grúpa ann ó Gael Muinceile, so bhí cúpla fáibanach acu leis an gamraach bhí siad beod an óra cléig agus tá mé trééis se bheith in LA in freisin Verá. Right. Agus cétá in LA Craobh chathair na Angela léin siad ar thu hain, so bhíonn siad portach gachlín is grúpa úntaach atá ann, so pleig siad san ar bhíad arsúil ar fear óra cléig. Tá craobh chunar na Gaeilge an sin agus bíonn siad anna gníomhach agus denan siad deir seachtaí tulmadachas agus pop-up Gaeltachtaí agus go leor díúntacha. Go bra. Bhí pop-up Gaelta going I Kilkenny freisin ach le linn na COVID bhí gachrád chur ar ceall agus níl an cinnte go bhfuil siad arás. Bhí siad go jazz, ach ceapan nach bhfuil siad ar siúil. Ba beidir bhfuil le ach beidir go mé roiéissta Braham go leir in a grúpi sin leis de pop-up Gaeltachtaí go raibh sé anna achar chu cína gur siúla rí séis COVID.
Okay. Yeah. Smúla sin cluisiint, yeah. Brahmanish, like leis na grúpi gomí ag plélo bhfuil níos mó éachtaí ag tacin cí na ríis agus go bhfuil spéis ag daoine ríis na himachtaí fisiciúla. Se cinnte se agus nuair bhímar fé glas so to speak, bhí mar ar Zoom don grúpas gnóirta agus Kirkle Cora freisin ach bhí mar lásásta dair gas sin agus bhla chéile rééis cinnte, Sin é is tugan ar chumar tús le chora dem líon ó hen bhí sé is stocha is rud uhuail is rud novel a bhí an do gcuoine Porta Ghlacha góra ar líach is stocha gulmíid ar fád a dahí ar níos móis na mar bhí roiint blianta ó hin ar éos. Se, Sínta mí a bheith. Ach beidir nach bhfuil aine eile ag teachta go cat rá ar fad? An bhfuil cad bur ceart a dhéanamh sure níl tú chun. Is féidir lumsa fannacht ar an gléic leatsa nó péród gur bhá leatsa denmh. Is féidir len fannacht nó má tú gurí gléic gine péród ar an duitse. Be grúpa eile ag teachtasteach ag ní grúpa an líonra alumni grúpa ó na chlosí trío le bheith daoine a bhí ag freistal ar na cum an gcuileacha. Se. Bhí go leis céine. Beidir go bhfuil siad sa Home Clubach níl siad chun níl an bhfuil siad ag bualadh go fisiciúil. Se. Gam leis céil. fá dobí bor an inker. Is féidir lumsa duine eáilt le teachtasteach ar an gléic más má lása. Bei sé sin a bhat níos fearr, féidir. Si go bra ar fáid Carmen, bhí sé go hála búla leis. Míle buchas orla agus gam leis céil. No fiber bit inker. Ba vi ag meg se porta go blid scuúid. Bé agus bé mé níos agrathe. Ná bhí borthain inker bí an ancuid rudí ag dúirlí leis na grúpi, so ná bhí borthain inker tá an chora just ag dul raig sa home rule. Tá cinnte tá. Míle Hi Lucy, can I you?
Díaghaid tú. Conna sa tá tú? Cúntaach agus tú hain. Ó ceart go leir just fécinn ar an solas tá sé san áit mí ceart. Siad é. Well, Cohfuil tú ar an buinte seo? Céirdí? Cohfuil tú inis tú féin, cohfuil tú? Tá mise dibredorn, mise tá ag plé le roiint na ruí ar cool le chora. Oh, right, okay. Yeah. And well, Cur Carmel Cummins ó was a córa na fiora an nasc seo dom. And will she ar an lína inis? Bhí tá sí díreach imethe le nóméid nuas beidir má anan tú an sin chuig méid lécar hí just nará goil tú an seo? Well, yeah, beidir níl am eci, but ar tháinig céin duine eile? No, bhí am eci bhí si le bheith ar seo go dtíanaí ach bhí si ceapanach ra bhéon duine eile chun teacht, so dimig si an sin, but braham bhfuil tí gurí teachtarás féidir. But gan bhrú, beidir níl am eci, do you know what I mean? Yeah. Yeah, Cad is anam ditch féin? Mise Orla. Orla, Lucy ar bhá lása an fear lása glic a chur hí tú hain agus leir le hí. I could, yeah, dhéanaí mé sin. Yeah. There's beag on battery in my phone poker here with test. Okay, query me to our mute so le Yeah, and pay her the indeed. Lucy Mas Malash is féidir lumsa fanachtar an gléic leat nó muna éireann sé dit ná bí bortha bhí Carmel ará go bhfuil an córáid do raid ceapan si féidir sa home rule. Tá tú balbha an sin tá tú ar mute just agla. Yeah, beidir go bhfuil siad an sin, yeah. So an rá sé Ará si féin sa home rule an gapan tú? No, ní raibh agus ní raibh si sáile. Bhí si sáile, yeah. All right, okay, beidir nach chuki si arás. So yeah, Kermid leach ni ra ein reply on fragger on agus just Kermid text agus níl sé fecihe, you know, mar atá anna eáil. So kunna sa tá rudi I tribador ar ein nos. Tuck. Bhí mé rála Carmel commutation bheith ina léonmh agus ag taistil timpeall an down leis an ggóra go fóil. All right. Chas mé daoine fadó an bhí siad ceapam Clap Jordan an mín tú an sin.
Oh yeah, Misha Eversgrace and Neil May Wadu. Okay. And we'll take over our son, where is it? Conor na Gaeilge. Oh yeah, Sinifig Maliaki, yeah. Oh right, okay. Yeah, yeah. Caifi du dul gashach and who's the Baliaki no? Yeah, the man in Yov, the man Martin, agus by man Rish, Ern Dairdine and Tacton Shaw. So Neil Shirley came who's in train digging off, so Ní Glachan check better or school dig no mate. Oh, shouldn't arouse. Yeah. No, Casmi ban breeding o Cashlan of Arig. And we'll ask na August Verna Diniela. Tá Anna go mar breeding o Rint actually o Comhrá agus Rint for the Elegant and she. All right, because tá Misha buinte seo I Cundi o. Oh, and well. Tá me posit agus Casmi breeding. So the Anna Marie, is it Orla you said? Orla, yeah, Orla McGarrett. Orla, so Capam Goel Bridging ag chat with Bailano and Ada, Bailano who's the Rio and how's it on Ina Shahugging. So they mean on a raw or make Hanschlat. Big Massam Meg breeding Portuguese Hain La Cora Bader. Well, say, is it a Morocco? Brenna Mer Shonish Captain go well. No, Ern Gady. Oh, well on Rodshaw Shul Honig me on the new law goji as the 12th. Can they have publishing? And Darla, yeah, like Dardine. Okay, I guess Toshi Igjin of Zoom are on Kading. Shine beg she Shul. Ag laboratory Shaheen Dig, big group own o Brisbane, Riv and group we so big and group in Brisbane ag laka lahor clig agus an shin big Conor na Gaeilge we o la breeding ag laboratory Shaheen Dig. All right, because Vichy Bela no on whatever and Hina Shokacha. I guess near Durchi in Rod doing Queen and Comhrá. So her may agus ní rawis agam sé seachas cara Carmelo Quilkennig chur chapter modulation cean seo enough. Agus den chur mé rifos chuig breeding ar an saffron because an Jerry shocked the captain ni veshi fake just her was it a rifos on ober or a Jerry shocked. So okay, Bidger curry fishy chapter hooking so modulation group breeding did I check on breeding a chloric no keen did it but Massinger breeding at the end. Yeah, well shin and then a ton as gagging the Comhrá. Yes, Sinead. Yeah, all right. So you're sitting hours. But maybe do Bidger rinne somebody else on or crook sheetsu son Crenu, Neelisago. Neelis go Macirid actually. So Shans will dinner Ella Bedrong Rupa kind of a Portuc freshen. Oh yeah. Well tá Lonra there surely Cashlan of Arig being Durchiro Club Lauer on agus Club Arania agus Neil and made shin ruddy agi ni bela no agus Vicia Sprago doing ruddy yen of doing fame. So Kaifamid, yeah. Catatar surely Tipperdarn. Two fuss the Comhrá ach being the cúpla crave on a lot around tá Conor na Gaeilge san Éineach in Éineach Gurbhún agus bhí mar ann do heola seachtain na Gaeilge mbliana agus bhí sé sin gohúntaach agus the ordeis Conor na Gaeilge. All right. The ordeis I Killarney? No. No, I Tipperdarn san Éineach. Oh, yeah. Sinné agus the préimecha eile deisceart an chun dé freisin I gceart na seoire agus clún mála agus bhí tionó actually na mún I Tipperdarn na mbliana freisin so calóraigh dulraig. All right. And will say Dini sa Comhrá Cundi a will post acu modulation na Sunri Gaeilge tar siúil sa Cantor. Is there kind of an Irish official I Tipperdarn? Comhrá Cundi, Neil. Ní dólam will no. Neil Cannog in Kilkennig. But Capam Bidger go will Canny Caherlock, Neil is a gum.
You know, cúpla córa agus le cúpla córa bíon dína beidir part-time sure no orintanta bíon sé curtha le ról eile, so déta go mbeadh beidir ifig go éireachta agus ifig go gaeilge agus ní gá go mbeadh gaeilge acu orintanta leis an ról dhéanamh, so agus freisin is minic go gcuirtear é le puist. Ach an sin tá cuairlaí nó stúna ghfuil burt acu agus you know, anober siúil acu freisin. Yeah, well, hula me all right. Modulation County Kilkenny, Catherine Conaghy Cafamas an Panamatar and Colleen Shin. Tá plus ella eki, you know. August in an Dakar this is it. August V may our crin where is it? E Clun Mala. They high on Shopton Irish the Cardinal and Aku, you know, come ruddy crooksus, but near yen me in rud. You're in a main rod. Ach, or ni yarname is it? Yarname in rod. But was it need ach door sheet ni row along Gaelga I Kilkenny. But Neil Shishin and Irna, Martal Simme Galondini. I know Neil she done enough, but ta Kirkle chorus Laurel and Shin I Kilkenny, agus Tashi the Rows. Do you know what I mean? Tashi on Gok Shockton. Carmel faoin group screen orachta atá acu freisin. Yeah, and I think it's on Ina Jernach to me. Well, now Toshi Kaijon Anna Yas Aku. Do you know what I mean? Ni raw me well, we make up our educated, so ni raw amalgam dull. But you know, I think who we make or a one, but I mean tugan almost the Nadini Shin, Tashi the Nan Gaelga, Mike Screeve, Grammar, Ceart galore. You know, Curshi dan Amos Jack freshen, you know. Yeah, but she couple dawn file shaha acu freshen. Agus Salonra de Carmel I Fain, agus rinne she ober freshen bitter near Dorchi, a bit positive. Eg raw or eg Rooney, but Kirsch V she I think is in a steeg on Balya Biog Shin. Rinder on Shin what's it? Na place names. Na Hochanam Naka. Agus Jane rinne she alone over on Shin and Nena Glen or Ruddy Marshin again. Do you know? Yeah. So Tashi Susan Shin in my head. Oh yeah, so she's just Tashi Rouse, I guess ban on all in freshen. I was Korean positive and watch Ceart. But what is it? Maybe Kupla Blin River Shop. Was it how would you say she well Quirshi Suantas or fall, and it was Atni and Kiro Ella. You know, just it's a beetle, Kiro Tar and Suantas. Or Suahantas, I think. How would you say Suantas? No, Suahantas. Suantas, yeah. Suantas. August, you know, just rud, I suppose, Spriul, Arenos, you know. But Talons when she might eki. Yeah. Yeah, Kai Goel, I guess he went to Clashneer Chin group be freshen. Oh, Shasha. Jane Avalon rod the Asper Lagus. Shine. But yeah, so around group around to a causes moderation a group of the river shot freshen. Yes, so we will munkala own a group on golf on V sheets and own egg shocked. All right, okay. I guess Kate law chucked in our year. And Lena alumni, so is Dini a V Portux na common Guaylakas Kaloshti. So beg Kuidaku is toka alumni o na common Guaylaka, beg sheets and Portuk and Shin idra ni agus a hindig agus is diha then beg UCD or shulin up to massam yeah. Shine yeah taking all glacken the McLean tree level glacken sheets in the spots na Harry Howard thug a whom took. Oh yeah, well Tan Fuinavaku. Shine. Agus bhí siad lá le crack freisin agus iad ag sucrú gacrod agus ag philachtuas don ihe agus bemid ag dul go Canada actually if we go an up to Comhrá. Honnig me siad or is it? Cén out I Canada now and up? So and so bemid ag dul actually go cúpla out big
na tagascóirí aipuff so sin daoine atá ag múna na Gaeilge i Canada. Big sheets ag seachtasteach ag 10 massam. Big sheet ag seachtasteach ag 11 na leisceil. So big cúigear acu massam goil siad lonatha i Toronto, Newfoundland agus cúpla alt mar sin. So tá siad ar fad lonatha in ollscoil na éagsúla. Agus ní daoine den ag 4 clog ar maidin má bhíonn tú ag brainúir an sin. Dina an tá Kirkacora Vancouver agus beag sheets in Lynn and Shin. All right. And will a nask say Carmel dom and nask kena tá oscailse ar fan na léanta seo. No will sé gach ochnúir cléig so beag an Canada agus a fuil láthar bio gotí 11 agus an sin be míad ag ahrú. But bí an chóra le feicáil snag.ie an sieve atá aghain tá nascan go dtí an YouTube. All right, and wish it tá sé YouTube inis. Tá muid bio. Oh, sin ra. Yeah, agus bí an deis an sin actually agus tú in mhuio tá scoil úntaach sa carú haig an sin in mhuio agus bíon siad Dead sheet piece Annie asked the Cora got blian so big sheets in her shield mod and Dairdine ma vin tú séir? Martin Dairdine. Céim an cean sin? Masan a de no a héintig big sheet or shield like a de idir a de agus a héintig. Or else because be breeding a conch fui Comhrá sin a cahar taig as well. Okay. So beter go mean she ag tamán sin a áit. Sin é beg seachtain anna gan óhach ag breeding. Is si é bhfuil tá príomhid a úntaach acu an sin freisin agus deagnádan si seód an scos so is scóil úntaach agaim. Well rá si sé mar rugú agus tógu beidir an múnseoir sin san áit. And é sin an scé. Yeah, sin é agus gofuil cúpla cainteoir dúchas sa rang freisin. Yeah, well sin é ceapam sure má bhfuil an simig na daoine tá tú ar bhna muice mar a déirtha. Is sin é, yeah. Agus cé ná sé gil cenig gur bas duiste Lucy? Well, mar a déirtha rug agus tógu mé I cahar na mart I chundí bio. Oh, na, okay. Nor post me hui me chuig cenig. Agus bhí mé gobar an sin sa bank fadó agus den nuair Jeremy as an push sin bhí am sir agus hui mé chuig an Kirkacora an sin. Agus sin as mé ar Carmel agus na daoine eile. Agus just bhí siad an cordú. But bhí mé I Macónaí just las muist an Comhrá. It's the cúpla áit Kells, the tá áit mar Cananas, Kells an sin freisin. Agus tá Piarach Paulin an sin. Agus just ráid value beag, but áhan ag run ag tríd an Piarach agus. Just tá go hálan. Caiife tú é chur the chlár. Go dí Kilkenny, because níl siach jet míle ón cahar. Carmé dolan, tá corda gom sa cahar ach níl agus bhfuil sé an taobh siúd an cahar aber bailile cheán agus an cuid seo atá níos cóngraí de hibredor ach níl mé hééis se bheith gan anas hena. Well, so the mar rud ag bhfuil tú ag teach sé ó an dro clún mela. Tá tú an bóthir sin, I think it's the N76 a hógáil agus tá callan an sin, an bailile sin. Oh, yes, yeah. Agus tá tú an bóthir beag a tamáint agus díreach go dtí ceannas. Níl bá go dolas te go dtí an sé Kilkenny an cahar sin. Ach tá bíal an jazz an sin agus tá siúlód jazz an sin agus siopa agus Comhrá. Agus tá siopa hata an freisin. The Milner and student agus tá museum biogan agus just tá sé. Yeah. Échur the chlár tuasóra.
Well sin agus níl mé riomh se bheith in istí ga cirid, so begarm sa sin cinnte chur an glór. Tá in stígar agus freisin. Tá ceann jazz an agus hasad bélan agus na títarm agus gatrad mar sin agus siúlóid jazz agus Woodstock an áit sin. Yeah. Tá golórás na anías well rudí das a cloiste gom fuú. Yeah. Well sé is mór an trúan nach bhfuil mé an in inis, but bhí ar an bogad go GWO mar tá agin an seo agus tá agin ar feag fáidir sé je blina, so bhí sé teacht an seo agus táid an seo. So just táid an seo ar fear mí amháin. So just bhí sé bra as sé chunbúlú le brídín agus an carcail chóra I béla ná freisin. So yeah. Agus bhfuil tú push far again sin Lucy? Tá muid sé tá an sé an trá I chundí sligach in Akelin. Golden Triangle mar germ. We've got béla ná inis craván in a scroll. Agus just tá muid just jet míle well, yeah. Jet míle mar sin ón trá sin I inis craván. So we no venue. It was just go hey tucker fad because vi me I Kilkennig men vi are in say or go let a sakar con dol chuig an costa. So just nil sé gomorlam agus vi an chop the new was it up came jig and you just fi share I was Vi sé go hálin Mas sé le bheit mar sin ar fe cúpla lá. Yeah, a chopped ar an cédín dur duna dom. Yeah, níl méid tanú leis Well, bhí dhé go as freisin, nadidir cos mar bhí sé an mhuio. No, bhí sé bhí daoine ag snáb, bhín grúpa ban an sin gach maidin ar a jetlog. Cos an lún go dtí an ine, dur banlam go bín na maná an sin ar a jehetlog agus sé has a suggest shatan a bín siad an sin ar a hénjig ar margin. Bín an so bín yes is it bín colúderach agéine ma rahan tú an tam sin. So yeah, tá sé a caiifi tú bheith how to say cuaach freisin áit an aige freisin like cos tugan na tontacha freisin agus but An níl sé garmh an sin? I mean, goleir tontacha. Okay, well, tá gá áit an sin ceapam agus sé in aice leis an cléib an pier is a cléib an tladach tá sé níos fearr a bheith ag snáb an sin. Ach áit sinna ar an trá sé tá sé beag nach 3 míle. Tá tú ná an siúil ar an trá 3 míle. Ach níl ga áit ar an trá níl sé arúnach ag snáb an sin tá riptides tá cohorta suas an sin. So but an saoir nuair atá the lifeguards an sin, tá is agat an sin na háisina but ag an amseo bí na daoine hís ag an cí agus tá sé níos fearr. But bí níl daoine ag dul an with, it's to do with solve freisin, but no tá sé agus. So sin é. Is gur bás lár tíre dom freisin is bralam dul dí an airga agus a bheith snáb Yeah, well sure sin é. But being daoine ag snáb sa hain freisin, I gcónaí agus I was going to say was tá sé anna fór an sin, san áhain tá sé níos fór gan out. Tá ceann is ook dúsgart Ibredorn tá mé dennacha is ook le ceann an siad leis an sionan agus le cuido chun an chlór freisin, so tá cúpla áit an sin beidir leabhar cléigló dahad nóméid wen gur féidir dul ag snáb, but barlam an airga nó an linsnáva. Well, the linsnáva hetnaíonn an linsnáva go mórlam bhí mé I gcónaí sa linsnáva I Kilkennig. Tá áit anías an sin tá
Well, níl sé has it's not new níl sé nua an ish, but tá sé agus. You know, tá bhín sé ar oscailte le haine páistí ó beidir like say sé clog ar maidin. You know, but the daine éiste ó seachta clog agus tá sé, you know, just brave agin it's just a Comhrá agus ar fáil. Cordalum actually Ains go Cahar Kilcannig done water babies done exactly done a postiano, yeah. Yeah, or sure Sinead. So it's just you took it and done football freshen. Yeah, but go make sure fall ag nach chunde. Níl is aga ma bhfuil siad sa caiideán céin in ngach chunde, but bhra Ach tá linn slávani as a goin a rascraí freshen. Díach tóca beidir le, well, níl sé có nua sin ach irid, but beidir 2 blian inis, no beidir 3 blian a dig, you know, so bhí sé anna nua ag an agus ní ra bhéin rud kind of aghain mar sin ach tá sé go húntaach agus mar sin bíon golóir rangana acu freshen agus golóir imeachtaí éagsúla. Dis tá ag smaoinmh ná ar rascré. Nuair atá mar sé ó Baras an Osri agus ag dul chimpan an chimpalacht agus ag dul I dro rascré. An bhfuil sé sin ar an clé. Sinead, yeah. Yeah, so leis an slide mór ar an taobh. Yeah. Oh yeah, tá a minute. Yeah. All right. Yeah. Sinead no agus is ceann ag you know, is ceann aní asa tá ann agus bíonn sé anna ghnóthach ach má haim ag orintanta téim ag lón agus má haim an sin bíonn sé dasciún agus, you know, bíonn tú an the spás hain nó do lán a hain a bheith agat, so. Sinead, cosú leis an tropical seas. Sinead. Díreach mar an ggéine. Díreach mar an ggéine. Sinead. Áras, yeah. Bín golóir kosher acu freisin do fáistí. Sin rud mór bhíd acu ag ar seachtaí. Yeah, okay, yeah, tá ma páisiál ná tá siad cos they're all grown up ar an buinte seo. Ach yeah, is cuihann lom an tam a bhí siad ag dul chuig na kosher freisin I Kilcannig. Yeah. Mar sin ag an linsnáva. Sinna, it's okay. I mean, it's kosher útach. You know, smína bhúd kosher. Yeah. Nuair bhí mé óg chuir it das mé chuir a Cahar na Mart I chun mé ó. Agus bhí ar in dul chuig clár clan of Irish, which is like beag nach 3 míle ó Cahar na Mart chun dul go dtí an linsnáva. You know, le haine clacht an nuair bhí mar óg. It's like, yeah, agus turas fada. Sinead, from a griffor actually mar sin tá cónaí ar in her Kirky, so though she, you know, an aca leis an bharga, but mar sin ní dólamach go bhfuil beidir linsnáva amháin atá cóngrachtdómh. Sure, yeah. Té gachta le go dtíad áige in anad na linsnáva. This is sin Nira McDonald's agin either. Neil McDonald's in Cahar na Mart. Tá sé caiisle na bharg. Tá sé an sin áras. Ní le gom cé áile, beidir níl sé in éon áile. Tá Supermax níos fearr. Níos fearr marger. Sinead, well, fun fact faoi rascraí ná bhíoch an Dara McDonald's is gnóthaí in Éireann aghain go dtí gur tháinig an mótorbhealach. Oh, the word Jerry, the Bannister Rosa Hosta go out on motorway chat merchant. Yeah, it's still good. Thomas Gray or via Press Gray and Reeve Boher Ider Kiri Agus Blocklia. So that got in egg dull treat, you know, little galimnock, no Kiri, no kind of ear natira and chlor freshen. So yeah, that's a good G on that one. Actually, honnig me igoni bhín ag féiceid agus slí dála atá ar an chimla. Cén bhrí atá leis an slí dála. Céir bhí slí dála. Raibh sé ar an malach ag an dál gur sin an príomh bóthar Lochlia ón Lár Tíre. All right, so sin é slí dála. Sin. Agus níor chur mé ceiste ar aon duine, so bhuiile buchas mar sin. Tá talóistín tá
Tá B&B an dar bannam slídála freisin ag an timppla sin. Sinné. Yeah, ní rawas agam. Yeah. Rawas. Sinné. Agus an meid tú I muo in isir for tamlín eile? Oh, be me an now I goni. This is it. Sinné. Facebook o Kilkennig. Yeah. Oh, yes. Oh, gorgeous. Oh, Mila, agus tá sé bra a bheith an seo agus sulir tháinig bhí mé gcónaí cant agus is in óbé sé ag chubáistí an tamar fad an just a gcuithe gach lá agus an rud difriúil was altogether atá arsúil inis tá an green ag tanamh agus ní léon but tá sé bra mar táid óní mar dúirt mé ar an searfa mí bháin agus hug sé just tamalín breise dún just chun an áit just get your timpach agus gafrod mar sin. So it was just James agus just if fécinir an mai agus trí has it spare a germ agus just goálan ar goálan sin as. Caiifi mé an íscorrect a bheith agam náí áméile, Sin an le fálam? Sinné ceap because tá tú an sé is úr all ó inis craván bín bhean an sin ar an méidin de sapern agus tá tú an de mackerel all agus salmon agus gafrod mar sin, gafrod úr. So and then bhí mé grá le mór an rud sin she said, no caiifi tú bheith is for tú féin. So Beiidir go mé ar an pier. Taréis an am martá sé mar bhéh sé ró fuór a bheits a farige be just ar tíb an pier ar an cí rasir córa an bhín sciúin agus beg tú sanar ar gá dhéanamh. This is it agus má ganzig aran ar mé agus rudí mar sin. Si é actually an ag bhí grúpa thucéirí na galibh bhí siad Portacha góra agus dhéanaidir an slás a bhí acu agus iad ar bhád. Oh wow, sin scéban sin sa galibh agus idirlín braú agus dhéan siad an caiintear fád ó mód. Sure sin é bhí an pá acu. Bhí sé gáil an chuna anachar le ní bhéh an spúla leis an grúpa sin mar a chora so bhí sé gcónaí go spúla leis na daine air. Siúné. A má líon rudí eile ar siún ná le chunrin na Gaeilge sé. Truly, so bhí am héananig lí le seachtain na Gaeilge agus ruí so beidh sé sin ag takean cín im níon bhórta agus ceirtaon céad rud eile. Tá Gaeilge fe cethir tá rud mór siúil I mí na saona go mííon ar $3,000 pórta an gach bliain. So sin ar thula mé riomh faoi rud sin. So Gaeilge fe cethir bíonn sé díirithe ar galtaí na scolanna agus déanann siad iireacht Gaeilge amháin a labhairt an lá. Rawas. Fé cethir a clé. Is tóg ar nós na na trócar a fast agus ruí mar sin a bhí an blionntó hin. Bhfuil sé sin gan nachan siad an dúláán seo ar fé cethir a clé. So fasting as an bearla. Sinné, so actually bí an anna crack, dhéan mé bín sé níos deachar ná mar ceapáid dhéanamh. Dhéan mé ag bliad amháin ar glum an bhliain omláin dhéanamh ar an lá omláin a gcuirnta bín sé deachar má bhíon na meán ag pléile rodílo má bhíon ar an fón ar aigart le daine ag le isteach freisin ach bí an crack ag buit leis so más an greibh $3,000 pórta an urig. Wow, sin ifircha an bhar fad. Tá sé gúntaach so bíon sin bíon fuair óige gcuin ag dul isteach a scolanna agus an sin bíon daine ag plé leis na cumann tríú levéil an faoine na cumann Gaeilge atá ann comá so bhí tréáil ann ar an deir seachtainna leis na hifcí Gaeilge ó na cumann. Sinné, so golóir kind of rudí agsúla mar sin bí mé ag pléid ar nuíon sin le grúpaí ar nós brídín agus canaghuio agus grúpaí eile tóga ghlach an pórta tugraí ar nós córa agus rudí eile bhíonn ar siúla gcuin. Excellent, Rose. Arachtas na saona ag deir na mísa, nadidir an meid tú héin ag dul? No, near hui me an riomh, no. Really? Bhfuil sé where is it?
Killarney, is that an áit? Yes, Glen Eagle an toast an óla sin. San mean sé ar the likes of YouTube. I mean, ein ruddy ar YouTube. Oh, bíon, bíon siad agus is minic go míon TG cahar ag creile ó cuidanach mórtais freisin. Yeah, oh yeah, no, near hui me on riamh. Is it near yaki me on riamh? Yaki tú yeah. Caiff mé grandma bheith níos crin. Darren Ryan Dini near cuaig I guig moon, but it's ní yaki atá caidáach. Yeah, but just so it's just dull blínig and beidir má hain an group a few fa lá no go. Yeah, no, bhí mé fécinn I remember say an saoú agus even an tamar sin bhí alone in a hotchina or Airbnb because it's full up. Oh yeah. Massam grave and toast on lawn like a better lilin and towering freshen. Yeah, caifi tu a Jane of the chlorama say a blean river and freshen. So maybe and I'm shocked caifi me she de kahar. Maar is minnig mean sheet is minnig me and sheets a Glen Eagle agus an sinnig galorna. Ní me cinnta comic sé fifa cahar. And ra sé City West blin aháin no. There was an bhíon actually dear rih COVID mas an gribh sin a finidig. Agus bhí sé an beidir if they ha shaded beidir freshen yeah. So bhí sé gama is stocha go bhfuil an Glen Eagle agus Calorna beidir níos mó a dahi ar an óstáil. Sinné. But no, bhíonn sé gúnta bíon is stocha galore ar siú lidir na comórtais agus imachtaí agsúla thar ar seachtainna, so bíon an crack ann na gcónaí. Now, curry make hechtart now in ish. I'm out to river féle cush cuan. Ní raibh. Now, Shinny Clun Caravan I Conduio, Lewisburg. Agus mean chair shul are on Bank Sira at Mehev. Oh, good. So I think cause the cur shin to die refreshing, so Jill and freshen. Yeah, like she Lena Suisanish. Agus tá sé bín sé de Shandos singing agus ag dausu an arániacht agus an dausu agus alán rodí mar sin. So just tá mé just cuan, yeah. So cá mé cur sé ar nota ditse. Oh yeah, tension le the whole yakinta. Kuno sa chlór sa tá sé ar fat mé fithe blin go le ceapam nílas a gom ná, but tá sé ar siúil, yeah. Just agus an míon mór an bhína ann. Ó bín cos leis an Glen Eagle bín gath áit lán da dín. Trúla head a dín, yeah. Agus caiithfí tú do B&B a bheith agat. Begur an réigen is na fithe cahar. Ní ra mé an le fada mar bhí mé I gcónaí I Kilkennig agus bhí sport ar siú le na páistí, the félas hís an sin, but an isis mar tá mé hús an seo I chundí mé bé mé an blin seo. Caiithfí mé. Yeah, agus freshen tá sé ar YouTube if má current to is just féle cush cuan. Tá tú an say an blin seo chatte like the ruddy beer shoes an the chin agus na gafrod atá ar siú an sin. So yeah, caiithfí tú tidy and if we sin in it. Sinné agus tá an Farge an Eka Lewisburg Clun Caravan just ar hours freshen. Oh well. No, agus tá tú an Eka le an Clare Island Ilan Clara. Oh yeah. There's a Clare Island just ar an tíb sin sa Clú Bay sa Cuan Mó agus sure an áit sin tá an Farge Gurm agus glas. Cosú leis na tropics so. Oh yes, we actually reface of air and Ilan and sin. We'll just say well, caiithfí tú bheith mar fáilte Ireland now, bé tú mar fáilte Ireland ag dul ó háit go háit now is.
I mean, rock and a not, so Kinta. Sinné. Yeah, will tú hééis bheith an mhuiir in Ilan hena féin? Bhí mé an fadó tá sé cúpla bliana ná ar limisíomh beag nach maybe an tam seo, but we just be share hours, tá is just terrace biogar and ball, but there's a loom there, Bally Tuhi loom, agus Jane and an ban sin a lawn ruddy jassa, just an caijan card atá eici just tá sé just ar hours. But tá gafrod just go hínta an sin. Tá an Ilan sin banse le Grania Whale ar thula tú riomh sin an fadó so sinné. No tá sin. Ní mé hééis mór an ama a caithh muo agus tá mé hééis se bheith gahar na martabar agus cúplá eile ach ní mé riomh hééis se bheith ag an bhéile sin nó ar an Ilan, so sin an céad cuairt. Well, tá mé even freisin ní ra mé riomh ar her Inish Turk. Tá sin action Inish clear, and I'm saying like even ar buin caiifi mé dal now Inish mar tá mé. But Tipperdor and so tá tú was it níl tíúnach ditse just hop over ag an deir seachtainna. No, so sinné, yeah. Stocha gur bheith 3 uair cléig dear hin ar a leid ó Hibredor le dul suas. Yeah, or even cehar. Tá sé taras fada an doubt. Agus tá tú ar bóthar mór uair amháin agus cúpla nóid eile bóthar beag agus sin ar leidnar bhí cóníar mim nach lí go dtíanarig. So bhí in an andal ar an train thuas go cahar na mart agus bheith sé sin níos fearr an doubt. Sin níl mór an treinacha ó Roscraig an muo an Inchar, so. Te capan go méid sé Jack. Áhalún Hear they? Áhalún, má héim go áhalún féin an treine altan sin massam. Oh, right, okay. Oh yeah, sin níos fearr ceapam all right, yeah. Yeah, fós beidir or a clé gwen, but ar leidir an trein a bheith gan bheith sé níos teise don taistal. Tá tú Central mar deartha ar an am céine. Cinnte, no tá sé an bhíonn sé go húntaach, cinlín tá méid gá a clé go beag le gacáis, so sé sé go húntaach. Cé gohfuil is tá Kilkennig ó náisiúil tú muo? Ó Ceire uaire, bhí sé Jackar fadó nar bhí na páistíog, an taras fada. Tá siad well used to ag an am seo agus tá an seo inis agus nílar húdal si is sa car ach sin well chuihain chuid búhall amháin atá agam bhhaach hui sé chuig Kilkenny just an seachtain seo caite ar an train ó béla ná go dtí Manola Junction go dtí Baile Clí agus sios go dtí Kilkenny an tugann sé beagnach 6 uair chuné sin a dhéanamh, but sure sinné. Yeah, but nar atá tú óg tá lán am agat. But freisin ar atá tú gur cóirde eiscin nó péad, is comad cé coad is tá tú ar an train. Well, sure sinné agus bhí na cordú agus na tiismóirí na corde go hanjas chun é thógáil isteach ar feadh an deir seachtainna, so. Anna buchas donna tiismóirí sin, agus bhí anam ag má little mock chun. Well, look, má sé sásta sí ar train ar bheith gá a clé dé caithí gur biú. Ó ag sé na bhan nobarháile. Ceapa, ní rá sé ar an fón ar bit. Cinnte. Sí, massam go bhfuil an cégrúp eile. Tá am sús ar é nós. So bhfuil buchas don cais orla. Bra tú búlú. Bhí sé go háil an búla leis. Agus tú féin just bhí sé anna ar fad. So beidir an blin se thuginn be meidir ráis a rééis. Súla go méid. Okay, slán agus benach slán orla.
Hello a chuirde. Hello, is that you? Go má, chun tá sibh. Geúntaach. Tá muid dearcéis se bheith muo an sin. Muo agus Kilkenny ar dús freisin. Go hálinn ítach é sin cleistal tá an líon alumnaigh tacht uat ó nadidir. Báile léanú Kirkig agus Canada hinniu. Then cé atá chun bheith ann ó Canada? Ó tá macala agus nuor thuig me chéad fá, bhí me éiste lom féin. Má leis go chuir bhí mar ceiste. I mean, sin an rasfar le denmh sibel, you know? Go dtír agé sin an spruch bhí agam. Geúntaach. Like actually galore a gin ó Canada nach massam go bhfuil tugascuir aicof I bhórníag so beidir bhfuil duine dómh Pórteach an sin agus Toronto ann freisin massam. Chuúd a mis Toronto. Ban mór Toronto in ar mascanteo. Anthony Casante. Go maith chun Santa hain. No, bhfuil tu é Toronto. No ach vís an rig leikoff so yeah biasi the ishkin nether a dortu an son go bhfuil muinte raikoff ag lecha páirte ríiste bhfuil. Sinné beag siad ag tuachtas teach ag a héindeag tá imer na gír. Is sto go lena go bhar imer an bhfuil ó yeah so imer atá ag sucr, but massam go méid reintin atá go scóí ann agus an sin massam ag sin tabs but massam ag Caharaclog an sin Armadan go méid Circle Córa Vancouver ag tuachtasteach agus an sin beag críochach chur le Córa ag Crave Toronto. So galore an a díochta ó Canada am líana. Is dat san chlas an bheith caianar thosaigh sé inmh nó? Inmh ag aimlón ag a haon so is cláiste nachrééis a galah a chuirtús le rudí dúin níos luútha. An bheith agus a gáidir go brádah go dtí seo bhfuil. Sinné cúntaach comité bheith gahar na angle le Crave LA an sin níos luútha bhí mar an muo agus Kilkenny Deer Grove an sin so yeah just cúntaach grúpi anias agus just bí sé códas búla le daoine nua a bhú me le ban nu an sin ó bhío Deer Grove so bhí sin goálan. Anias goúntaach. Is úntaach an smaoine bheith is tasa éiscin go chéin bblion. Sinné nó bíon sé godas and actually like buinan dína an a holtas is tóca gur dhéan sibh Bert na slots duna McLean na slogs orinthe duna McLean agus beg UCD áhéanamh an ucht agus hiú beg galah áhéanamh is tóca bhíoch 8 níthe ar 7 níthe ann so tomatéis imacht ó sin but fiú bhí galah ag leir níos mó ama tuis nach bhfuil acu blóir clé acu so léiríonn sé sin a scéil héin is tóca. Sinné fair play dóibh. Meg mór an díomh líonar alumni an na nucht? An troirún tá mai ceappa go mai cléanana í chur an le ag puinte ag an cuma. Ógéint, is tóca go mai clíana ag leanú ráig den san orclé go bhórníí. Yeah, bheith léon de is dócha. Si é, agus chutá gáirí ruí leis an gréibh. Bhí mar ciún le tamil beaggan san ach háid é sorta tosnú ríiste sin ag go tair ceafam agus bhí cruú going an san cúplách so be géir amach going as gom. Iúach? Go dtír. Bhí an imachtair nach go bhí going ná an cruinniú óla bhí mar chuid an tunál gailteachta ar an teir an sin agus agsú le fáilte chu raibh na alumni nua ag puinte ag an ritna bhéna. Iúach, meg rion rud a gcuibh ag an Oireachtas? No make sure bag actus. Beinart dus na buile an thoid agsúlach níl éonrad agrathe a going fé láthair. So go bíonn sé dachar bíon an air sin amachtaí agsúil ar siúil thar deir anna fear. Anna chu daoine as méhar déing sé teachaíon a hocrú. Bhí mé yeah, good hear. Yeah, making donation at the boss. Yes. Yeah. Well, gur míle mágah vas up spellin agus as the gáir cléigi an tá sin really gohúntaach is mór a gwine. Fága méid sibh is sto a go sib brada hir zoom agus ar gacrad, but beg me sé cool seo má bhí an aibna agus óta clína is trí ganis seo mar fah. Anna bheith gohúntaach. Níl an seachta tas na go bháin ní dóile me Canada bhfuil. Go full. Beir just make greengraf then done shore with mota sin alright agus se braile dul. Perfect. Cool.
Clack me, two san cór agus sib fós lá na biocht an a degan dara. Sure can't have me an Welsh Carter Club, na Cuiga Club. If I am quarter. Okay. Ní réirí sé a ebrach níos le bhí an nuachta den of mir and bhí si ag fistrú faoi annachcuid in a grúpi, just ní raibh na aimscála agam gan braúir na rudí. Hello, Cleanna. Hello, Orla. Hello, Antoine. Hello, Belle. Deborah se bhcardide. Good job, and it's all good. Go bra, tá rudí intamal leis ribre seo shock. So sinna bhí ma actually ag arc áibhse ar YouTube, bhí sé go release guiste ar mo ná mar bhí an Zoom ag over, and I was like, no, tá me ag shocked, tá me shocked. Grammar kind foot ag Scotland. We his legia near chip rather be raw. Either stuff sé ri the shin. We gur mí a clean as fellin clear to sound and group ag hinte or well again go click freshen national. Oh tá. Medication gas for 3 hour click. Woo! Vi me just ra mars ganná ag mis just ar cool an show ma vi even out just aberlum but later just go lock make green graft and trorga not sin right. Go bra. Perfect. Hold it. Sorry, agus imóig misha and is freshen. Agus glock make in sorry, agus shiv chor la kila. On a quid picks, Candidates yeah. Sorry, though on snippy to like stuff up. Yeah, mother shiv Reagan chin hain do tree. Cahola. Curry me shin amach agus curry me cupcove agus be me her nashcove and shin timple bitter cuicona hain dig my earn shin. Bra or the Curry me amach sorry. Son. Former tachtar fan sin ó Jamie Flanora sim ag port ag lecha ach ba me dangháil leis ar bail but sin no maid chur mé nascaig ar an insta just ansgur féile gatainna éisteach strachtlan ar chora harvest bhfuil. So wait, Neil beidir nar choirú seo ra go beá ach níl mé omlin cinse like an féidir le dinnear bhí teachtas strahan seo le Lordslin. Má tá nascaú. Okay. Well, Matt had dinner big arc, but Vralin Lorchlat, Tarstach on Canchilin. Getting me tussa them or Australia honest going to Nadini shin a ligand to stock just give meg fist with honest not meg Dini phonic chuck to stock just go meg Ganano ship na Hanamaka. Herwith. Give the offer made it. You took her my good orla. Oh, we're gonna miss so an order. Jesus. Mahordy. Had the reach on Cleana? How will too, Gorky? Sha, it's showing him history, so like yeah, need me home record that's for sure. I guess need a Wi-Fi mahagum, so home so the yeah. Agus mal man Chilena. Yeah. Love you get Chilena go to fake her own gula. Sha gurmagat yeah ha ga cean gom nether vi cean dú gom gom chumach nether cá sé methe ach hána mé gam so an óáid hí ceart ach an sentiment ceart so yeah. An a vibe na clearna again. Sinna go é há sé ceartador. An achri an dach an tíile sin gach blian mar tu cin Jarrog? Jarrog tu cin Jarrog agam Ooh la la. Like Jarheen own blian. Beidir like yeah, we just a carriage egg like namely no. Or I was shared no scoil go this carriage egg. No, or skull. Alright, okay. I was like or a van skull. No, or a van skull for me Sheelan. Oh yeah. Yeah, Sheelan. But vel festnís farag Chevel style. Yeah, but I think I'm actually just got shocked me and Sheelan. I mean check. Oh my god. Wow. Oh, Tom Shan Harja. Oh, me Shan. Oh, she Luffa. Luffa. Tá rud ag an dasfu ag an am céine. Tá é sílam. It's fair son. It's that's the pill of arrogance. Shouldn't turn with the heart like Annie Astra.
Tá tílenne agamsa ón Comhrá, and I think it's from Yavilas a Hain Jag. Agus like tá sé go fóile caiithegum. I wonder we'll show them. Let's see we'll show them. Oh, well sé hééis tá se leat ó Verá arás bháile arás go Canada. Tá sin ania. No Neil sé agam ach tá seo agam. Is bras gaibh ar fád go. So Is féidir leis a saoil mór má bhardris mé fachfuair eáil sa beidir just gur cordú sin a grudjim. But anyway, yes, tílen si Comhrá na Gaeilge, cé eile bheith a caiithí agat. Agus an Notre Dame fósart tá tú a dír le sicarí. Se agus ND go fáil arm kinship. A bhór sé seoáú a go fáil. No, ní bhfuair agus bhí me ag clíthe fel Canada ag deir seach seo caite. Cadé an difer idir pel Veracana agus pel Canada nílas agam. Tá agam rud amháin go muggan pel Canada níos sciiste ná mar bhagan pel Veracana. So tá sin in Ira, so tá sin No, pel Canada. Well an dá ceann like just ní Harlín Einrod the gacht of the Pel Veracana, honestly, like pulling teeth. Like nervy begraflam sa gol higna clehi Notre Dame. Nervy me machoni anary just one was like dinner big ro me machoni America anary. Brathlam gol higna clehi agus aid choma like warhead na clehi 3 euro click, Carahura click. Marial just growing er de vrishu idir an immert. Like bogan siad nil so gam tabronar mata like in fans more de chud telver canach a geistelin ach is fulin an shot nil fault river shot no gatain agus yeah pel Canada get to bug nice giste galam Dave so but yeah no ni ro in like merch skull Ottawa agam dun clíthe wahi me mar fraud but tam a chrí go fáil in Notre Dame sí them. agus like Ford is Chilean agus moga an son nach like vís díra chu tíach so bhí astra bheith go agus tú fós saon. Yeah. Yeah. An Gronian to Canada, Anton. On Watham, Canada? Gronium. Oh my god! You're breers on the Rio. Tá magulum. Literally. Oh my god. CRO gan fada. CRON AI fada ONN. Seo Kennyahas in Aiden Gaelic Gaelic. I should think of hauling, but like it's food and frost on like Braham Oem who Nimalima. So yeah, oh, it's my say. It's actually my Masha. No. Is félam sa le déine bhí ar masterháin ana viidir idir den aigid fémar ar bhád agus dúirt den aigid an raibh tú brota a rís curciíoch agus duine ó bhil firste. A raibh tú brota ar an mád. What? Ruir tú brota teen ruir sí teen. You're higus for a muoinech a brona or broiche. Yeah. Sure. Agus like few wine of focal chin like so agus me a race a chagisk well tushker Veracani so chagas Canada and or even my chagisk tushker Veracani or Americani go leiscal few of focal chin like so vi me sé cludach moonshore ella or fi cockashin shin agus is as actually no like I'm carbasti but ta gaelic na moon eki well yeah ta gaelic na moon eki so Fí ormsa like blas ella chur ar mo chud Gaeilge agus me clúdach rang sekiise so dois go dick siad san isise ar a hocked sirás so fi should fólam na mohuhain agus kajemar tatu agus an will to chin but vi ormsa ra an will to teen agus like current like nina phonetics but like an dói kinol phonetics at tom too
like agus fi scrífa eki idir lubini TEEN like Amerila like teen. But like cho me nadir hadusa rat teen mar jarm sa chin. And I was like, okay, so unwell to teen. What am I saying? Teen. And I was like, Jerem sa hen chin. Ach, Jerhi shivsha teen or fa egin nach digam. But yeah, just na diffriachty. Like, yeah, I'm grading the moon across the tachtó chiclína of granor. Granor. Vach granor. Gan out vecht gan out. There you go. Is go le bheith go daró chuoh féna. Is cos go showmer fi longer. A har ma han géisteach. Yeah. Here is complimentation na haber sin lesin. Ag leir sin an over ag fechatar in Junior Eurovision. Franny mé ar cuidó bhí sé anháil lína. A raibh, neacha mé an chuid do seachas ag na clibanna. Yeah, neacha mé na clibanna ar na main hóisiilta, actually. Na bhfuil an tárán go má, well, caiig méid rá go bhfuil is dócha, so yeah. Ní dóile. No. Yes, tá Tyrone. Má sibh Junior Eurovision, má sibh. An Tyrone is daine gur thula mé ná an legan Gaeilge, I think an album Ceol, a rinne Gavin James. So níl mé cínte an é sin an Tyrone deirnach, I think go rowníonn siad an Éireann í, agus an sin denan siad Éireann le chéile. Oh, okay. Go rowníonn well is a good see Eurovision rowníonn tú an Éireann mar aon leis an Éireann í. Ní dóilm gur mar sin atá sa Junior Eurovision, sílim go rowníonn tú an Ceol. Níl mé cínte. Is léir gur fan bhil for me. Ach gon méid go dtím Tá nach mar cínte gur chan an bútóir Éireann Gavin James as Gaeilge. Okay, bheoh febanna cópcearta an sanna stócha ag an orifís. Yeah. That was like Brahman was fraud, like is fan more orifíise me like on a bratacha fós crochta his story should have been about it. But just leave even fear in junior count neither can they have just being a number of fun of than more than Is Queenlam fault amach fin Junior Eurovision an bhléin in the Eag go bhéit an bheith mar omahor. Agus just bhí mé ar stalk just or me like manuel cead go Portugal go mé fós kind of ag an í sin gur ceap mé greibh sé tildag go meach an bu agus Eurovision like no níl mé go a branuir sin never fe go bíon ach tá mé Harry in it buic sa you know bíonn siad an bhaige gúmprad láirtí leis a gceann mór. So yeah, tóir an orifís the TG Cahir sin scéal. Paid fun gate. Oh my god, bhráil an podú lin ar de cluis. Ag denmh hot take. Oh my god, like. Tóir an Eurovision an Eurofís de hebelnig ever. Sin scéal na Paid fun gate. Sounding. Well, ní an already bhíon mar an Graham Norton na Gaeilge. Sin an fís. Bhíomh nima. Ach yeah. An Nortú gannachí tú lena echo. No, diacha mé riamh I'm like ní mé like ach like há sé chuine ceanna go mar beag sé siúd melmó an bhíonn se chuing agus há mo bhirt go hádacha ag marachtain to Copenhagen. So I'm like chucking on drain like you know but bhíonn sé chócostasach dul dín seo hain. Mean. Yeah, like Jane Carlo maun like Giminic ach like ní hen sé dín show mar bín se chodachar together right like bín se chocos so just change sé dín gahar agus like bín anna crack out agus bín like scala an vorda just mar sin. So bevall me yen of Megan but you know being kosher gom gach plain so dear and gimach machard across the dom down the mowing man no net like kosher. So fear an we're Tesla curry real like in kosher Kyle Shaw. Yeah, no, similar to sin, but near Sweeney near Hillary Reef we creating one in realm. Near Holomish, real when kosher more an Eurofisha. Well, on bhíonn chuing now on bhíonn chuing há
gáú trí holagum sa tí nachten sa. Ag dúil an urid leis. You know, the cool day. Her actually a bhíonn sé ar siúil. Actually, be marráis. Should I go there? Literally hard to on tap and gnach mishavala and the rig go Iko. Oh really? Yeah, that was on a garage. Kadation Shmel? It's blian on a garage or Ikof na On the garage, like no Queenie where like these in own fogant egg Husa Broin deering Domich founder them August like egg to the beltana. Yeah. Yeah, you know, like being colonies for the Martian and notion like the cartoon con screw the act like the gno lesh na tag scored going and Nivian screw the for the Muller show. So being created touch wrong in it, dead in the Marta August and some death of the Vada that I found earth that you know, fiction row hard just though. Wow. Yeah, Anna Harris. Tá ach bíon an old-school merchant come on sent to Jarmuth. Sinna go é sure cén teachtain in sé sa téirma trí No cuaig the cuideach tú níl si danach Hachtan bhí an tréál na goman gaiilecha an gradan si bheith chuirde ar siúil a deir seachtain na seo. Bhí cuma ítach níor mé héana nach gur fra pí beg ach bhí sé ítach. Agus bhí sé anna himúil na dtíine a bhí domsa sa chéad blion nervhí mise sa ceathrú blion ina rochtarú lasrochtarí in blion na céime. Leis an tólas ar fad seo nach raibh. A bhí os agóir an oríar nach gur bhfuil mé le bus tá siad tá sé simú gohfuil go matéis casa lán ceirclach mar ar tíad. sé anna et like fiú fecinn ar gúlacht an so há ethnig go mar reitas de lads tuis go ráidir ar a gcuiste lumsa ach for bhórdaáis like níbheh ethnar bethe go martha. And I'm like, oh my god, like what? Like níl a methe ach le what? Like gábhlíon Nather would she have had the sun fiú like she like actually gachar chu tapig. Yeah. Oh, but fiú like daoine like a bhí ag toseacht amach an tam céar na linne anis a rachtal rinch duna cardlanna agus like fiú héana bhil just like obair le se Connery but like bhí just so weird train bín tú sí an sin ará níl mis se cála het a seo groner las. Bín tú like, oh no, tá an freigar go ach just ní bhíam. Yeah. Agus ó bhfuil an carta go se béal go bhfuil na postna san líonnta goibh don seobóthir. Tá tror agan dúan ar an móthir ón tatan seochatte aráig lá ansra leis dar lehéil. So tá cíirí agus curcií caiilte agam foríir ach ar wathe le curciíoch ceart a bheith taistal timppla na háite sin. So buicstadí go curciíoch ag taistal ar wintercurcií ag freistal ar an éileh atá an ach táid anna bhuich is ionintach an rud é troir a bheith ar móthile. So it's pas more in our either like no chonachans their skull son the vi right to hear like skriana ag an vis radim hen conas a détá mind ó cean. Yeah. Oh, tá si go mórlam tá mé in dúna an tatan seo. Ag cha tréir sé an son agus bíart mar deirú bheitach agrathe agus an tatainna chahabh suas an sin, so tá mé chun an deirseachtainna chahabh le cordda leit lom tá carlam ag bogad go nu a hélan se go altan mod si géisteach ach so tá cóisiir mór go bheití a deirseachtainna seo inúnaál mar thirlíonn sé agus so ba min éim fannacht sí sin. An nach den óstáin nó chuna sa bríonn sé. Brahan sé an rud ach sorry do ein atá géisteach nachfuil omlánar ar tholasví céir dhéanam se I bríom leis an gunra mar cuair dar level bím sé an an siopóir denm se cardlin leis an idirhíú an cuigbín a séhíon agus is minic gomínar an tastal ní fannacht an áitna mar ní félum fannacht sa galibh agus tastal síos go dún ná gapla. Bím sé fannacht in óstán orienta ach dar nóí mas bhíh fannacht cúpla ihe tá mé héistal a dahí ar cinál
ag denmh Bailey de tain agus mar sin a brahan uam. Agus anchud an bín Chinní sira fiú fannacht den cinál orathán nó tuhí bilga agus mar sin, so sinna tá me cinál ag denmh taide air im líana mar an nurig is kid gribh me cinál ag stracail to díomh me héine stúra agus fehin óstan tá sé sof eisteach so an origin ámachchah. Agus ní raibh tú cáh ama an just a bheith sin de cinál an áit an raibh tú lonathe do béit don tréimh se. Yeah, is a spéir sé le héit a sé brath mé cosú le Jonas Scanáin sin in mean like na fear gno ag did of like corporate stuff agus speech ag fannachtins na hostáin seo oslan ag so gacha you know is the Wolf of Wall Street like daring. Good dearach Wolf of Wall Street of show boher yeah walked here in the boyher is tá here le yeah penny chicken wearing them yeah glam well Date o gleis fe so glam Date o gleis ach freshen oriented you know that do thief na boyra so you know yes tá so glam is bra me agus is féidir le é pictóí glachar nó scoil so glam ach yeah sinna go é agus tá gweil go fé cahar ag teachta níos san isis tá spruchtá an cúgu lás behéid gom de mí dhearfóver mátá do grúpa ag ghlachapórte a clíana i Canada nó antón mátáréamh áú legat ó tá na jammies amach tá sé ré le literally no like Greg effect her like between you and me obviously we should show in a pajamas now like be it's like fashion yeah Maritama Chan Jarrig komai scream Mars care Bí ní den créimh á tú agam an so hámer chuiste chun de chuircí de chuid an chuiste gó ach nídam i gréibh áú ach braham gopórdach sa déanra. Sinna go é Beiidir gur cheart in Port ghlach mar líonra. Ba ceart? Yeah, bheith sé sin godáas na bheith. Cruinú an líonra tosathe a chuirte. Sílam ghil an ceart ar fád go. sin anha. Cahur bhfuil géidir fi ceir cem data? An mórt an carú lá ag de mí na saona. March an carúla Jake de bhí na saona. Bí mí na saona lufa do ná so beastra ag an tíanamh. Bíon so beastra ag an tíanamh ó carúla Jake. Katia ar hiig me an fiú an iadú lá Jake. Sorry, anyway. Okay, Gaelic fi cahar golasteach na éileire. Ítach, ok. Sin an céad chuinú eile sucrtha. Denimiid rud ulmhór mar líonra. Más a go fiú, más a muintear na hairan de chéile agus muintear haar leir go hipperduch. Chuirrma se nasc seo hiig ma hisismóirí le ra ar bhhaile bhéisteachtasteach príomsteach. Díríomh a bhhaí agus iadí mar scríb me sisteach if anyone wants to watch me agus stúirt mó. It could be about world politics or the Teletubbies. What is it? San dárod Tá ceartaici Dárod a bhhaí gur maiid fegéistecht idir go digi focail nó go a bhhaí ach don maiite just feigmeid sa dárthasú agus ní dhearhanmuid leat cé acu a bhaineann sé leis. World politics. The water ball. Shut. Action earlier. Oh, bless. Been my history mar an géana like on a space cosatanga agus an a vast quite ach like níl tú go. Nach well ach tá Gaeilge an de cheanwahar bhfuil Gaeilge? Yeah, the bhí se ach like ní raibh Gaeilge ag atis mahórí ach nuad like chadam si is golbóna é ag a hafan cogig. So agus an son just mis agus mo choil ceair chuma so ní dóing me géon réing like cé glúin eile agus an son be cears gus a glúin in níos sin agus just médó sé Har mar sin So cé Antoine mar a chur tasta sim so you just tríd an sscoil nó an tríd do wamo a bhí se? Well is dócha Beidir gur chur like ní dóidm gemeng se trééis freistal ar gail scoil gan seo chur ma bhhar chéana mar is dó chur si breúir me histí mé heola dín gail scoil
mar bhise an ceathrú gar fáiste díog agus like ní raibh aon ghaeilge ag miadó ní raibh aon ghaeilge ag mantí na múcaí agus ní raibh aon ghaeilge ag mo ceathracha so an son séíoch mise agus bhíidir a ceapan ábeoch chéine i dhéag bhí bertar deire agus bhí ag mreachtan mór chéine de a bhamó so seoach mise chun na gcuid scoide agus an son drestraíos ar gcuidláiste céim sa leiding agus roiigdom so ma bhamó dús spáide is dócha. Buchas gachrod a háthirlathe me héal bheoh sé difriú gan an réiling fiú fé láthir cé afan me gobar godíar cleis an réiling ag bí me déanamh rudaí leis deanga gcónaí so cinnte an hásta agus trí bheith míist an sa ní bheoch an pyjamas áling so gom gan an réiling. Is bralam sin, ní bhíon is a go tríomh le an rud amháin a dhearthacht den ag an leat nó a chur an duine breúirt denmh agus túsáóg le caiith tú do freistal gailscoil nó caiith tú ranganna piano dhéanamh ú farfa deimlíanana ní bheithgus a go céin tuncar a go bheith ar sin ar do héal páirsan ar do héal oibre ar do héal sóisialta tugann sé ar fád le chéile dúirt Steve Martin dúirt dearann sé buineann túsáil a scacrad dólam sé chunas le scátála dhéanamh orháin agus dúirt gatainna chu bhfuil tú chun sin úsáid a riamh agus an sin tháinig scanán in raibh ar an príomh eistóir bheithan an scátáil sú sé rá. Wow. Sinna go é cadfúta sé béal cá le míist chun gailinge é Roscomáin. Well crílór grád an ghailge sí Roscomáin nó. Bhí an tálam thuglás é héin. Bhí an tálam an bhblion gur rugú mé bhaíodh an tain gailscoil in Conte Roscomáin. Wow. De nóméid ar hiúil híos an bóthú. Ínta. Tárad ag an spooky faoi sin. Céim? Céan áit a Roscomáin? An baile Roscomáin. Oh, an bheith, well, written in the stars. Príomh cathair Roscomáin. Príomh cathair Roscomáin. Bertíróíocht sin ag rá nó níha. Níl an áid feice goach a bháin fóras an tréin ó chideire go caiir na martóir a bháin agus chuis trí Roscomáin. Ní hén chairí bailíar. A ní ag tú a bríomh sráid an slí sin. Sin an difriocht is tócha. Ní fechas go. Ach sin ráte tá gailscoile so cha ggóil rud ag an mahall. Ach sin a bailach ridí. bhfuil géile ag dointir a bhfuil? Well tá gailga acu ach níhir go tógu trí gailga mé níl mór an gailga ag mógrathar faoi láthair a chosigh sé in ollscoil na gaiileh an nurig agus bhí ag graf aithna gom ar an ifigocht na gailga Barrio Siocrú agus tháinig sé go bailile dó me grá bhí an fear seo Barrio Siocrú agus leabhar sé as gailga agus as péirla agus hiic mé an gailga bhí á leir aige agus dúirt sé ó lis agat go raibh rang in séir an asca ar fáil agus bhí is gom sin agus dúirt mé leat. Agus mééis an hoscoil go raibh rang an séir an asca ar fáil. Ach is fiú gonearna ag an leis mar duine go bhéach leis fiú cé nach neann sé bhéidir an gailgus sa banscoil nó don chud is mó an bonscoil go bhéach leis fós freistal ar na rang na sin. Bhí anna tuncar ag Barrio Siocrú so sé fós mé bhar rang na gailga dhéanamh don dar semestris. Ach in éan duna grís I dro na gailinge sé Barrio Siocrú. Sé Barrio Siocrú ce fád agat. Mai é. Gohúnta ráid beag tig mór gailach a goibh mar sin. Yes, go dtíach é ar bhá le Barrio Siocrú. Of trádaí. Turn sport Chonna é actually ag electric picnic bhís chósáasta bhí sé chóté agus just chuí mis agus fuáil cairteach gon like electric ring it like an pobl mór agus just like béidir tríú ceir féidir in academ like Barrio Siocrú just ag imime an fphobal I was like agus an raibh sé cathab like little top to toe little I was like oh my god weak Ceap mé go rockach sé le téma eile gach blion like do you know like Tom Greg's
Comhrá cat make an approach sé go Aldi no middle. No. I mean it's one of us. Neil sé géirí apro chun a bblion. Tá sé Jewish. The little. Ag leabhart actually iste sí. Ní rahas a riamh ag an reachtas a chum ag dolim líana. Okay, tá mé go marked on for that. I know I have há leiscéal maithe gom le gach blion le I'd say sé bliana an uas so scuilum ní orm san noch. No, ní orsa tá mé kaint is Marianna bhfuil mise abal a go he an Oh right, okay, good bro. Yeah. Don darna blian Wait a poor líana agus í Canada ag tagas do gailinge. Oh. No. Okay, sorry. A Rylat Anton Mas Gadet. No, Diana vís mar again on jazz weekend agus on trachtas ceannaí cí eile agus just Gor jazz agus arachtas a saonas the winter gweil Kirky. Literally, like vís the Queen ag Canada practically, like depression session. But Siobhil nucleana is come on mean like dress up siúil gach blian nó an é nó a hitan í hana ceannas na híanta. Being dress up. Being dress up. But Levanric ní yarna misha, I don't even think Rio, Marial gur big Scrooge more me. Agus just Nero Simagum a bheith glesta suas. I don't know, but Tamisha Kinillan and Shin Kirby. But yeah, be any to dress up on. Well, these small her get to Shin a bell. Chiaap Misha is so good. Garasan Misha Aragongi mar Facklane, so Glock Misha let's just go rud Macklane the end. Being Tama a gach old school. What on Aines to come a guy I guess the shopper good old thing she had being douche fall. Dagná ní was go sin thorn from Lena bíon dúis ar fáil don ollscoil leis an téma is fearr leis an méid is mó cinál commitment nó díalteach a bhí acu leis an téma clé leis an téma a ghlach siad tain is muoinnig siad í tainar agus ach ní acha mise cai mé rá bhí mise ag cabhrú leis a ticéad a thuirtamach ag club na féile a nuirí ar an lá sin agus beidir go raibh daoine gléasta suas, but bhí siad gléasta le suas. I go club féilech. Ní ar an grocery gléis is do ihe houde. Éine gur tháinig hiag an ticket chun ticket áit lumsa. Go okay, gur míle mágah mar like im cheamsa like big ihe haunar siúil dé mát capam. Ní bheith mis díra go bheith gléis suas an deir seachtain ní sin ag Oh, any yeah. But it's like an Jardine nacha no an inye. Kajay hinamaclin. An sahar na níige. Oh, an Ine. No an Ine. Yeah. Like is Kevin Lumsa like Dini agus muidir an ollscoil like Dini go gléiste mar like malate na rud again. Agus like Dini and like na Collie Mora shit like Ghostbusters. The dinosaurs. Oh yeah. Dini on more Ghostbusters. So like being Dini glacis fi Carlum like glacis mar hurrisaur no rud again ashtach. I guess just like all heartla like a maladrama I guess layer skull lawaki. I don't know. It's Malajin. Where's Malajin? Carlum mar ATM blian bháin. It's Creelamjin. It's Creelamjin. Yeah. Oh my god. No gur bhuaigh sé an dúis fór. Yes. And there's more individual, yeah. And there grinne Colossian Trino de screen me if you come intach na TikTok for Hannah Gomakas. Grinne Colossian Trino de Toy Story. So we quid up glaze them are like the Woody August Buzz Lightyear could be like well it's a good being a side or father aku instant counting August being on muck August being kids on than Colleen. Comer Jessie. Oh yeah, bhí bo people an cumá Jessie sin cem agus bhí an fearr leis na bracíní agus no, yeah. Goss? No. Sin an fearr ó Recess. Oh my god, Recess. In a character ar fád acu. Gohúntaach, oh my god, fair play dóibh anna bha bheocht téim a granóir camérách nadidir ha maidir hippy gáin Shannon is tos an stuff.
Níos agam an líon ra lumna jo mit téma. Seanóirí. no. Lees mu ar fád suas mar seanóirí. Like mar is muid na seanóirí ina cum gaiilecha. We. It's like dry shampoo. You know, on Kenny havna bhíar siú a gath COVID an tarna dín glasáil nó agus dhéanas like Zoom quiz le chuirde imimeor mar lepa mar bhí mar like level 5 ag an agus just like wig lia deals an lá chéna so just chuis mar cheanna bhain just bhíos cuiachta ar meisce imimeor mar gléasta mar hena bhain agus bhí an ús staide le budéal full of prosecco agus an wig orm agus an spéachtaí. Ach yeah, bud is táine bh so beidir go bhí animar is stocha ag Eileen or dagant so like Eileen ag an rasta spéidir. Eileen na dó punca hain. Oh, a card live. Like honestly, smuoinú me faoi etal snála dó ach like votion ar mara. Ach rin me in bhí chun arm spáin sílam a bell gurt me seá leat le an teachcatte. Gur nervhí chun arm sa spáin gur etil me arás hanhála arachtas. But tan spáin get bag níos congraí de Éireann ná mar atá Canada. So Ar choní se in Éireann riamh léana. Not really, no. Like jam actually hung Canada Like I can see Dakar guard of vetting a while mar like we've heard nurse police certificates go out daring. Honestly, but like ní Haitian few like tamawami fi literature heg mahach tamar fad fui like jury service like in daddy for shitty yani oh yeah like jury service. So Yeah, like there's three. For me females fast in new Jira ke a punt marial nar hunty me sus don live in a heed on jury service and I'm like me honest a cheer lads. Fast a gawcade Jordan so. Oh god, no ke a punt but nearly honey egg. Shout out. Also student loans company in New Jira. Oh, we were to asking you to contact us about your account. So like Shade McGarry Arrogant Womb and Jury Service Gary Nearly an Arrogant Ugam a card. Da mel and Target Ugam the torch. Porhine. Kid from Gid. Porhine Mache. Ach Neil. When ní dóidm go mé fá á thuirt go córas cuairte an túisgurt a chrí ach. Well, tá chofleithil sin gannean hí nálaí. Ach ní bhe sagin because níl an target agam. Níl cé go pan agam. Dom anim. Annach daoine ggurcaig a fáid le san le déanaí form bháthair ceann an tachte ceann. And like no, for this count over on if we start not scored so near river me yen of away make an ish. Like could into like just the intention. Yeah, well like data dollar staff agus monobukin she took out the dollar value agus sinné. Like more fuctor to and chance go by how cost all vor agus I first again. Yeah. But also like chance about check pin real like tay. Legally blonde, clearly her on. Act like neatá lauert fé le héine. I know, like oh yeah. Oh. You know, like proper like. Well, in a year. Yeah. We met out. How come like screevedy yelling play? And Laura in it. Yeah, I think she can. They thought our we dear finished must mean that. Right. It's fair some. Dhéanaan cinnte go mbeidh se le taobhthíar dus na tóiriscóirí lesmod an gort, you know, just like le trenchcoat or agus pondering schúdra. Tá cuma áling ar an stús an clian. Hí me go tú gal sin around. Like well shit kind too. Fun fact. Oh my god, like how tart and down are For me seo nu Irish mágin in Sin beidir an rud is clearly her on. Táthúla mé riú. Suúráist agus bloid like go away now.
Thula tú riomh na daine sin a gorá le bhí mé ri gurí teesc nó ón átas fearlam ach fi sé Spáin, so thu mé chun na Spáine agus is like is joke é a dhearann siad ar TikTok martá si dul chun na Spáine. No, mé ri gurí an suúráiste seo. So me gan ara chuna ail. Actually, an láfiarú hí cookie chocolate agam dír dunne an orm cos dé like a churha chocolate chip cookie, and I was like, Briska chocolate, Briska like gutty chocolate just you. They were like, but what's the Irish for chips? And I was like, scaloga, but like you wouldn't say like scaloga chocolate. Saoigh don éirecht den éigen I mean, détá scalóga seachláide sa fób sa dagan nó dhéigen. in tíúdí bugs, I don't know can kind of look Deirhín gohfuil rudí níos massa cleisteach in hiúdís. So actually that's a lie. It brig. Ní nu Irish a bhí min for me seach New Jersey mar sin actual an airport. Basically then you God, go díreachtas boohoo like No. Near rinme and scale fur me chocolate chip cookie and lafiaru. Agus sin darna hu a héal a bhí sé agam fur me a mí anolog in Irish chomai. Agus Oprah's favorite cookie atá like screven Oprah and Rudshaw Gachlin like Oprah's favorite things na run checked. Agus like it's like I'm sure nanolog agus like screven she like ruddy a hatni le hi no ruddy a bhile hi a dam a rud gro in Gary Rodness or state anyway. My favorite cookie being cookie shot air agus in price of the air. I don't know. Bragger yeah. Nistin an mé tá ún saoil. Níl bar cheanna me trí cin dífa. Ní na hoscom céimid agad a háid héad go sa catú bheit níos cóir mí ná san. Yeah, níl mé cínta ná ná munar féidir leat an cé go pu sin chuirtug. Just na haber, just na canid, just show nach as a shot. Actually, oh my god. Bio, Lena. He me seo adwell dun sail more. A gahig. Gudge me nuchten ar na malif. He me gro shit sear nashke. Agus heal my Irish. And then like in an airport, we like stand on, like stall on the nuchten. Agus he me gro shit sear nashke. So just like me say, agus near stopped in your be and shin like heal my right. Agus we like arc or in head lahanach. Agus we like $3 screefer. And I was like, what? Thought they really had the pre-of character era, so we should like literally. Well, I mean, near farla already, but you shan't go like lecture sa foster a go another another sport service. So like you know the way like in Amity you like being like Papper Sirnashka, no? Yeah, being then Russ, come on, take them. Not mean. Like sa hala proste, yeah. Near forth no out of like. Shit all fear. Well, anyway, shin in me, shin confession on lewe. Oh, exempt from jury duty. Corga, what is part of your kneecap? Intach, like. Or a kneecap. No, Iraq. Wait, oh sorry, should have fought growth doing new Iraq. Oh wow. Really and truly, Carja dosage me kneecap mar leshkel le golga new Iraq. Dirt me chur postal me no hin actually solar wog me Canada higma cara atana Coney in new Iraq. Mar new sin mind who shot out dirt me look made ta kneecap a golga new Iraq it's tashi gaffalo it's brala he it will me he ag an geeltacht ag cursa geeltachta nuair a bhí me le ceirblina déagdíis. Agus is as tíirhhaindí agus Caberby dúirt me le hé and she was like, oh my god, caiithim muid go. So dúirt me, look, actually
tá sé có first a céirna do go gan Iraq ó Ottawa agus tá sé go atrabí ó Ottawa. Etchelt urachlig gan Iraq no etchelt urachlig go Toronto. So bharta me go gan Iraq le haini cap, but it was actually just done crack le go gan Iraq. Ach conas mar a bhí siad a Antoine bhí siad dochrete. Like ní marial just ní ar waithe leis an show a chuir siad ar fáil like bhí sin ar was, but like bíon sé sin ag gcónaí ar was like tháinig me sin ní cap like rinchwai ar inta agus tá aithneagam ar an trúr acu le fad an lá ó talarú siad mar ní cap. Bhí siad just mar bhí normalta i mó farste. Ach like bhí sé dochrete a bheith in mahasún sin ag arcar ní cap ar staite mar a bhíon siad, but then like gach duine bheith scradéil agus buid sin airad sult as an cheolcurm mar a bhíon de gra ach se nu áireach. Cahar nu áireach agus like na céadte like current airad sima in sa cheolcurm agus in sa cheol a bhí acu agus like agree istí in sa cheolcurm and I was like Sean America could Jay attack like Carona Dini Sharfad no could Jay mar attack her math ag na Dini Sharfad Ernie cap agus like tá si go watch catch bhí siad in Toronto bhí siad in Chicago New Iraq Vienna in like not Vienna ach Vienna at in America Philadelphia LA like tá si go bhfuin in ahanana ach agus just tá sé inta le feicil gohfuil an airad rathairt orthús daithe. Inte has sé dochreite agus féidir le dul America is doch ar chamchót díra cribne an bandé Moscoilem. Right, yeah. Agus daithe gohfuil siad like fiú jaith méid níos mó ná mar a bheith siad da rathad siad like an chéidir an fihe like tá siad né a bhád níos mó arja haint orthu héin le blianta baganus. Bet a dul chuúd an géadúir ag dean an nulog so ag tanú go mór leis háimse an chéáil le fada an lá ach Really? áid ceart a riamh. Choáing ach nó an níl lá fiid de bhín an nulog be si a hall na carach an so wow vibes le ní. Amazing. Sin dochrete. Ag tanú go mór leis ná camera be si fiáin do. Oh Bay. Agus bei winter Kirky cur blas be first ar agus iad rappel ba sin soach sa bhfuil agus like ní ras like do an honor a bhím se hall na carach bíon like an códa versúil dus na tááin. Yes. Agus má háim se fós a go leis go siún tááin is go me meiste gan cúpla bota an bíon se chuing ag códa agus ag fechante rudaí seáil rudaí and I'd be like oh my god Táime sin nuas sa chuoine san. Oh my god. Sin a rud a hebéil comai agus bhí mo chara sinnéad a thuí an na níl morin Gaeleg ag sinnéad cegur bhfuil muis le héile ag cursa géalteachta like near land se Gaeleg brin se lí actually. Ach like current se land sama gursaí G Colinaheis agus tá an sameki in ruddy marsin agus in carta Changa, carta Dana, carta pobble but like current se ansim in mlas saku good nusagin shade blastful farstre agus nar achri shade mlas Rio it's gonna like katia a nachrahud shade like a good nachrahud shade mlas but she's like it's just like ta se chomaisin mar ni clinian dini blas Kenil oberachma agus dorini like ní clinan daoine blas airnacha fear airnacha clinan siad beidir blas by le clia agus blas neodrach na hairan but is intach rud ag bhfuil heb torch arden I mean tugann siad arden de rinch wai ruddy ach tá siad torch arden cumáid den Kenil blas sin agus don tíb sin de blas na hairan.
Yeah. Ach fiúháin agus mid a canna as béle. Is minic a gur an golóir áránathe éannach a blas Americanachar hu mar sin a cléan siad. Ach níl se sin ann leis an bhilga, I suppose an tain bhealach go mé fá I canar aigen más a gur hagas duine aigen tú chu goála an érán dit agus sin bé tú canhí tú san érán is like sa blas sin é. Ach like níl early ann sa gailge, so tá cinál clean slate acu le bheith gopur ar chum má. Yeah, sé dríocht bil. Your son. Oh, Or no, I'm actually hagan na chuirde. gonna stop. I'm actually gasping like stuff leis na búráiste. Oh, Okay. tá sé bag na críic ní. Tá tú dénne níos más é. Literally, agus I wouldn't mind a hopudéiles go like ag bun na lapan ach just am sure like fiúla nail. Oh my god, tá caiithir ar rochtaí or hun go jigla just like the widgel hana. Yeah, mate, do you know cad a hobhim sin a DNA stand a stairlift bhreála mé. Oh, mis chwa. Saola gníigi hama. Oh my god, 10 issue. Tá cínig form se bhhar ce big fan. Oh, bhreála mé bhí ceann ag bhhar chéanana ach bhí sé bad níos éstrama ná mis dar nó so dóra ling léir nó. Nar bhain tú trí las a riamh. No ní ce going bhí cuatha mór mílteach ar an mala so no. Bhí a méid sin garfáistí go raibh ar thuúráh a chuirtíh. Oh my god. Actually sibéal throwback now bitse cléanna déiring náfar seocláiste go bhúil. Oh my god, rinne mé darmad gur bhhair leis an go tíim nachú sin. Go on. Oh my god, like scream. Denim se darmad go nig gortasa an sibéal chéile. Si galíonn sin. Agan ar chéile le nach mór 10 mbliana a nuas a hantó. Literally an idir. Yeah, bhí mar aige bhfuil háithna go ar radioid is tócha foiid lunch screen or. Yeah, kinse. No há sort scoilige im nach lia fighting words. Ní ru a mé sin. Well há like acadh screen orachta dú péir é doine óga agus is seáid le ar fút na tíide a chéim ag an am ní raidir ho mórsan. Agus ná raibh mise agus sibéal ní gléir ar a gcósa chéanna cuasa songwriting agus sin idirhdí an más bún bchuoine. Agus bhí mar sa grúpa chéanna scacro Bhí mar sa grúpa chéanna agus bas an counter I má le clia dúin. Bhí chula go eile óhá le clia le an cinál counter dó sin dó bhíidir as túisgurt bhile clia an acha porc an crocaig bhíidir le chéhiad na cultúí seo ag taús bhí mar le thóir béise a há an tatan ag scríb an na chéile. Ten bhí Bhí tá snéidir blion, bhí mé sé cruch na hena céad bliana sa bhanscoil. Bhí mé ceir bliana déagdís. Oh my god. Bhfuil mis cho san, oh my god, Aberlum Gross staach snidir blion ar leid. Anna hanscurh tú san yeah, der an gribh tú golisteach san idir blion. Gá blion agus mo chóir. Yeah. Oh my god, Christ, like. Wow. Nu beidir sean No chance just go sean. Agus ar leir sibh géalaigh lena chéile? No, bhí mé díoch chéis mo chéad cuasa gailteachta dhéanamh. Bhí mé le gachtar Albert, well you know nar dhéanaan tú aigen snú nuair bhúlann til duine aigen tá tú chótóca leis go pléin tú é gachtar Albert. Like bhig mé nar chuic mé an gcósa sin bhí mé hééis le well nar bhí mé sa gailteacht arrá gachtar Albert agus mé ar an gcósa son. Agus fós hénig ní dóilm gur fé mé an ir sinné gur hiig mé go ghilge an bertú. Yeah, agus an son vís ag glob chunarthe don géadúir ag tréanán na goman agus bhí barí ó siocrú ó de bhí agus an é sin an ihe gur bhua marna an díspóireacht an ihe chéanana. Yeah, agus mé fu dachis so bhú go mí gonna take all the credit. Agus bhí má in áit na bhags mar is minic lom agus bhí sibéal ann agus like what? No, but bhí mar kind of ages agus just stop me go top it.
Literally. Oh my Yeah. god, scream. But no the beast that Scale gra. condition cleaner. Cos le scale gra. Literally. Oh, I know, yeah. And agus then we shift well it might not to na the tain bag and dína go up a hundred. chóra másil sin, yeah. Horror monsoon. Oh my god, how many post the post. Ach, Yeah. Ho granor, and then it was just on some Dorisha. I was like, of course, Shibale or Ruskmon is Shibale or Ruskmon. Like, yeah, live it down. Oh, what a scream. Yeah, Ach, so grammar. Ho granor, ví sa fnacht le col cahar mavamo actually an tachtan sin. Agus the vishi dirtresh bogamach on the tig mar coilach farcéile. Agus bog si staki countess na hardest on sin at hogach de chanachine. Agus vi kahir siche. Agus winnas an irritsan tainef as the kahana an tachtan sin. Oh my god, vi shik siche fag like gordic go chain bauta. Just sit she's explain of ag ligin muski. Just explain of. Just is mine of face na haurá an gréir isvías le radijoil an lásan agus so sinna hafh am stand stairlift agus síán sa kid just íle bedíir go bheith im cheasamh riamh. Tegum ditch. Rogu ar tógu mise don chéad ceirh léon do a héal tógu I gahar ardwacha me ar bhí coní áin a gahar ardwacha agus an sin hóg ma heismóirí teach faoin tua agus bhag muid faoin tua ar bhí me ceirh bliana d'éis nó cúig bliana d'éis agus bhag muid isteach ag an teach seo agus bhí an seomar folca níos mó ná an seomar folca bhí agin a gahar ardwacha agus bhí an chéad bath agam agus bhí mí lom obviously mar bhí na cúig bliana d'éis agus bhí like corneal bug den bath agus like siachan agus dúirt me sin am mami bhí like an ard faoisiú agus dúirt me mami oh mami tá siachan an seo ní ro at riú le si agam agus méid tógal bath mami like oh I'm like I never had anywhere to sit in the bath before and now I did. Need to just hold deprived to rif class door cuaig. Oh, an sail a bhí agam rivision like ní huatha hiag the worst enemy Ní refuse murder and Janical ní refuse conti sa fulcadal. Agus a raibh an tiile I gunda ardwacha chumá. Yes, agus tag foil. No, tá sé an Shoran le tíróin ach Jerem sa héana gona bhfuil sé an tí cartan Shoran, mar gur I gunda ardwacha tá sé has come to heroin. Actually tá so agam ghfuil daine as tíróin a ggéisteachlan. Tá well sin yeah just like literally jaig má much a mahan bóthir ó chathair ardwacha bhí moami just to géirí imacht ón chathair mhór big bright lights bright sultí gala chathair ardwacha big apple like sure bhís réig in the bhádach in í sin yeah Bhís in Lisburn an leon agus an mórt an tacht an chochate agus bhfuil mé le annachhuid scolanna I gunta antrama agus fiú scolannas le sa cheantar ach is bhí scoláin bhí golóir St. Joseph's nídas gom céin fá ach just is brad am winter antrama scolanna le néamh Joseph a cheóra agus ach chuir me ceist arthú Cain like skull Cain St. Joseph's and raibh siad nó Cain cáhat raibh sé ag search nuí agus baba agus nó Belfast and Nick agus dúirt mé le ladháin like oh like cáil the skull city centre like city centre Cain áit like Cain cahar an irid sin go but jo no gom garbas yeah ní fós ní dóilm gur bas Belfast though ach tá
Neve Joseph in my first so mar hain an show Neve Joseph the first Steve. City Centre. City Centre. City Centre. Yeah. You know, it's an ardvachery of actually Shachas reached a drain over Lockley a bit first, so bigger Fan more the trains and show. Far more in the trains, I tell you. No, been COVID, oh my god, like these ingach cúine than deer, just ví deer gachar the Eshkind and vi cúpla cardum. Actually, Erasmus than good smó, like na hair nig gdair, agus vi mar gdair har nash an so like took me hortig eine that's mo the court gig, so Arna Mart, Dr. Bill Ferris, so yeah. Oh, yeah, no ardvacha, ni vin hard go an ardvacha an ocean agus Neil Fos. Well, Gora Corja nach féidir le do stúrás de Reinklo. Oh, yeah. Is sé ardwaha Anila Sogam Aniligar, an ecclesiastical capital de Erin. Swear, so well. Oh no, I've named Podrick like Gaffa live in Rodegans. No, like Rodeg and a winning la named Podrick ag Stone Podrick ag on den Dune. Oh. Like Tasha Kurha on no Rodeg, but Tasha ag on den Dune. Caberby, Ardwaha is like cathedral, like an Ardaglish. I don't actually near quarter shot a hashtag because Neil Galore Relish like there. No, it's a good snamish, so right there. But Matt has some of in like Aglishy, agus Ardaglishy, Bidger, gur few Kirch Ernshin. Shacha session afach ta in Ardwaha. Couple of park jazz. Yeah. Hot. Anya. Put take Liana. Shouldn't the scar. Yeah. A bheith in a earsmillen ag an complicate blian. Seo an an ní chora. Yeah. Seo at a he she agus í san Olcadan. Agus í san Olcadan. Will ein watchtower spark of Liana? Neil, actually. No. More through a thoughts on a current list of Comhrá. Jay Arthur no watch. No watchtowers. Wow. Well, no took me. Sure, need to sound reach, so like need them. No, so weird. Be much for here. What would you go kosher and all the belging? Like an all. Yeah. Ag mala go mé kosher and all going cosula or dash corner na gailga in áit éagsúil gach blian. Comhrá is céad canela Ordwaka. No. Okay. Caharras, come on. Oh no, Caharras, come on. Oh, but Sha, Louis much sin nar Louis a hebel Bidger nucht pre-wajak eshin foil. Bidger worship sneak peek though she was hagesta. Sha donna sluch mora tagestachlin. Yeah. We tried the brano gore ever a macho. Short and Burtonish, sorry. Probably my Chest Mahori. Hello, Winchi Roy Derbla is Mark and we'll shift the foil again. Oh, before she the focal chin. Yeah. And I'm not a dasa. Yeah. You know, like you're the Iran go and I'm here. Week like. Week. Jeffrey Heshmahori. Condition? Jeffrey Heshmahori. And I'm not no. No PPSN. Blood type, like neither. Realty, rising sign. We're all air sides to take shot. It's chronic. But Edel and Dave. Edel and Dave. She cost a like co-life story. She cost a co-life story radio. Like Edel and Dave show. Yeah, it's cute, like in fairness. Yeah, you know. Edel and Dave week. Yeah. She's been no cute to say mil. Tá sib sé héis ban far. Like mom looks and dad. Yeah. Mark Derba. Yeah, being Martian to take show. Yeah, being Martian a jazz album sa fasta Derba Mark. Den sim mo sean tistí derm se
Agnes agus Tony ach an sin derm se Liam an Teresa. Ah. Har ring lei sin do. Na power dynamics of sin just really talk ach máthir ná Antoinette agus friel si a gcónaí a anhim like a omlán gaiilú like bhí cúpla or like bhí si like Antony a nu like Nick Robin Shakas Robinson agus nis cai si just lína straach aige she's just like yes tá gailga agam yes is féile an gailga ús yes I brion má idiot in learn an na gailga yes tá mu anna fashion a faoin gailga agus Antoinette an talamatáir agus sin Des an talamatáir maithair but derm si dasún near támuid fear go fleis gaile. You know what though, má ein rud fádam ha gom libli an beag an nuas so dul dín weltacht agus ó bheith timpla heag muint an gailteachta níl ein rud níos gailí ná anam bearda. Oh, Kate Fongate. Kate Fongate. Brooklyn cigar Gail go Gail, yeah, like in a seer, oh my god, like ní úsáid ein isla na gailinge. Like vís nach na muintro Daniel agónaí and I'm like I was like, what? And now I'm like, Gaelach. Oh, Gaelach. Yeah, Bronwyn agus Kate. But like, tá rud agin spesialta faoin malach gonnéaran siad na hanna cosisiid. Séad go muid na gasta tá géistú siúlinn. But ní aran siad Katie cosú linna, dúirt siad Katie go háirithe ag an mar. Katie, like, so Gaelach. A bhaid níos Gaelí ná bhééis mé riamh leis sebéil. Yeah. Sebéil ar siad go mar. Like Intim. Like Yenison Iridson, like Neelaine, well ní féad le taachtar ceann réin os a réin astrú ceart Michlina, so chum a bhar crían na ceann or a bhís like around a hain so one start. Oh. You know, and like it's even a made of our son. Ach a fécinn siar like Yenison Iridson íireachta an tainnim sin a bhrú údrás na scoile is gacrod go dtí go raibh sé inga cháit agus féar an na hoscoile like níor glé éine Antoine Trindle or a Mahida. And now I'm like, Antoine Trindle is a bad nice guy. No, Antoine Trindle. Yeah. It's statement egg and I'm paying it. Yeah, tá mé whole gail up sé nach fuil mé brahar ma anam. Le bheith gail. Is gail mé am nova. But Antoine, like, Nura will me shalat, like, Antoine Trindle in a vegan art. Agus inis, like, Chiam de Anyam, gach illa la de vi real. August Anthony Trindle at a screefer and I'm like, hey Sean. Oh yeah, it's him. Oh yeah. Like hey Anthony Trindle. August Nish Agark or do Anyam or Zoom. Anthony Trindle. I'm like, I can't even get it out. Anthony Trindle. No, be careful me ahru to be fair, but if I'm son igoni August being she hogran or like mar is Kasulgar Bert Yfruid and August Anthony August go hoide hin or the Hassan like go group of cordial hele. Like ceann on down for agus ceann on gúlach na and you check program or yeah shit's off the minute yeah cuz níl aithna ag duine ar bit ónar chas mé hart ar seach mína ag díis níl aithna ag duine ar bit ar le mo slina béle Could you chluinne béle Old wire Word atá anna cuaig gamúin I know DWY like níl no I don't do and why yeah, not the why. Neil like not the why. Gur rod Ironta agsula like Robinson new Trindle. Like it's just luffa. It's just ní cheart go where air. But it's Parliament lag and gaelga maar as is lair gur anam o cuaig moon atá agus me ag dul níos agus ag buil leis méid sin níos Medina is anam fear Hiberdoran tá annach dí ní giver is Hiberdoran tá annach den dún an al fo ma so nílisig dín ar ekin siad ma anam an as cuaig mundam an as cuaig all dom like psych cuaig chonach like sorry Cleanna go mar tanna sibéal ach an nerans is ní gweir ní gwiver anna cheist nílis go brahan sé cosúlam a bhlas sin ma toxic trait just níl backbone a go mar stuff seo so tá mé ó thuí deir mé na giver ach má tá mé ó yes yeah like a guig go mú an deir mé ní gweir wow yeah agus mátá an virtdíobh sa seomar am nílas an céir le no because Holloway Antoine ra like couple of show him
rudig and fwy hebel ni gear. And I was like, oh my God, ni gear. Oh, jump scare. Yeah, ni gear. Limel. Níor smuoine mé riú ar ní ggéir bheith mar óireacht ar an naim. Good. In nádar chuna héamh bhfuil sé mar sin fiú sibéal mar bhí sa capan or a dúirt sa héine an son like I déobh like na fónóíochtta nó péidir é bheith fá ceapa go bhhróch muintre na mó an BH mar bhí. An BH. So nádar cad a háirde ach Déirhin níor ní huiir a bheith gom. Déirhin go dagan sé ón anam ar UIDHIR agus gur scago géad ag puinte agant ní is gom ach ma dí fáíochta sinníanamh. Imer na céir Cogur hoise seo nach mar Beidir go chur có carfa sin. Beidir. Yeah, sé gur ri bag nach mar go sem mar. I know te sé fi an bhfuil like an ro grúpa le chatteteach ar bit naró. No tá muid na am godína héideag agus an sin tá sibse ras ag héide. Oh, so tá hinne an fa jaarach like. Yeah. Love that for us. Yeah. Yeah. An jaarna tá san ví snás go le. Like Sheila Ganyarna, like actually need heaven she like Visha or shul is Kevin Lumsa in Savlian Yaranach sagam Ernal skull. Dini hacht hegmahach le shakora yanu agus like rewer of a setal to Suis Aaron Tullig agus Virginia like in sa Shammer State is Kevin Lum fihe mele kapante yanu agus Mars Kevin on Dini if I garan groom barracht waniesti on Tamisha scundered like so embarrassed Marial like Tamisha into Maya Johnny Tay agus just in la Irish be barracht but like my pride yeah it's Kevin like an rewer version agus Cora de kinne like an version but ni caihi nach ro me se ganas an rewer clujta agus nach Kevin a gartlam like bidger she just screwage like a kind Sean nach Rome would actually because like vi much like hela in san ach Kierna so bidger na ro like more an arja again or rewer just camera yeah but being chasing like an slí gan Ivory and the groupie eigsú like sin godíach mó cuimhnú de coma think an yarnammer le UCDA rih COVID agus fi sheets in mar just RC aáin agus fi mar just ann although is cuimhnú puinte ag an bhí mar chun like dúláin a crothú in aig na hóra like fi rud agint go raibh gáún mar commórtas idir muidna agus UCD ach yeah seaamú fecin gohfuil sílam UCD ar siúla nacht agus muidir TCD ar daon so can I relive má tá se bhgéiste staach le feáil chuirtá gas leis agus an mé sé dhéanú ag an am céarna linne nó an réon siad san am eile denan siad san like trí míthe oh yeah fair play Lisa. Yeah. It's your yeah. Tá sais cefne agamsa na ro Cora ar siúil blian amháin an lá nó cean a leihananta Kierna agus a bhí trein an na goman ar siúil agus nach nearna like daine a bhí ag trein an na goman é trísníthe. Más fear sin honest wainamh. Honest wainamh. Honestly, like Sílam gur luúí goir le ag an faoi go míoach séir síle fe seachtaíthe, so dhéanthach sé sin cíal. Más ru gur seachtaíthe bheith an gomach sé thir deir seachtainna agus sin gomach se le tréála. Déanach sin cíal. Yeah. Honest wainamh sin. Beidir gur go le sin. Cad a warrant finish. Is it not just fihe cahir like or nos? No. Mar an sé ó
nó mar sé ó inniu gotí ihe modern ine. Oh, Yeah. like an seachta. Well, tá me Yeah. sé chodal ar seo, like tá me imime híon seo ghlacu páirte an, but tá me chodal ar chusaí cora. So do we cur a Agus ceisna atá an pobl a géirí an chunarthe Coiste gro, buáil coiste gro an conarthe, le buáil fethe bliana nuas is go súil. buáil coiste gro. Owner ruguí actually. Owner Store rugaí. sheet. Nar a bheith siaán agad sa fólcaán le cead agus sta. Sinné, siochan sa fólcadan equals siochan ar an coiste gro. Náfar an fólcaán de tuisce. Agus an bhealach go sníon an ó glún go glún an ní go chaim le go dúir. Well, bhí sin fidite, bhí sin galanta. Go gur tháina mé risce buchs mór de branded Popcorn. Spawn. Cheanní san budéal sa in airfort fach lia nó a hurting is ó Toronto literally just Kenny just yimi ar an air coach lom agus bin é. Ag cuaig ar maidin an tatan rih nolig bhí sin traumatizing. Oh my god, bhí stim nachta olmhór a Toronto an céad cem don séas ór agus bemise an duine déirnach a bhí fáca i Canada ar Aicof agus buchasúil ná be chéine tí go. It's like, oh my god, I'm stranded in Maine or in Toronto like a dairig thing an son or hurting him or not been an or gribh and I'm sure forward and so agus near bachti sort of on satir so eine le mala near of count gon buchty a eine le mala just fear of snacks and airfort kadiger la on doris er netlon and many rather no name the window and store new pair today. Oh my god. So yeah, literally just be a small like to create for le trorella dearthing many of in it ella trace tap stach on vaden mission move jail the learn airco traumatizing ach bhfuil tu sé teachta bhile den na léana Tá just an romáil leat. Déing gnort. But like what do you mean like ní romáil leat an nolig? Wait, only a mall sorry I'm there like on to lewer gadig na halban and stuff I'm saying. No ní raibh ní bhachma carrianna go mar bhí annach chudé dí fós go bailile gom so just chas like shenanigan is mar sin. Cahad a chait tosa san nolig ar sawala don nolig an ar Sríú ceir seachna? sílam gur sinna anní meiste fásta. Ná bhfuil na hetí chu an áin go fóda go. Méal DNA. Oh my god, yeah. Mar is stoithe go mé me clúdaach seo nó go mé mar charge ar aicof a clúdaach seo an sa chéad ar a chléile because turns out me sin seo den chuile den ihe. Ach tá na daine eile tá ar aicof lom tá rint acu i gáil go Mexico don nolig lag. But like bhí me se tá me se go mór géir go Mexico, but also tá me géir go nóála don nolig. Struggle. So Neil Sugum Kajay anime, but Sheelam actually like Holome go me kosher nanog egg and lean alumni harter nanog. So it's like Mexico no kosher nanog done lean alumni. And I think like go rahi mehigan kosher nanog. Really like yeah. Mionar achtas a bheith an mar sin bear an kosher ceart a chuisiúil chos sin. Well tá sané an O-word ara hebel. Cur mé meán ribes actually M-word bhíon. Like téma Mexico going. Yeah. Or five sure right. Agus curmadidir siúil I ggurcaigé. You know, Mexico na Heron. Literally on Deshkurt like. Well
agad ní rom me se réo a gorki. Actually, like bhí sé plan. Ní raibh ceaftaún in ardhatha so ní listen cé go bhéh déanamh ní raibh tú riomh a gorki. No, like well agad. So bhí sé actually bartí agam ní ro rudder bé bartí agam ach bhí go leor caiinte jam agam faoin marscra agus fan turas a ghlacin go corcaí a ri an tairí mar caiim si bli in America mar sold an Salemór agus agus mé an like bhí mai caiint ledíine a buú ledíine being like, oh, road to Rio and Yaron, agus Jar had doing yeah, but I went to Cork. And I'd be like, oh, Shin Samuel, ni Romish Rio Gorky. Agus and like Rinman or Tashtil in Flint Chicacha, like Humman near Humman Mission as passenger princess, but Fina our passenger princess in Agar go like own van or her own Midwest of Chicago, go New Jersey, like Carahura Jag Bedger no Bedger needs Fwidget like it was like something ridiculous no Bedger or Jag August and Shin Hamel Chicago go Kansas and that was like Jaiknarachlig and then all this time Tamishin Yemo Healer Fada Kaihu Gan Gold the Corky Margrosha Road or Hill Dave Hodol oh Carrick Finn go chur go gaine fáhraí an bhhailsin. So Or I wish you go go riamh. Bhí. Si tú ag an nóí raibh tú ag an ordeis agus just níró. No bhí me géirí chudúir. Ná chudúir. Géirí agus ní rah se gorcaig. Na géirí Léana. Like an is trí chorcaig ag dul go chéirí. Oh, Bedger group. Ag Gorky. No. No, Limnach Neil Bow. Neil trí limnach nó túis gur chorcaí. So then Vartime like I was like okay well Kaihime actually go the Corky and Irish shop because like it's federal challenge Balachar fad fridge na statue into it before do challenge get to bug fridge Aaron the go the Corky and Irish shop Bonnex bar and scale carja near win me Corky amach and Irish shop Bhí my rod raithach ag Janu Roddy Grohaha agus near Aaron go so Rahime Nolig better be nice An bhá mé. Oh an lí Nolig. Yeah. Fan go bheici tú a clíanana. Better be Fan go bheici tú an Marina Market Nolig. Oh. Really? Bhfuil tú an haine bhas agus Really? Roi mí dangá so bhfuil Roisin nic líam an bheanhacht agus í mé ferrichte ach is a bheith ag á agrú pe a bheith ach nó ó bíon chucaigh deas an Nolig fiú. Agus tá tréanacha. Tá tréanacha agus busna thugachéin nó No offense to an tá tréanacha. Like Sharadella like ní ban war car samper puebli me like upload right no doubt follow me who on airport okay raha much is okay Kevin of gur etchel me go bailile clients and like knowledge and sin unprobably oh well true but like what you sharing those private jet Margaret function me agus Daniel O'Donnell How to roll lamb like an excellent iconic chuúda sib an son hána sé meach beag an budgéad taachtamach máireach Ceap mé gur an buint ag Daniel O'Donnell leis scéil sa faoin cá Van go gloise tú I'm going to look back not quite to Daniel but háid chuin one young adult thing go fé láthir chun é leathnú amach go dtí daoine há fe caragus fe chuig so woo so be mis a fáilt na trénach ríist after a short hiatus ón géadlá de van ford go dtíon isis thugad ar isteach an rutan ar na dréim gathú an líd card a bheith go seachas an
cos há an cárta go mór ranto agus ní leon dáir so an chuoineh for the réidir sin ach an éis hám se actually ógleor nó be mé go ná bhil tasach fi chu an fe cethir si bhe se tas oige mu sé fi trí go my god ní féidir an ceiste chu ach an orís fé sé Church fé sé Asher roth gotsa oh my god no Antoine hey my girl trini sin you know me oh no I do give Shan vibes to be fair like yeah Eileen oh bin growing like no tá mi sé go rud chu sa grúpa leis léir fád agrá an yes no Polishach gléasús mar seanóirí ag an reachtas me like by birch doing go hate den eile but look honestly ag an ráta so leis an obair is go chéan rud be misilí féar na mí ré an so be si go bra Cá gur hosí sa post nua a hantó darí tú de animar zoom ar bhile yeah daithre ag an am self-conscious le bíonn sé act like bíonn sé actor chluisim Anthony I go héag scoilinge Hier beidir gan nachrá hí sé anim saige ar bí réal gan bhfuil chuhaid well bíon mo username mé le gcónaí agus an son like anim in ghilge ach just ar bí réal ní nach chun username go so oh se fair actually no há anim ar bí réal chum agus há sin ghilge go mac nían tú so fair saolig a ddírig Antoine underscore ó trin luin quail le lehan a bhíú do chuoine like ag globíthe like sé lad saolig no literally bane of my life like oh my god you're kale a lehan oh my god a big fat lehan you with a skinny eye like and I'm like definitely chuirhan eye eile isteach an sin tá brownie agus chuiran gachéine nu like astrian siad an you agus an eye nu ha chuiran siad óisteach in ag an céad eye like ha gachrod fe gom gachrod a ní thugann aine féin ara ag dtí go bhíonn siad oscríomh they're like oh caig bhfuil bo an á dhéanamh gom and I'm like féach ar me bhean ho síalta há sé scríte gceart a gomsa obviously so just but yeah thanks to my Martriana she was oh like, my god unique Trin Luain it's like O'Dwyer it's like O'Dwyer with a W and a Y you know what I mean but then I'm always like Trendle and Balak ar fad tá astru should have got there but I'm like what about Gaeltacht what about Ospedale I'm like how is gachta in my home yeah so like squealium cad bhí ágam ru ag an seafóideach déing oh no Seachas a manam ó me chuir faoin post an post hostíos an post sé lá in ag dom taachtar leis ó Canada bhí le tosnú rivision ach literally bhí me bhasar ar bhin and he was like oh but like cúpla láirt like le leabhart a hailech tuis grauis like down I was like yeah bheag sé sin glasgur so dhéana son agus orfish agus an son Madden Dalo and into comisiún táhaid and so hám leo hin agus no I gardi gomáile ha me gwint an a hanivas you know is nerd mór políocht me agus bin ma bhástrucht go so it's even sé anspéisiú agus fós an nua an a bheog you know fás ferbert I ddíra grodí anmh don géadúir so há sé an sort spragúd sin anna exciting Mil mór an gailge agat like de a go chud gailge úsáid nó níálasteach agus tú a gobar well ceapas ná beoch in áide ach nílach bert a going le goling snagríocht like nílach beidir dearing bethe inis I gobar ling agus tá sin fás a gcónaí ach mise agus bannas Connemara há gobar corporate services so an son an a hále ná agus ní raim meisteach ag sunraí agus sin
YouTube. Harle cúpla rud, hit cúpla rud amach le legan gailinge de hicks na áidethe. Agus beidir, gref 5 nu go a primist le rud nu go. And anyway, Orleans. Na harle cúpla rud agus sinné tardaíonn sé go riomh na cos go tain. And anyway, long story boring, iarachars na gael gordi cúna bhort le sin. And then next vís a scríomh na brasráitis don rahivón gort útrach in gaelge vís scríomh like na scriptana dus na hagative, and then Faber hard sé I ended up doing the agative strategic party, so I was like weak, and then like got organ or her if you oil shoe agus má bhíon like tough le horchtú in ein it's like Michigas murden put in the grading but sinné like ní bheoch an deise gom like céhí ar na meán ach an CEO an brehivón gortúachtarach agus mise binné an nach díirtas greibh grading gom. Cá mé mís gan gailge. Cá mé míist ní bheith muidir Zoom ag fithe chu a hainde agus títhe. Ní bheoch bheith míist in ar gola? No, well, fach mar Jennifer níos massive, do you know? Bheoch? Ní bheoch cíanna ní churán ag ganna de fi láthir? Ní bhéin? Ní bheoch? Ní bhein si Chomer lap a histíí handfón. Ní bheith fáin chomer lap a histíí. Ní bheoch? Bengin me ceann hain? Tá I déile agus Dave just to gurí don lí. Please, bhil tú críoch na. Agus tucha sé de seachanis agus be go chéin ru caite ar fud na háite. Big mód. Tuga is si straach na suúrás do ar a leid. Literally, on lads bochta, no, they're night owls buchs mór le dia. So yeah, be si carcan or. Agus háid boiled an gúis réan though, so it's cuma. Cuma. Agus cáiltí go na heile bus a hantal. I gurkig le láthir tuis náfilm actually Yennis like subcrúáin le mar chud den máistrucht through Canada solar buníoch iad na rud agus is cólacht if gúriad ach so ham sort ar gunra céanna le has sé sort geartéirmach nu péir dé so dáhhar san dóir go bhéting fnachta gurkig agus tuis náfuil ifig bhuain fachta go fóra go beag si de bogusteach ag castán bhlach lí go lua. Wow. So yeah, ulala, so achhain ma I am conra buan ní vegarum boga gobla clia agus himid. So win-win, either a conra buan or get to say garkig Happy days. So skip it all. But has das agus inig dum a mehe fa tref fada is das of garkig reached, Yeah. It's a pre-word car fa piece or lights, Turkey me there. Me interesting olive Gminnick should be no Eros command and good small. Bíam ar móthir nó chuir is mó agus an sanna go déir seachtainna bíam se ar móthir ag buin le chuirda nó mé máileach léon nó béát. Níl mé hééis fe a ggurcaig ón tara. Ach marhfuil mé ar móthir is féidir am go seach snifig sa gaiileh más míon. Agus minic mar déir tú hééis fe ceál ar móthir agus ar fut háte tasí nó beidir just so cruisias ná aigen tugus. Lauer sin glán nu tríist. Is seo mar lepel histí. Could tear Ag leir their style. Exactly. Mon ra se garkig ón saoire ile agus cliana beidir níam líana ach an blion se chuing jazz weekend surely like ma han tú tak garkig den géad or riamh catú tak den jazz. Hennar a bhíon se sauna mí sauna. An deir seachtainna deirnach mí ar a fór the bank holiday. Oh right. And like ma bhíon an trachtas siú a glárna just targa corcaig and then tear díirtín raftas a glárna. Agus má Ireland please Jesus má Ireland sa rugby big an crave ar siúil ar an saharan den jazz. So whoa. Like place Ihe war Kirky. Ihe vor I garcaig like yo mis boss. Like yo me boss. Sauli dumwin had Virginia crave and doing. Touchwood. Like how will and Thomas and shop.
En het bevog naar hoe ik me host treed en slide robe en son after. Ach buúé. Buúé. Má ha tríd mais a goin marall nearna tú an iirecht sin. Sinna go é. Well sin é like má airíling in aigen nu a hélinge bheoch seans ma going, you know, Yeah. kin an crave of winter ma. Yeah. Agus beidir mar gréir a bhchant, so Chiefy much. Oh my god. ar over mod an gle heavy to sa léan nach raibh dé san. Yeah, who me han archer. Who me hig an we me an chat haven seo lom héin le Harker. Na bhí cardja gan go hat an ella le Harker, but farti me se go gan ar lei seo in nu Iraq. Marial gur le machara sorry, le cara machara an chat haven seo. Hu me an ihicin bliana cho mai hi gan at seo agus like siad mise agus ma grouper fad is jaachsí ar an aske. Like nu a bhí ahanana ela like a garu ar a lead $50 or not $50 an dinne le go straach an pub can blame graph up but fi should garu $1 le go straach but dirt me like win me at showmach you can blame it and they were like yeah it's $50 and I was like no it's not no I was like can I agus ní mar bhíaithne go mar cara an úniuire Caberby. Bart me gorás just sacharin le hark ar rugby agus le like not like as if I was going to sponsor his pub but just sort of like takeíocht to kind of like in a hortstall like le léir gurú me go foiile go a géir go an like blah blah anyway buim an pub amach bhí me is seo haar an fob Jardine right agus ní rudder bay team moiden fob just saharin who me on agus bhí brat mór na herin ar etchelt team moiden var I was like oh they're an Irish bar now but like agus Grammy like cool le like duct tape and I was like right okay now you're an Irish bar Caberby Hugh my staff and I was like are you showing the rugby Stir should know Neil telefi shugging like shop bar or no I was like okay bye then so near attachment and rugby an at follow but Kegro brat more na hair and Rachel Chaku team way like he like growing brat Rachel Chaku hunting a value Jack le Harker and Cleha to attachment Caberry so yeah who me hagajala agus big rag stark Mary Cleha agus he said direct tool no raibh bhí sé sama chumá se béal. Ní ro ach camera bheith brandúir gachtainna a bhí ag brandúir haar leir. Bhí sé just drift Dear cosú leis an rud ní capú a caiintear le bhí sé just mad an méid lína eáil like an a spéir se eáil an, but bhí má ahar ag in sa Fortingale. Níor bhí mar ag immer snaig an Africas. agus fiidir ná dolisteach go Irish bar agus brandúir an gléthe an sin ach ní raibh an muintear na Africa has a vís Fortingale in ná dolisteach go bar South African bar so bhí arthú dolisteach an Irish pub cos níl spás a géim holtúir eile seachas like muine agus bílinn like Mexicánach nó událís nó dí mar sin like níl na spás na sin acu. So bhí sé sin just bhí daine an Africas like lár fudháte agus glóir ar nig nó but tá sé anna himúldum sa like ní clown nóir sport muid bud bhí sé gcóí simúldum brandú an sport hagan amach an daine ar atá ag gaiir go málinn and stuff mar sin is brala mé acu. ó like hána me sé ganzi an son ag cool a hófra a húbug floor hom demling an nó hin dearing it's O2 like tuv like glass eight from all the vi sé orm ihe hatan istig sa chahar agus begaréis dé sahan going de gona dé. Níl ein glass agam. No tá actually, but níl gansin here agam. I'm a fraud. Or ra sé lewer le the ranks mar an rugby. Honestly ní ro because Jimmy Misha ag an Jerry Shackness agam Jacadi.
gunú agus mé lá faoi. No tá actually Janam sa focail an léile agus focail a bhí an na bua agus Flamewood Flamewood bua u Ottawa in sa fel Canada agus an sin Janamwood nucht an le chomai ag tú sa range agus caihí na Micklein caihí birch walklin teach go rang gach lá ar gach rang le scéal nuachta as éan a rinslin sa dóis go bhfuil clús ar talú acu ar fad ar na rudaí a le go teag tarú in éan agus hánig duine in nó. Okay, grand. It's like Jesus, help them, my God. An chud folklór. Ja, duine cúig seachtain dasil a caiithú ag fólam géalaigh ní chuirhín í chóirthú alt amlan in éalaigh aimsú ach nó tá cad acu alt i méla aimsú, but hánig duine bhain isteach le scéal faoin rugby, so Flamewood an rugby sa rang. Agus beidir go bléithimé an mórach ná an mórach tú chéirín. sé mar deirtú ná Haberdam. Thanksgiving as Gaelic. Oh, how do me son Thompson being catch me queen limit Thanksgiving. Well, Chevelle go for two. My golly, quarantine hope for him. It's could you fuckle there? It's tour bueches. Law an Altaha? An Altaha. Lá an altathe lá an altathe Canada atá inniu nó inné really? Well like inné a bhí an sílam jadóní, but tá siad like sé inniu so hu agus cá ghfuil an ceann Americánach an galar an siad le éagsúile sauna capam Derry na sauna Níl an ceann Canada fáibach ma sé bon her gin tifriúil. Well, actually near arc me fios Jachan. Tá mar brachas ciúntaach an orig á chéóide achas an mííocht am náfaréad winter go go Americánach. So Níl me fiúné é cheir. Hui me deach le cruniú a bhegam le inon lein. Inniu ná tafagam gomuid sir, but chail hánig si staff go rang. So fi sé ne cuaig haftan like chail sé seachtan chéad lá catch, but tá muid cuaig seachtan is tí sa chusa. So obviously ní ro cluú aici sé tarla agus bhí scrúdú acu catch. So I was like, look, ná tar tusa hiag an scrúdú ní dhéana sé on waithe stitch teach le scrúdú dhéana ar áhar nachfuil staidir bhí jam tugad air. So búil lom Luain agus rahime fridge and stuff like that Luain. She was like, okay, so win me an ifig amach margin agus fi an farnu fad we glass Marial la an altahe. So vi an go hid cafe like agus see a gafe go fridge and stuff like margin. So is nave sussa fair play Ceanna me súdaí chu maiid níos áiste ná Jermission. But tá agam Anton. Honestly, it's Marial nach go ri John. But díle seci sin ceapan si go soch ganilbach. Yeah. Agus níl si bran ar seo cosú bhil gapi. Well, there he now. Yeah. Rud a ceapam. Spell. Rud a cheapam, sorry, atá soch granver frí nuacht an lei a alto Aaron ná oran the beans na scéalte a hagan ó Aaron so random. It's like an bhachtú an scéal sin riamh faoin burt firmúir a fós marall go bhíthug sin an talamh nuair fór lad le bás ach like bhí siad omláin in a gcuine posta cónanas agus gachar mar sin like bhótáil siad an ig and then nuair thug sé tríd bharrtaigh siad posta an scoithigh siad like just tagan na scéalta seo ó like no fiú like an ploughing like conas go digach Americanig na scéalta sin. Costa, cé chomór is a bhí an ploughing festival am lína?
town I bhád níos mó ná. Well in fairness bhí me sé scoil bhí gachtainna imethe ón scóil an tatan sin. But níor hiic méid na meán cé go mór is scraibh sin. Near Holland is a real foy go Jim Lena, and then next thing you say like to gacht in on. What? Like what? Níor chlúda faoi. No. Ach is cultí tusa, like ní cultí mise. Oh, see if on the folk that over here. That blow dry never saw the plow in it. City centre. Only not. But like it's fair more my Hannah or no but more in or a vision so yeah. But like what? I'm plowing fast. Agus Lena must feed fad. Agus apparently being comórta show. Oh bíon. And bhín hifricha híos sa gomprala an urig, like bhí bhad níos mó daoine an urig. Rwy tosa real on Anton? Bhí san idir bhríon froscoile. Classic. I gunda líise. Sa ghart in acuile electric picnic. No, a lofa. Ew. Lofa, always chronic. Full made a Jerry Adams I'm though, which is in Grand War. Bhí mit méid of cógálacha, bíon mud bhí méid an rusin in antrim an tatan trachata agus bhíon mud ag frastal like ólíog agus higher options agus ruí mar sin. Ach bhí pointe ann inar cheap méid go much ar an frastal ar the clown. Le móí little seastán agus móelís ag spragadómh garm le gaiige I'm shoes sa fear goracht. But near of God the way. Oh boy, how did you slan? Bíon se hósalach ní hiigem éon rud buinteach leis a bheith mórach na ní An jarhan a bhí an Lena an báiste a bhí an Lena. I had it for a minute there. On what? Yeah, no. Oh my God, bhí sé go hangis like an chéad lá bhí idir báite ag go máiste. Báite. An cuioine cúpla bliana hin chuir ceala lá bháin mar bhí stir mal bhór an. Yes. Oh, that was like on the bliana. Cad adorations an bliana? An brisú creid urtma. Oh my God, like muintir na tóithe. Déirn greibh cirébacha bhí a géisteach le Evelyn Cusack bailíirte dóireach sé as le déanaí ach bhí siar ag féchan siar is rudí a hála agus é gobar ar an réomhástéis agus dúirt siad like gur dhéon si an cinenne an íthir réon rud a chuir ceall agus ar an ní raibh fiú go and she was like, oh my God, and then just died she a Hannah she got have a she was like, oh boy, it's more Lydia like because we like etal team from the height to Scotland like we should get Hannah sure bad sound like she didn't share the bit more a gun day Lisha yeah the cave live in each show like it cave live when to write off of make sure there around though. Yeah, she go much legal then. So Misha, Emer Gator, Helena, Ní Rohan, Latin of her he. Neil actually Neil. Oh, she in Edmonton as well. Lech. Cathal O'Neill. Ballyhine. Yes. Agus yeah han sé card or bhainnig ar Cecily is queen an bhí mar off lei you know nor a forship sem macro of tacht fi man agus garage yeah fair Kirkiach shy so sin wit she didn't know a cougar again to so gan ag my dinner be amach cuz that'll be embarrassing yeah near Curragh go Halifax or Dara or Curragh? No, near Curragh. No, so go Katia, harder. Yeah, neither. Sure. Yeah. Come on, post yo Dettel on time. Dettel. Yeah. Sin ar aus gur míle mágad agus rís mar an tá mé anna bhuiic gur glatih leis an dáir le bhí sé go húntaach agus ríí ina ceiril bhór. Fibre Bay. Táid ag tuú chora an nua libse mas an clíana ceapan go bhfuil yes tá mé chun sin íomhnú. Yes, ba mí ag tuú cén nua le dul trí na híthe.
Oh, the night shift. Níl tú ag dul trí na híach líana nó mora. Mas an beidir tana goig ag tatasteach go bhórníag agus in sin tá Curcail Córa Vancouver agus Ollscoil na Gaillimhe, so beag an nasc sin an gotí hochtclub mar na mór. Nasc nua. Oh, okay. Okay. Yeah. An níl acu nóair a fága le déanamh agat. Sin go bra. Seach nuair go leith beidir go neanime agus tanní sin. Ar ghlachtú súráiste eile ó nua áireach leat just don séf. Súil. Yeah. Jo me sin as an chluisnúiris. Tá mis gon sibh ágáil just cai mé an chora eile hosnú agus be mé is sé leban sin clíana but gur mí agah svéil clín agus Anton Táid anna bhuiach.